tele ita we minor e office itane ma esa bai nangalo me umole nila nulangi ayo lo vai vai sa usa ilise elo famoni ele itali vai noi macha malingi ile mafutanga se malonganga etele ila ubai ba omuli muli atu lo matai Yesu o te tau tino te mawhai o te vai vai ai e musu musu mai lo ta tau mawhai Yesu o ia o te malo si ai tulai mai o si o uola vai vai e sauna lemu i a o lo matai o te malu ai i whai ngata e o mai so mai le samio fita le ai maso fefe yona tinga ola na tausima o te mauti no te olai ola na tausima o te mauti no te olai la vai fai ngata le ola na nei ma ona bua puna ai o te tu ma apa tu ya Yesu be angi mai afa o le nei la lo langi ma ona tinga Yesu o te mau ai le file mu Imai o si o uola vai vai e saunga lemu i a o lo matai o te malu ai i whai ngata e o mai so mai le samio fita le ai maso fefe yona tinga o lana tau si mai Mauti no te olai O si o uola vai vai E saunga lemu i a o lo matai O te malu ai I whai ngata e o mai So mai le samio fita Le ai maso Fefe yona tinga Ola na tau si mai O te mauti no te olai Ola na tau si mai O te mauti no te olai Ola na tau si mai O te mauti no te olai Samoa tau tona o lo fa avae o
O te whatalo whatu le tunu ule nei tai au fau wha maa lon folau. Tatu iei le tai au le songa fua le so lua sifuru tonu o le masina o kitopa lua afe lua sifuru mo le tonu. Ia alo mai al tatu sanu ngā lotu o le tai au nei te ita ia le sunga le whawhiangainga pastor fono i moana whaita whatangi. Mai le urua ia kalesia Pentekoso le ato toa le tala lelei i taua. Smai al whafonga. O te whatalo whatu le nei tai au i le alofa ma le anga le lei o lo tātou tapa au le langi. Ma le fua mai ai whanunga le lei o le asu fau. A o ni tātou ave le mua ma le whasangi le tātou tapa au o no lana tausi. Whatele lo tu soi fua ma lo tātou wola. Whatalofa le au whaingalunga te tofi le atua. I le whata ma le whata whatalofa le pa ia o Samoa. Matua matutua se ia o lava i sea o pito i titi. Ia, pa iatu le whaatalofa le nei tai au, whaatalofa le tātou ala leo, whasalau. O tātou mafuta i ngalu le ea. Ia, awale tātou whono pi le atua. O tātou anga iatu i tiute ma au o le nei aso. Ia, ma le nei fo i vai aso, ma na yaso tutoe. Ia se ia o lava i le iunga. La tātou talo, ia o na tātou whaasolo le tātou sauninga whaafitai le nei tai au. Le li ino mātou ta mā o e lava o le atua e malia i o mātou loto. Ua ala whai mai lo watu nuu ma le nei lalo langi a toa i whanunga le lei. Vi ia lau o fio o na o mea sidi wa e whaia mo i mātou. Wana au fo ile nei tai au o na ua mata tā pena mato fuafuanga whaia. I le mwhai lava na mato la sia e au lava na mato wa whea. Lo ma malu ma lo siri ese. Ina ia to mua ai tiute ma whe au mga luenga whea ngai e tātou ma oe ile nei aso. Tātou ma oe mato fuafuanga lo mato wa tua nganga pa ia fio mai e hawa oina i mato. Tō mataula mātou savali fo il nei aso i aua fionga pa ia. Whaamanuia le whafonga alo watunuu ona oi ke riso le li imola mātou whaola. Amene, ma amene. Tāla tātou pese mai. Matai le tātou sauningo le nei tai au i le li.
Ia le tuai lau whaafonga le nei tai au. Whai tawine ni nai whai tawi ai. Mawai se ni nai manatu au tū mo le tai au le tatou. I lau whaafonga ea ma le tatou sāwali wali fo i le nei aso. Mai le tusi o le mōmole Samuelu mta au pesifuru ma le fitu. Lau whai tawina ni nai whai upu ia. Ia mo i tātou, ia iei lau tusi ia mata iaima, ia pe whaongafu e nei aso nem tā upu e te whai tau ma e talatala no ai. Sfuru malfitu whai upu e whai mailo na whai tauina, o na alu ane lea o le toa nai le toa la wapi o Filistia, o Koriata lona ingoa, mai kata, o lona maualunga e ono kupita maleanga e tasi. Sau lalo fai upo e valu. Watu o ia mavala au le tu taua Israelu, ua whapea mai a te ila tau. O le ale mea tau te o mai ai e tofi le taua. E le o au ea le Filistia a o tau o au na saulo. Outou, fili ia e outou se tangata e aluifo i a te au. E ana si i mai leo lau whaitau le whai upe whasu ma le lua o le tala maasani i a ana nei whai upe whaamamafa mo i tātou. Mai le whai upe whasu ma le lua. Ua wawa i mai le Filistia ua ilo atu i a tā vita. Ona ino ai lea o ia i a te ia, a wā o le tama i titi o ia, e ena mu lona laulu, ua mānaia fo i ona mata, ua whai mai le Filistia i a tā vita, o te se uli e au, ina ua e sau i a te au matoto. Ona whetu lea le Filistia i a tā vita i ona atua, ua whai mai fo i le Filistia i a tāwita sau i a te au. O te fōa i ai atu ai lo tino i manu whelelei ma manu te taa. Whai upe whasfuru ma le lima, o na tali atu lea o tāwita i le Filistia ua e sau i a te au ma le pelu, ma le tau leo. A au o te aluatu i a te o i le swafa i ova o au o le atua, o le itu taua Israelu, wa e whaiwha iai o le aso nei e tu ina atuai oe, ma iai oe iova i lo ulima, o te whasi i ate oe, ma ave ese lo ulu, ma ufua i atu lo tino i aua Filistia i le nei aso, o te fua i atu foi lo tino oti, i aua Filistia i le nei aso, i manu whelelei, ma manu whe ai e te taa, e lo ai le lalolangi uma o iai le atua ia Israelu. Ia malwhai upula e tasi lea mai i le e peru o lona matau pesifuru ma le lua, whai upu e lua. Ma ia vava ai atu ia Yesu o lena te taitaina ma lena te wha atu atoa ina le wha atu atua o lena ono sai i le sa tauro na wha tau waa ia te ia le maa ono ole oli sa tuu i ona lunga, ua nofo foi o ia i le itu tau matau o le nofo ali i o le atua. Le atua le mātou tamanga le lei mai, fisoasoni mai a mātou tāpena e talatala no matufa manou atunu. Whaamtala loto ia i mātou wingo au whetalainga ma wingo au afionga ina ia mātou malamalama.
So soni mai le mana o lau fio. Ona o oi Yesu. Amene. Malama lama le tātou tala na whaitawina. E le o se tala e pōri ulingia o se tala foi ua loa malau sila fia. E ne mamalo le tātou atunu. Aoni au wau o sau tau talanga le nei tai au e whapea. Aua ne I muta mai lau waai. Aua ne I muta mai lau waai. O le tātou nu unga o I tala atu o lau waai. O le tātou nu unga o tala atu o le tā waai. O le tā wha moe moe o loo I tala atu o le pupuni. Ia a tonu e te malamlama te isi mai a o tau lau atu ni au wau po ni au tu o te tala noa I le nei tae au. E le tala noa, Paulo sa tala noa I le kale sia I Kolonito. I le Kolonito mta au pue lua, a Kolonito e lua mta au pue fai upe suma le malu. Fai mai le tala la apostolo a Kolonito. O loo mātou le mana tunatu I mea ua vaia. O loo mātou le mana tunatu I mea ua vaia. A wā o mea ua vaia e ngata mai ia. A o mea e le vaia e wha wawawia. O le au tū e peona tō lau. O le tātau nuunga o tala atu o le tā vaai. O le tā wha moenga o tala atu o le pupuni. O se manatu mua e tala I se naunga o le nei tai au. A muta le tā vaai o tā whaiaina. A muta le tā sila, lau sila ma sau wā vaai. O mauti no o tā whaiaina. O le tala malama peona o whaitawina ni nai whai upu ona o le tātou taimi. Mai a tola wapi le au taua Israelu mo le taua ma Filistia. Ua o le fefe ia Israelu. Ua whaamuta e le vaai lo lātou whaamoe. Ua whaamuta e le vaai lo lātou malosi. Lea na o whaitawina upu. Whai mai ua tū mai le tangata malosi. Ma fina au mai, ma vala au mai. Sau seisi matitau. Sau seisi matitau. O au tau o au nā sauru. Sau seisi matitau. Ua vava ai atu Israelu. E malosi le tangata. E maualunga le tangata. E toalo na leo. E marua lii le tangata. O ina muta ai le vaai a Israelu. O ina iloa i Israelu. E le ai seisi e tusa ma le nei toa. O le tātau nuunga. O tala atu le tā vaai. A muta le tā vaai, le tā whinaunga le vaai. A muta le tā tau lau vaai. Ua tā whaiaina. Fua mai le tala ua mana tunatu solo saulo. O ai seisi e mawhai o na tau ma le tangata ua muta le vaai e saulo I le toa, I le tangata. Ua muta le vaai e saulo I le tao, ma le tao leo. Ua muta le vaai atu le tari pupuni. Ua muta le vaai atu I lona pūrou. O mea umaia ua vaai atu saulo. E le mawhai o na ia pāsia le tangata lea.
ua vava ai mai saulo ia Eliapo, e tino ese, ua vava ai mai a Apinatapa, a tali o Iese, o ni toa malolosi fo'i ma tino lelei, ua vai mai lesi a tali i a Sama, o loo tau sa ili se tasi, e mawhai e saulo o na atila na vaai, peitai, na whaia ina Israelu le vaai e saulo, e le mawhai. O le amatanga o le taua, ina ua whaia ina Israelu i la tau lava manatu. Na whaia ina Israelu, ina ua muta le la tau vaai, whena muta mai ai, ua wha ngata e koriata, le vaai e Israelu. Ua sau koriata ua mānaia. Ua whaia ina le vaai e Israelu, ua muta fo le la tau taunu unga, ua fo ua ngata le la tau vaai. Ua tu lai atu tā vita, ina ua ofo e peo le tala an tātou whaita wina, ua ofo tā vita e alu atu e tau le taua. O le vaai fo ia koriata, i leo se tangata tau taua lea ta maititi. I le whetau i maia. O le vaai a koriata ia, ua manu malo o ia, whai mailan tala ia tā vita. Ua ino a ia tā vita. Lena ufai tawina fai upe fas hun malilua. E le ngata na ino ia tā vita. Ai fai mailan tala. Wa u ea o se uli. E le ngata ele na ai fai mai. Ua fe tuu tā vita. E le Filistia i o nā atua. Ua wala au le toa i o nā atua. E o mai ina ia fe tuu tā vita. Failana tala whaatau te emlan tala whaasau sili. Sau o te fōa i atu lau tino i manu whelelei ma manu te taa. O le meu te fia ai i le vaia a koriata. Na muta ai fo i nā ma le vaia a koriata. Ai sea, so se mea e ngata ai lau vaai. O lo taunu unga fo le nā. Lua, o le tā wha moe, o loo i tala atu. O le tā wha moe, o loo i tala atu o le pupuni. O le pupuni o se pāpo o se mea e tā whiai o e awane e sopo ia. O le pupuni o se pā e ngata mai ai oe. A e sopo ia wa e sala. Fai maile manatu e tolu e lua. O le tā wha moe, o le tā taunu unga, o tala atu o le pupuni. Na saulo, ngatala na vaai ina ua pā pupuni e koriata le ala. Sau koriata, na ngatala na vaai ina ua vaai mai i a tā vita. Adu atu tā vita, o le wha moe me au tūlo le tala anga o le nei tai au, ma mawhauwhaunga le nei tai au. Na ma vaai tā vita i tala atu o le toa. E pasi mai luma koriata, a o tu atu, na ma vaai i ei tā vita. Fai mai le tala ana, na fai e tā vita. Ua tali atu tā vita i le Filistia. Ua e sau ia teau ma le pelu, ma le tau leo. O upu ia na tala no ai tā vita i o, e tau atu ai, e le mutala na vaai i mea ua vaai atu iai. O tala atu le pupungi o le tau, ma le tau leo, o lona taunu unga le nā, o lona fiafianga le nā.
e te sau ia te malau tau, malau pelu, ma le tau leo leo. Ai o hau, o te alu watu ia te oi le suafo Iova le atua o Israelu. O le tatu taunu unga fo le nā. Te leo taimi e tutuma iei mea e poloka o e poloka i tā ua. O le wha amarosi le nei tai au, e le ngata i nalo tā wha atua tuanga. Ta te a ngai atu i tua atu o whaingata o le pelu, o ha uma mea o lo ta tia mai luma. Le whaafonga le tatu wa tinu ule nei tai au, a e ngata ina, ta lo whai wa ta whaia ina. Na whaia ina Israelu ina ua vai atu, ua pāpupuni e koriata na lato vai, ua le eisi wha moe moe tu atu. Na whaia ina koriata ina ua vai mai, ua pāpupuni e tā vita lana va vai. Ai alu watu le tama, whai mai lana tala, e te saupo o amea e te sau maoe. O te alu watu ia te oe, aisea, na matala le va aia tā vita i tu atu. Na ta lepe tā vita le pāpupuni, o mea malolosi, o mea umalai whaalave lame le awala, au tu atu, o lo o ielo na wha moe moe. Le au wha fonga le nei tai au. O tu atu, o lauva ai. O tu atu, o le tā vaava ai. O lo o iai, lo tā wha moe moe. O tu atu, o le tā pāpupuni, o lo o iai, lo tā wha moe moe. Fai mai le fai upu lea na toi tō mai i le mta upa suma le lua. Ma ia va ai atu ia Yesu, o le na ta ita ina, ma le na te wha atua tua ina, le wha atua tua. Fai mai tā tau te va ai iai, e iai fo i mea na tu tui lumo le tā keriso, e tau mawhai e pāpupuni ai tu atu. E pāpupuni ai le nofo alii. Ai fai mai na ono sai o ia. Ile sa tauro, na whaatau waa ia te ia le maa, ona le ori sa tu i ona lunga, ua nofoi o ia le tūtau matau o le nofo ali. A le leila tā wha moe moe, a masau le tā wa ai, a le muta le tā wa ai, i mea ua tā wa ai atu iai, a ngata lo wha moe moe, wha fita uli o lo tātou ui ai, ia a tonu le a le tau lau o le tā wha moe moe. Fa mai ta te va ai ia ke riso. O lena ono sai pua ngā. Na fio mai ke riso au mai le ta wha au le tanga. Na a fio mai ke riso ina ia ta va ai atu ia te ia. A ta tepa ia ke riso o ia nai tua pupungi o whainga tā. O ia nai tua pupungi o le fili. O lo tau mwhai le peti lo ta wha atua tua. Wha whaia ina le tā mana. Ta wha moe moe, ai pe tai, tātou tepa tau lai ia te ia, o ia o le tātou wha o le tanga. Wa fio mai ke riso, ai se fia, maua le ola e wha wawau, ta lia le tātou wala au ia te ia, ta lia lona maliu, ta lia lona ona sai, i te tono o tātou loto, ona tātou no nofo lea, e pei o nā lala e le tūtau matau o le nofo ali o lona tamaa. Tātou te tano. Le tua lo mātou te mā, o e lava lo mātou whanau naunga o le mātou puru vanga i whainga tā. Mama aia tu lava o mātou mata i mea o te tupu le neisoi whanga ma le neila lo langi. Pangā lea e fōringa la a mātou whaia ina ai awa o le whewhe ma le matau. Whaala ei aulau upu mo i mātou le nei tai au. Se mātou wa aia tuia i talatu. Watuia le mātou wha moe moe ta lepe le pāpupuni le ti apolo. Olo o tau mawhai e wha fefe i mātou mwhato i lalo i mātou. Le atua le mātou tamā, tō atu o mātou loto i laua fio. Ia mātou o maua le on sai ma le whaapale pale. O ti ngāna e ui ai ke riso, ia o ho i te tonu o mātou loto. E mawailo mātou wha moe moe. Mana tua le nei tai au, a tunu o loo wā tau pēa lo mātou wa tua.
Whaia lava le malosi o le tangata ina ia tau lau lo lato lava i loa o mea o bava ai ai o lato mata. Vala au i lau fio. Se e pa iatu lo mato atua, vatu lo file mu. Mato manatua lo atunu o Israelu lo mato atua. Le nuu na e filifili e fai mau a inga i le larolangi nei. Mato si atu i ate oe. Fai taua oe lo mato atua. Ai mata mata lau whanau. Ia mato i loa fo ina mato vama ai. O tua atu o nei mea umalo mato atua. O loo e alala mai ai mai whaatalitali mai ai. Tō atu o mato loto i lau fio ina ia mato malamalama i lo fina ngalo whaasino mo i mato. Ave se file mu i atu nu o lo vava o matau. Na ia whaapeo na lato vava i atu i ate oe. Awa i mea o le neila lo langi ma mea tau o le neila lo langi. Whaamanuia si o mato nu i sa moa lo mato tama. O alava ve singa matala ave mai lo mato watua. O whaalave lave ma mea te tupu. E a vatu pei la mato tala sanga. O ati e langa le leio lo walofa ma manatua e le nei tai ao. Le nei atu nu o lo mato wau mawai lo mato watua. Feso soani la wafio whaia la wami o tonu. Whaia lo sao lo mato watua. Ta lepe i lalo ni fili mani mai lei o lo tau mwhai e ta ofia i la mato vava ai atu i la wafio. O hawhai ni fuafuanga lo mato watua e ese mai talitonunga whaaki e visiano i to tono le nei atunu mato te vala au i la wafio. Whaia la wami o tonu lo mato watua. Whaia lo fina ngalo lo mato tama. Hi umea uma i ate oe lo mato watua. Whamuia le whafonga lo watunu. Le nei atunu po o runga fo i o pea ore. Lo o mato whaasala la wailo mato watua. O ati ai la mato tatalo lo mato watua. Whamanuia le nei ofisa lo mato tama. Longo puia li i ai le talo le whaolatanga. Talo le whaatutuanga. Talo le whaamoe moe. Whamanuia lo mato watunu nei. A kale sia lo mato ngalu ruei. Whapena o ati ai la mato tatalo. La matu toe o lenga, wha ma ngalo matu tangata. La lafi le ta fui o lo sa tau. Ai malingi ifo le toto pa iyo ke miso. E ma ngalo ai i matu. La matu tal ta tau ma oi le nei aso. Ono le suafo Yesu ke miso. To ya fea e o mamai ngase no matu watua. To e ua afu le soifua. Matu val au le nei tae au. Pa yatu, pa ifo, pa yane, oi o fia maua se wha malo longa. Oi fo iwa iai le loto mawhatia ono lau wala au. Le tua lo mātou tama, o loo soifua oi. Loo soifua lena te tongi o laina i mātou. O ati ai le wha mawhana lo wanganga. Yo le mātou te talo le nei tai au, ta tauma oi lo mātou atua. O mātou wole ma wala au atuai. E ale lo suafa Yesu Keriso. Amene ma amene. Ua whafonga le tunu o te tātou sarunga loto le itai au na teita ia le sunga le whawhenga pasta whono i moana whaita whatangi. O le rua i e kalesia Pentekosto le atoto le tala le lei. I taua mo le 12 haftai tele lava ila usunga mo tāpenanga o le itai au. Whamenuia le tua i le yasom fuafuanga o le alotu iai. Ndio fo le whatua me no fualo meso le tapo inga le kalesia. Whaftai tele lava. O le taimi le utoi 2 minute o le tāne o le valu. Ia, o taimi nei o la tātou se atu lo le tātou proklame le utapena mai. Ia ua lau whaafonga ala. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tai au. Laugh of the morning. Amak sa may apple feet to the babeau. Sufong lo mua. Atau le tai au.
Ia, sa moa whaanongolongo pe i upole pese, ia matao whiri pisa o le taia. Matalo whātu ne pa ia maulunga tātou wa tunu umana au whaafonga, ia, mālo le soifua lau le lei, mālo le langi e mama, ia, o tātou whelo i foi, ia, i le tautua whaua pēa, la wala leo le si ufonga le lau moe Wellingtone, ia, le tasi ono te si ma le tasi whaamo, ia, whape foi lungo o tātou wala ata o le Facebook, ia, meisi o le tātou YouTube, ma le tātou app, nā le Samoa Capital Radio app, ia o lo fa nga mai nisi ia wa fo fenga i fe o mga luenga le nei fo ia so la so malo lo ma to ni usila nei ia pole le patei ia ai le manatu ia o to telefo ila to wa lo so fo nga luenga le nei tau so se vai nga le langi ia ai mai fo ila to ia wa nga i fo i sauninga lo to le ia sa ia to i sapati Amerika Hawaii ma Amerika Samoa pa ta lo fatu ma lo so fo mlia ma lo langi ma ato taiao ia le o mga luenga sa tu fo ta lo fa fo ma lo le usu ia ta lo fa lava foi kasi fa taile li wa mo volta aftang fi fier ni taiao ya o mai yo man mi fa tai yo ya ma ne fo ile ma ne li taiao surwa la ya o matwa o lele o matwa surungi ato ai ya Wellington nei ya ile ma ne yo le tau yo tau le fo mena so malo lo tatou sa o le ya o le matwa le tulanga na ya to telila to le la o samie ta elim ta fao mo fa ngota e to telefoni ni ato la fela to pa ki un pelo no le as ya mo se fiola smalo no le ni sila o ya te wisi se mala la fo se tu pele no pa tu ya ta o le ya na to je de via de te ora nati mai se la fo se me fa ile ya la spa na la ingala no de tua o ile ya me la fa ya la ingala na ta to i la mo ya ta o le ya tu no na fiel le Why se sengal? La le se sengal le fa fiel le ditas. Ya? La le se sengal le fa fiel le upuelo. O le lo fa le ave ma le loto atoa. A o fiel le pe o la su e lo la nu o le ainga la. Tu se la su e lo la nu o le ainga la. Le tinga ina tanga ta ulof tupe. La ulof tupe atu nei. Ya mela ta ua. Ya ta ua. Ya o le si tu e ya va nga ta ua i fiel le. Wa fa pera wa la tu sei de uro ainga la al fiel le ya o le na la fa tu nel tupe ia na fa manuia mai le ya te oi ia manuia la fa oi mai ainga le tu le la na fiel le a le tu le ia le vo su le ya se nga ile so malo lo sa le malo lo tamaiti ia le matua la to ye ta wa no fenga le fenga ia ta ua moi le ta mete fenga le aso ia to na foi poklame le ata taia ia va ngol fa fianga fa no foi le va ta lo mo sil fiele tu ia ta to fa ta lo fa mo sil ta tu no fa ta lo fa tu le pa ia mo mamalu ta tu no fa ta lo fa tu o na le tu sunga i fa fenga nga fa ina un le talo le lei
ia whapewhoi ona whaatalofa atu na ia tātou mātua o tua sino le tino ia ua amata fo le lātou tāpua inga fo le nei aso ma mafuta mai rungo le nei ala leo ia le ngata i tono a inga e whapewhoi tono whale o tangata mātua o mao tanga se ngase ia maso se vahenga lama o lo e mafuta mai ai o le tama matua ma le tina matua ia e mai se foi ia o le to tele ma le lo le tino ia o mafuta mai le taimo le tao le pokalame le ata le tao le sifonga la mua ia fatalo fat foi ia te o na wa e usu nga lue le ni aso mai se le aso malo lo ni New Zealand ia ana wa e usu te fai nga luenga ia fatalo fatu wa nga la la wala ni taimi o mana ia foi wale pisi ia wa fai ngo fi foi ona e foi le wa tu sape te usu le fitu ate ama tala fo fitu ia na matua nga wa wala ni taimi le mele ia fatalo fatu malo on sai malo fa malo losi ia nga luenga fo le ni tai ia tato mafuta pea ia le tautua la wala leo si fonga la mua le ngata i le lungo tātou pinga te whailangi e whapea fo i lungo tātou le tātou app ia mesi o le nei ala leo le tasi o no tesi ma le tasi wha mo o na ia inga fo i wa ala whai mai fo i ni tai au ia o ni tala wha anoa noa i e ua motu sia wha fua se ni maftanga ia o no le malanga ni mani mo te wha mawhana whana atu le tautua ne si fonga la mua ia mesi po kalame le ato le tai au ia loto te tele ia mawha atua tua i le tua ia o whela fo i se vaenga o le lalulangi leo te mafuta mai nei taimo le tai au tono fa fainga luenga lunga la wala lo ki mai lau le tio ia i lau ta vale ia mai se fo lunga tātou pinga fa ilangi fa ta lo fatu ia ma lo se fo manuia ma lo langi ma ia o si tātou amata fa fianga nei ia on fanga solo le tātou proclame le o to 2 minutos na ta le o le tu la valu
Ia talafalava au se mai al whaafonga le tātou tala le tau mo le nei tai au pio na whaalia foi lo fisa al vai tau ta lofa lava mo le nei tai au fau. O le tala le tau e pio na whailo mai o le aso le nei mtua langi le nei le tau. Ia fitau le nei am fuafuanga le aso malo lo. O le aso a tai au e langi le nei foi le tau. O le aso lulu. O le vai aso le nei ia ina timu ma na vai le mata la staimi. O le uvano ia ina timu le aso tofi ma le aso faraile. O kapiti manu atu ia whanganui matau naki e langi le nei whasolo ato le tau le aso le nei. O na wawailea i Wairapa, Hawke's Bay, Taupo, ma Marlborough e langi le nei fo i le tau. O le maulalo le fuole malulu lo ia i le fitu ia na luatu ilo le lunga le iwa. Se fulu, sultasi se fulu lua. I nu uia na uta ua o le ea mawhanwhana o lo ia i le se fulu fitu. Whasolo atu i lunga le lua se fulu. Ia o le motu i sauta i le aso le nei matuale i se awe whaala wila mtualangi le lei ia le tau le so. O le malulu la e whamawina e mata ma le fitu ia watu i lunga le se fulu. Ea mawhanwhana lo i le se fulu ono, se fitu, se fulu valu, se fulu iwa. O le au te lenga o le atunu le iaso o le matualangi le lei le tau i le lei aso malolo langi le lei le tau. O pia i ina langi le lei le tau ia pia, to e whasa o atu e langi le lei le tau ia pia. Lua sifuru iwa fua le vela lufu lima le mawhanwhana. O le angoto i fule lai le so Wellington le toi fitu minute e le valu na le fiafi. E oso e la tai au i le sifuru fitu minute te e leono i le tai au a tai au. Fua le maluru i Wellington e manu tua oio no i le sifuru sifutasi sifuru lua. E a mawhanwhana o i le sifuru whawha solo i lunga sifuru malvalu. O le vavai fo i lea i le tūlanga o le tai le yaso mo la tau la au e whangota. Wellington e pe le tai le ono o le tai o nei sua le tai te o sifuru lua. E o te pe le o le tai to sifuru lua minute le fitu na le fiafi. O polilua pe le tai i lata e sutasi le tai o nei sua le tai te o le lima le fiafi o te pe le o le tai lata le sifuru lua na nei le po. E o le tana le o le tau ma le tana o le tai. Ia, manu te le ina le yaso fuafuanga au ria tai au. E o na maua le o le tūlanga o le tana o le tupe. Ia manuia tele lo waso i fua. O whamnianga wa soifua, tātou was whanau whamnat pēl tātou emaili masani as whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia manuia tele o tō was soifua o tō na soifua mai le nei aso. Ia po se as whanau fo useisir whanau. Whamni atu tātou pokalame ia i o tō was soifua. Ia ma ia whaopopo pēle atua nisi tau sanga stele mo tōu. Ma fo i pēle malosi. Ia warwhianga iai fo i whiau mga luenga. Ai ole tusi whai tau mo mai lea i le mua tupu o lona mata upo e tolu. Alona fai upu e se fulu mani tolu. Mua tupu, alona mata upu e tolu. Alona fai upu e se fulu mani tolu. Ua ofo ina atu foi ia te oe atoa ma mea uma ua e lefa atonga mai ai. O le oloa atoa ma le mamalu. Ina ia le ai se tupu e tusa ma oe i ou aso uma. Ua fo ina atu foi ia te oe atoa ma mea uma ma mea ua e lefa atonga mai ai. O le oloa atoa ma le mamalu. Ina ia le ai se tupu e tusa ma oe i ou aso uma. Manuia tele o tō aso soifua. Ia, wiri tā vita. Fifi atu, ia mwhamani atu e o tō aso whanau ma soifua. Elelei aso uma wana whai ele atua. E se ai o le nei aso malona tāua. Wa atoa ai se isi tau sanga whao popo e lo soifua. Ona le lofa o le atua malana pule wha soifua. O ai e le tangata wa ia manatu mai ai. Le tele o nei tau sanga wa ia foa i mai. Fohi le atua le vi inga le wha manu ma le wha whetai. Aua ua ono mea mata tau wai.
to waso whanau. E manu ia to waso whanau. E wha amanu ia le tua. I to waso whanau. Tua ele ma se uolo na fina ngalo. A sa moli moli le ne aso e ale le tatalo. Le tua faa fofonga tatalo. O le tua e tali manao. O ia fo'i e mali e ai o tato manao. Wha whita uli whetai ai le o langa. O mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga. Pa whetai le atua i lana wha a malolo mamana. Mai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga. Emanuelo waso whanau, Emanuelo waso whanau, e wha Emanuel le tua. Ilo waso whanau, Emanuel to waso whanau, Emanuel to waso whanau, e wha Emanuel le tua. To waso whanau. Ia fia la ia le tele o au me alofa. E le aise me alofa sili nai le mana vaola. O le fina malo le atua. Tia ele maseua, awa e wha i fo i le moto, ai e toli fo i le matua, wai le tau pati mai o ai ngana lua. Wha venga wa ai ia e mamana le atua. Tato tatalo ia wha o popo ina e le atua. Si aso na se mana o na ua tua ia whai a pelo fina ngalo. Emanuelo waso whanau, Emanuelo waso whanau, e wha Emanuel le tua. Ilo waso whanau, Emanuel to waso whanau. Emanuel to waso whanau, e wha Emanuel le tua. I to waso whanau. Talo flava os melfa fonga tala mena tupu la langi ne yasa o tato lia aso lusu tonu o ke topa. O le aso nei i le tausanga e tasi fitu o fitu. Ia na tatala ai le palemene o peletania mo le taimi mua mua. O le aso nei tausanga e tasi fitu o fitu na tatala ai le palemene ia o peletania mo le taimi mua mua. O le sol tausanga e tasiiva tasi na ulua i whaonga i nai ia vaalele e whai se taua na whaonga lai le nuu leo Italia i na umalanga mai i le nuu leo Libya na ia i na malanga leanga na ilungo le nuu leo Turkey malato watu ia matau mawhai e mata i tupo fea tonu le iei vaenga au lau ele ale malo Turkey ia i le taua le vaho Turkey ma Italia i la fo iwa i tau tasi iwa tasi. O le a sol tau sanga e whanua lima. Toi fo i atu e whanua lima. Na avea ili tangata lea o Valentinian.
le tolu e fai ma emperoa po o le taitai o Roma. Ai na le ono le tausanga. O le so le tausanga e tasi iwa valu. Na sainia ai ia se whiangainga i le vao Israelu ma Palestina e tau le Land for Peace. E le vā o le Palemia o Israelu nā taimi le o mai le so o Benjamin Netanyahu. Ia ma le sa avea ma taitai o Palestina nā fu i taimi o Yasser Arafat. Ia o le la e o mai le so. Ia pei fōlinga o whaiama solia le whiangainga o le file mu. O le aso nei i le tausanga e lua afe ma le tasi. Na urua i whalau loa i Amerika malalangi. Ia le mele tau le iPod. Ia o le kompani lea o le Apple na la tau whaia. Le tu ui tonu pese i o le whalongo longo e lava lea. E o atua i le afe pese mo e tonu. Tai mua mua na sa wele iPod. Toi te ti afe tā la po le ova tu i ma le afe tā la tau. O le so i le tausanga e lua afe ma le wha. Se mafui e malosi na lulu i nuu leo Japani. Ia e pe amale ono tesi ma le valu na malosi. Toi te atoru afe na manunua ai ofa ma le tonu su lima i la tau na whaina i soifua. Ia o tātou tala na, toi maua le whapoponga le tai masani whaafitai. Minoi pe o seloi, a siva ua ngā oi oi, lolo wha me e pe e ua loi loi, suiti suma ni e pe e se poi. Minoi pe o seloi, a siva ua ngā oi oi, lolo wha me e pe e ua loi loi, suiti suma ni e pe o se poi. Lata lupe aue, tangi aue, olo tulea, tawina wha apea, tawina wha apele pele, minoi tele, minoi vai la pele. Te alunga uta, I moto tu alo o fisa, tu e ai so fa manu malela, so I te alunga ala. Te alunga uta, I moto tu alo o fisa, tu e ai so fa manu malela, so I te alunga ala. La te lupe aue, tangi aue, olo tulea, tawina fa apea, tawina fa apele pele, minoi tele, minoi vai la pele. Awele pululole, ela mole, ala mulamu a pei o selole, avane ai loa male i pukofi, ue ole sele mole. Awele pululole, ela mole, ala mulamu a pei o selole, avane ai loa male i pukofi, ue ole sele mole. La te lupe aue, tangi aue, olo tulea, tawina wha apele pele, minoi tele, minoi vai la pele, minoi vai la pele. Ya minoi mai le tai ao ya fa a matai fo isa fa malostina wa ro fo ana fi o tele tau maftanga ya na fenga tatou ya ta was fa malostina le ya so malolo le to ilu minisa tale le valu tala mai sa mo pe atale valu ya mal fa pong mo tatu tala fo ti fongo la mo bon ton va so fo nei le fam na tinai ya le ngana ne tatu so to ke lau Oi. ya manuia ya te vaiaso o te ngana to ke lau ai se o lato manu lau tira le ole ke ola tia ko ia toke lau I tana whakawai. Lona winga. Awa Samoa. Ia ola tia ia toke lau I lona whakawai. Ia po ole ia whaolaola pea. Ia ngana toke lau. Ia lona whakawai. Sili la lo ti fifsi le fa forma toke lau. La tau whakawai. La whakawai toke lau. O leo tatou iloa ia. Pio tatou le whakawai le atua Samoa. Ia. Ia.
Ma le fo ia o te me tala leina e fa so mo le usi toke lau fo. Mana ia. Ia. No fa fo mo tato li tio. Mo le tau te ilo ato o tele le tato ai na toke lau ye. Ia. Ano mo si fo lau mo. Ia fa so mo fo to ngana. Wa o le me tau ina te mine. Ia. Pe o tato ngana. O le ato o tele lau ngatu bulanga la iti le tau tala. Ia. Ia o tele lo po o a maina le au la iti a toke lau po. Sa. Fai no tau tala la to ngana. Mana ia. Ia nau. Alongo tu ai le lo tau no tu a. Ioi. Mana Ia ia. mele le ma fu tel telo to ke lau. Ia wo to ke lau ma. Ia ma. Pa Ia anga. ka le vea. Ia alo va tu mo tato ainga to ke lau. Ia ni tai au. Ia le o tale valu. Ia Ismail fa fonga. Ia i tato tala mo i Samoa. Tātou te tau whai whaafatai whaatasi le tua, e na wamwhai on tātou toi au lia le amatango nefo i vai aso fau, e lana teita inga saunga le muilo tō soi fua ma se ola. O le o nanga whiwhai pēr le siu fonga le lau mua, e alai telefon me Samoa. Ona ole matau tia te lo whaavila vetula i mai pasi lau pase se lau papa, wa mauma waisoi fua le tō tele o le atunu. Wa sila tuto ai le fionga le minista o whina ua inga, le fionga olo a forfiti va ai. E se whainga po se fafo, e whaasau i naisoi fuo tangata whemalanga e whaonga ina pasi lau papa, mai i le whaata mala e le ngata o ave pasi, ai whapena foi i pisi nisi e ana ia pasi lau pasese. O se tō wha wa e le fionga le minista, a whai e le o wha maoni pisi nisi pasi, ai maise a lato insinia i le siaki no pasi i kuata te tasi o le tausanga, o le asili e lo na whaia lo ni insinia a le LTA lava lato wia. Lato te siaki na antoa ta ofi o ta avale lau pase se pea o atu i pasi ngā ta avale. Ina ia whaamuta i le whainga le o lo tūla i mai pea. O le whea i lava o pasi lau pase se, ai o lo whaale tonu ta ofi. O se tasi o fautuanga na tu ina mai e le whio ngā olo. O le silisile o le au whai pasi lau pase se, ina ia le toi whaonga ina a whio pasi tui o tatuai, ai wa te tau o na si tia e leisi la asanga i fausanga fau i o wāngai mai. Nao o se mawhauwhaunga le fionga le minista i le tele o ia whaalavelave te tupu mai, e le whaamuta tu mauloa o le toe whaongai no ni pasi lau pase se lau papa, o na toe whioa i lungo mga hala i le atunu. Peitai na tā ue olo, e tā ua foi le silisile tuto ai tūlanga lo loto le mata upu, e na ia aua ne televave se whaai unga e a fia isi tua o ngā o le pisinisi Samoa, ai e tautua nāma le au whai pisinisi pasi lau pase se lau papa, e wha mua mua le saonga le mua tangata uma, nai lo le vaai le fia maua mua le seleni, ai a fia mama uma waisoi fua le atunu. O le mahasina o se tema le to atua na iatu, na wha mawina ile to e alu i lunga le au whai o tangata e a whea lo tātu atunu. Lena o atu i le lua se furu afe ono se lau iwa se furu ma le lua, pe a whatusa tu fwoi wha maumonga ia se tema lua afe lua se furu lua. E na o le se furu afe lua se lau lua se furu ma le taksi tangata, na whea sa mua i lea vai tau. Ai wha maumonga lava le ofisa fwoi numera wha mawina le atunu, o lo wha mawina i le se furu ma le wha afe valu se lau fitu se furu ma le iwa, o i la tau ia ua na o turisi na siasi ma i Samoa, e ni mafuanga ese, o le isi ono afe tolu se lau fitu se furu ma le lua, o i turisi na malanga mai e ta whawhau malolo mai i Samoa nei, a o le wha afe valu se lau wha se furu ma le lima, na malanga mai a siasi uo ma ainga, ma le valu se lau valu se furu ma le fitu, na malanga mai fo ntanga wha al malo, ma tūlanga tau i pisi nisi. O le tōtele i lātue nā siasi mai i Samoa ia se te malua afe lu se furu ma le tolu, o le se furu ma le lua afe ono se lau valu se furu iwa, na wha mawina na malanga me le tu le atu Oceania, so ai ma le atu Amerika le iwa se lau se furu ma le iwa, a le atu Asia e valu se lau lua se furu ma le iwa na wha mawina, ma le atu Europa e tolu se lau valu se furu ma le lua ma isi atu nu o le kilope, o lo wha mawina i le ono se furu tangata na malanga mai ai. Pe a whaatulanga ina atunu o lo manino mai ai, o ni usila le atunu i pito i silion to tele tangata na siasi mai a Samoa i a se tema, le e ono a fe ono se lau fitu se fulmaliva, tu se lea malifas fulmalifate si maliva pasene.
O na pito atu le iei ma Australia, le whaase lau fitu sifuru ma le lua, tusa lea ma le tolu sifuru tesi ma le tasi pasene. O na lata atu le iei ma Amerika, lea e valu se lau iwa sifuru ma le lua tangata na malanga ma iei lea maasina tusa lea ole ono pasene. Ma Amerika Samoa, e fitu se lau fitu sifuru ma le fitu, tusa lea e male lima tesi ma le lua pasene o tangata asiasi mai i Samoa, i lea lava maasina. Ma o ia wha maumaunga na wha mauina malmalai wa lele wha vau malo i whaleolo, wha te se ma whangalii ma le wafu wha vau malo i mata o tutai. O le aunga au tu o le wha moe moe o le whainga pa anga na Sydney le Valley University o sa moe papa i ngala ngala, ma le malo au wha tase, e nei ngā lulu e wha tase le wha lau ilo i nā tili o le una i leo le mau, e tā ua awanoa tutusa, i alii matama i ta e o le lanulangi. O le whenga ingan sai ni le ofisa sido le pulenga le University o Samoa, ia Professor Tuifui sa Dr. Patila Malua Amosa. Ma le sui o le malo au whaatasi Samoa nei, ia Ailona Nukilita. O le whaata ua te le leo le ngā lulu e whaatasi le una ia lea, o le whatamao a inga ina leo tina matama i ta i tumai SS e tawati nae, o na ua te le maita wino lo lātu sao, i le ati na ina o le tamau ainga e ala ia lātou na whatausi i aso uma, sau notu i fui saa. E tāua tele le maua le vaenga o tina matama i ta i o awa no tutusa, ina i mawhai o na mata i tuina pēr le maua i tina matama i ta i o awa no moati nae. O se tasi o vaenga tāua na i e tāua, e tāua pe awha whainga luenga tātou tupe le blue economy, e mawhai o na visoaswani le whaatupula i o ngā luenga ma si tia i le tamau ainga, o lo tātou nei tu langi. E te tau foi o na tātou ngā lulu e whātasi mai e mauti noa, o lo aman ia le leo tina matama i tai, ma whaai loa o lātou langona. Ai le saunanga a le sui mai malo o whātasi Samoa nei, e tāua tele le whaatino i no whaatala noanga nei. Talu wai ona o se teimi mō mōle nei, wa whaatala no i nei se whainga whaawai e whaatala no i nei mata upo ese, i le una ia leo tina matama i ta i le tā ua awa no tutusa. O se minane ina whaatau tei e le vai aso wa tua nai, e si lia i le onu se fulu i lanto o li matama i tai, sa whaatasi atu iai. E tūlanga ese le whina o le whaatono le pokalame o ngā luang whaawai teimia potasi whale a lili, le whionga tuatanga loa Joanne and Dale, o na wale ngata na o awa no mo ngā luenga piki o lo malanga ai tangata, ai o lo o awhi ma tangata e maua awa no e ka muta, o nisi e ngā lulu e whale mai e tausia i tangata mātutua, a o le fo i wa whao popo atu iai, ma le maua o ni awa no e malanga ai nisi, moa o onga e ngā lulu e le whao ngai no masini i ngā luenga te tele e pe o masini wapato, masini sua awala, a o le fo i wa whao popo i e manisi o le amalanga, e le whaatasi nia o onga ave ta avale, mo loli tosa uta mamafa, lena ta ue tuatanga loa, o nisi o awa no lo matuamana o mia tele i te tonu Australia, ma e matua tutongi le foi. O le vai aso nei, o le atu ua i le lata i le se lau i lanto i lalo le porkalamia potasi, e malanga mo awa no i o lato maua, a o le uta pena le isi to whao le au ave masini, e malanga ia lato awa no ia o lato maua mua. O tala ia mo le amtango neiva yaso mo si o tato tunu, manuia telefo whango la whianga i mo le nei yaso, whasoi foia. Ta alofa lava o telefone nei mai le si ufonga le lau mua i Wellington mo le nei aso malo lo o le Labor Day lua afe lua sifuru ma le tolu o le talamu mua. Ua amata le anga le whaai unga umi o le vai aso le nei o le aso malo lo le Labor Day i New Zealand ona o whaalawe lave tutupu i lungo o wala di tele. E le ngata i le to tele we ua whano ai le soifua ai fa pena foi matangata ua fa manu o li ai ma mo mia i tonga fitinga i le fale mai
o le tūlai whai le fiafiulas for le taruai, na amata wha mamalu mo iai le vai teimi le nei o le aso malo lo o le Labor Day, e wha atoa wha umalo ia i le tūlai ono i le tae ao o le aso lua a tae ao. Sa whai lo mai leo leo, o le wha lawe lea na tupu i le awala ingo o le Mount Cargill Road, na umai lawa le ola o le tangata e to tasi. Ai na mua atu ia leisi whaalawe na tupu i le nua o Waipapa i le tūmalo Northland, lea na mali wai se tangata Nassau Valley i le awala. O lo wha ngā solo pēsu e suenga i lea whaalawe sa lipo tia mai i le awala ingo o le Onekura Road. Ai o le tasi whaalawe na la vea ai se ta vale i le awala tele nu mela luas furuono i le vā leo le nua o Te Aroha ma Paeroa i le awaudi o le astona ai e to tasi leisi tangata na umai lo na so i fua. O le fiafiulas Freile a wanga ai e tangata mo malo longa o le wha iunga o le vāia so umile nei na marili wainis tangata sto tolu. Peitai e leo fia ma liu nei la wha inga o e marili i le taimi o le so malo lo le Labor Day o na o ia whalawe na te tupu a o le itaina le tu lai wha i le fiafiulas Freile taluai. O le taimi o la somaro lo le nei o le Labor Day le tausanga te wai lua fe luas fulua e to o lima lea whae o tangata na marili wai ono o whaalawe lawe te uta a male. Whaatusa lea i le to ono i le lua afe lua futasi, to a valu i le lua afe luas fulu, male to lua i le tausanga i lua afe se fulu ma le iwa. O lo wha mawina o le tausanga i lua afe se fulu ma le tolu, sa au pito pa u ma walalo ai la fa inga we mari liwi lungo o wala de tele o New Zealand i le aso malo lo le nei o le Labor Day e na o le totasi le tangata na maliwai i le tausanga ai se lau ma le iwa la fa i o la tau na manu nu ai o na o fa la vela lave tau ta avale a o whenga iei la ma le nei aso malo lo i le so ua fa amanatu mai le pulenga o wala de tele le waka kotahi i le mamalu le tunu ina ia tautua nā ma whaata ua le saunga le mu i lunga o ala te tele. Ua tu ina mai nei se lawa ta inga mo te ngata e masanio na maua i le mai o le hei fiwa i le ono whaate tele leo la tau mawhatianga a o ngai ina malosi a fianga o le sio manga i suwinga o le tau. O le whaafita auli le nei le hei fiwa e mafua mai ona o poleni o funga la au whaapea i male pefu a toa musiama e sara lau i le ea male sio manga ai mai se lava i le vai taimi e ma whana ai winga o le tau. O le vai taimi le nei o le tau de tonga e o lau o la au po le spring e ma sani o na whaalongo i nai le tau sani o manulele male fe ei o ma moe i New Zealand. Ma o ina ma whana le lei o na wha popo atu le iai Malaysi tūlanga o le fongi isu o le totele, pe a o ina malosi le wha avea ia i le ea o pōleni mai funga o la au, e le ngata ina pei e ti ngā ai matangi mātau nisi o tangata, ai mangeso matawhi ai male isu o isi, o lo walo ia mai le ngai ina vevela o le aso, le nei, le so, i le tau mawhana o lo lumana i nei, ia ma e moni o se tūlanga le leilea monisi, ia ai o se tūlanga fo i wha lelelei monisi, ai moi se lava i la tau e masani o na fia i le mai o le hei fiwa. E le ai ia se sui o le patia le leipa o whaulu mo le parota le titi a le tumalo Port Waikato i le whaiunga o le masina fo o Novema. E manatu le leipa, o le tūmalo le nei, o se tūmalo e mafuri le lango i le pati a le National, mai si atu na whaasao le taimi ma la tau wala manuia, e tā pena ma sauni ai, mo le bea o i la tau mai tua ngai le tono le palimene, na i lo le whaatua se la tau suita wā, i se palota e mautinoa, e le mawhai o na la tau ma lo ai. O le taimi nei, o le o tā puni ia le whaaurina o suita wā mo le palota le ititi le nei, e whai e la so luas fulima o Novema, mai to o iwa la whai o sui o le atau wāi, e au fi ai le sui o le National, le sa tu lai mai ai le tu ma lo, i le tonu o le palemene, o le li ingoa ia Andrew Bailey. E pe ona si le fia, o ma fua le palota le ititi e le tu ma lo,
ona o le maliu se tasi o na sui ta wā, a o le io i le asto na i o le palota i le aso se fulfa le o le masi na le nei o ke topa. O a whailo mai le malo Australia i ala na polo kalame o le a maua ni a vanoa na mo le whaitau wafe o tangata Pasifika e whai ngā luenga manofo mauai i le tonu o le a tunu. Pasi e tarwai nei le whai ngā malo tu le tonu o Australia le fuafuanga e si iti ai a vanoa whai ngā luenga mo tangata Pasifika ma fo i ai le whaafita hauli o le tau le ai ni tangata whai ngā luenga mo ngā luenga mana umia i le tonu o Australia. Peitai la, o se lipoti ale vai ngā whaasara lau le Australian Associated Press na ta ua mai ai e le o talia le lei e le itua ngai o le palemene o Australia i le fuafuanga le nei mo le visa le ua wha ingoa ina o le visa mo tangata Pasifika taruai ona e whapea i leia se senga mo le sei o se loto. Aena wha alia le malo Australia e le aia se senga o le whainga le nei ma le tūlanga lea o lo wha afoe ai i le itu a inga o polo kalame i le tonu o New Zealand nei. Ai le ngata i lea o le a whaititi ai ma le taimi a toa ai fōi ma le tau e whai ai visa mo tangata Pasifika ia o lo fia ulu whale atu e ngā lunue ma nofo mauai i Australia. I lalo le nei polo kalame ale malo Australia e tusa ma le tolu afe le a whai o tangata atu moto le Pasifika o le a maua le a vanoa e whai ngā luenga ai ma nofo mau i Australia. E whaia i le sei tausanga uma mo i a vanoa ma o tangata uma e manu iai o le a tadia e whai ngā luenga de tonu Australia ma muri ane ma whai o na tārsanga mo le nofo mau i le tonu o le a tunu. O loo ua whaka solo i le teimi nei su e ngā leo i le whaala velave na pa uwai i a se valele le ititi le tu malo Marlborough ma maliwai ma le pailate. O le waulia le stona aina tu puai le whaala velave i le malai valele le Omaka Aerodrome ma i te olua i a tangata sue ma i le ofisa o valele sivili ua iai nei Blenheim mo le suenga ua whaia i le teimi nei. Whaelo mai e le ofisa o pulenga o Waalele Savili, le Civil Aviation Authority, e na o le pailate na malanga i le Waalele i le teimi na tupu ai le whaalavelave ma maliwai. Na ta ofi ia le sa ilinga o se tamaita ina le iloa i le Sami i le Cavity Coast mai le Paulest o nai ina uapongi sa ma le iloa se mea ana pō o le mahine o le iloa o lo masalomia na sola i se waa o le tu ainga o le kayak e whaapea na ngau ia mai le whale o se ainga i le pitonu o Raumati i le Asforele o lo moli mawina i nisi le vai o le nei tamaitai o lau i le Sami i le waa le nei ma sa fi ai le leo ma o nanga la vai i le sa elinga mo ia i le Paulest o nai whaapea ai ma le aso a toa ananafi whaelo mai fo i le vaenga o le Coast Guard e mautinoa e le iwhaia se ofu whaola o le tamaita i le nei le teimi sa wa ai o ia o fo lau i le Sami i le Paulest o nai na la e le nei mawhine se ofu liwa umi lanu mumu ma se ofu wai tole ni lanu efu ma sa i tau aveina ma se ato e lanu pai ma pi niki. Na loka i leo na pose ali ina aluane ma se sapelu i le pātia ni tūpulanga talavou sa whaia i le whaleo se ainga i Wellingtone. O le whalawalawe sa aliputia mai le wale ngoa o le o Hero Road i le pitanu o Brooklyn e whapea o le tangata na tāwhia leo na oso atu i lunga o se pā i le whanua na whaia i le fia le nei. Whaelo mai leo na lātou tāwhia mai le nei tangata pe tusa o le kuata i te ai le fitu i le fia leo sa ma e ono tele nisi molianga e whaia whaasanga i a te ia. O le sao atu o le olpeleke New Zealand i le sa ilinga o le siampini mo le ipo le laulangi i le kopi o ilonga o na PCI ofisa malanga i le totele o tangata ua fia malanga e a wai ma mori mawina lea ta alonga i falani i le aso sa o lumana i nei le va leo New Zealand ma le Springboks a awhelika i saute. Whaero mai e whapea o tangata e tuaio na whaamautu o la tua wanoa e malanga i falani e fia mai moi le ta longa e ono sidi atu i le 5 awhe ta la le tau a whaio la tau pāsese.
o le malolo ayo engelani a avedi kai saute i le ayatasi se furuono i se furulima i le tae o le sa navi ua wha mautui nai le fei loa i leo le olopeleki ma le Springboks i le sa ilinga o le siampini o le ipo le lalolangi mo le lua afe luas hulu ma le tolu. E o mai la i le so nafi o lo i e pea vanoa mo malanga i le vao New Zealand ma falani a ena whaalia mai e le ofisa malanga le Flight Center ua ngai ina tau ngata ia pa sese ta ua wha ngā solo ina le lei i a tau ungo ta alonga le olpeleki sa mai ta wina i nai vai aso ua tuana e tunei le tō tele o tangata New Zealand fia malanga i falani mo ta alonga o lo o te toio le ta amina sanga. Whailo mai ai le tamai te ipura le Flight Center ia Victoria Courtney o malanga ia o lo o iai whetau i mata le whea ngai ma le final i le sa e le vao le tonu afe ma le lima afe tā la ia pe o le taunga tā tu foi sa ia ta ua o le vai asa no vai atu nei e ia le tangata sa ia le tongi na atu le tupe se full mo le fitu wafe tā la mo malanga i valele anga i falani ma toe taliu mai ai mo ta longal nei o le final le New Zealand ia po o le ipo o le lalolangi se vai ngā tu betele ia ona o le fia tāpua ia lama o le olo peleki o le talonga o le final mo le ipo le lalolangi o lo whaatulunga ina e amata le tu lai valu i le tai au teimi New Zealand o le sa asau nei le asa luas fumaliva lea o kitopa i le marai tele le Stade de France e le mamao mai i le ai o pale. E iai sea whao le teropika ua moli mawina le amata fuafua mai i lunga e o le atu motu o Santa Cruz i matu o le atu nu o Vanuatu e tu sai o lipoti mai le ofisa va aitau le Met Service. Le fiafio le san nafisa fa ingoi na i le ofisa o le va aitau o Fiji i le nei wha o Cyclone Lola. O lona fitu ai le nei o wha ua le ni mai le tonu o le Vasa Pasifika i le masina o Kitopa taru mai le tausanga e afe iwa se lau fitu se fulu pe o na si le fia o le vai teimi lava o wha i le tonu o le Pasifika e amata i le aso mua Novema e o ia a Perila. O le masina o Mati e lua ni e wha maana losi na la vea ai Vanuatu na mua Cyclone Judy so o mai ai ma Cyclone Kevin mai sa ilonga o na whaina ile nei tunu i le Pasifika i matangi na o il se lau ono se 4 kilomita i le tu la le maana losi ai a tō whātau tau o na o atu le ile lua se lau lua se 4 kilomita le sawa i le tu la. E ta alonga, i le tamu sanga mo le ipo le laulangi ki kiti ta e limas furu ova pe o na whaanga solo ai nei i initia na manu malo initia le la ta alonga na po ma le Black Caps a New Zealand. O le ta alonga mata ina le ngata ina ua whaamuta ai le so longa malo le awa New Zealand. Ai wala tau mauti no ai nei e le whaingo fie sa i linga o le siampini i le hoi vaenga o le kiti wha le va o malo. O au umanei e lua, New Zealand mai initia, na tai whao la o manu malo talo na amata mai le ta amilo sanga, na ta ta mo mua New Zealand maua o la tau ai e lua se lau fitu se furutolu mai na tuli e initia, maua ia ai nei, ai toi wha ia pe o lo toe ia ma manu malo ai. O isi ta alonga o lo toe mo le Black Caps i le taminsanga o le awhetau iai ma au mano losi e au fi ai le au Australia wa pea awhedika i saute mai o lona winga e le whaingo whira la tau tau mo whai atu i o le vaenga o le semi-finals o le malo ai o initia ana po o lona nua leo teimi o malo ai i a la tau i a New Zealand i te tau wanga wha le vao malo a le ICC taru mai le tau sanga e awhe iwa se lau iwa lua. E ole whai unga le nā o telefou. Malo, whaaftaid whaafonga mai tātou atinu, ia o tātou telefou matala nā mai Samoa, ia e pe ona whaafonga iai. Luas fulu 5 minute o te nei le valu, tā reiva, ia te whaafonga le tātou telefou matala mai Samoa. Ja, ai toi fa malo tu le taimi. Ja, manatu na o lo mo e perto tele. Ja, tangata wel mata la i fe au matiu tu le tai au le vanala.
Sa. Na mana le whaonga le la le o vai atu mana ia suru mai o le la le tai au. E te lo e o aso malolo e to te leo tātou e malolo a mama moia ia se i. Ia. Wa fo i le ini me o i. Moi. Ia sa o i i tangata maa whangafa fo i le le whapelu tina. Ia. O la ilo e langi le le tau ala tele lava lava palpala. Moi. Moi. O le vana la whaitanga lava lava lai. Ia whapefo i le fuafua se papa ki upo sta whaonga. Ia. I mo moi o malto o tele. Ai e ia tangata le ai ngola le ile ngā ngol tapin penna. Sa o le. Lau matamata i le se tasi fo i o uo fo i sa i le Wellington. Ia te umalanga Australia ia maliwa i la stama i o. Ia. Se uo mamai fo i a leo langa nei la tautu ia. E te lau o whalongo tu i le mol mausi on whaltua. Ia. O tangata lea umaliu, si a uo lea. O tangata tapen penna. Pe ia la o mele tatal noi ni. Moi. Tama lea e pe o ia whaia umafofuanga le ai. Tā pena swa mo moia uma foi o ia e fea lua i mal tanga la pisi e wha ma uma mea uma pea. E ia tangata wha pei tono a inga, ma tono e kālesia. Te wa ieo uma istangata na uma a ioro la toa inga. Ia tangata wha pea te wa ia la toa lea masan. E sa o le. Ia tā pena foi la tae alo nei ia wa pele wa e ala mai e. Tā pena le papa kiu po ta whaonga le ainga la mo moi malto o tele. Ia, mole tu ma fa malo, mal ma fa ftai e oi. Lima tasi man Kevin Avenue pe the twist. A to inga tangata fa pe na la tu foi. O le misia ia tangata pe fa pe ini me te telefo ia fa ala malanga. Ia, sa o le. Ia po tu o fo ma ftanga. Te vai te fa longo tu ai tonu le hol. Se talo fai ia pai, se talo fai ala fai. Ana nei fo ia le fiu fai sa fa ilalo ai le se vanga na o ta ape ta to ia mta to fai potu ia foto a halu foi le sa fai sa no meta wai le la mo se uso le mia ja ta pen penna ia al tal fatu mia ma lo la vale spo ia ma lo la foi no sa i tu te mal no le yas ia wai le te tango tina le ainga e fai uma mia me la va fa nau ia ta pen penna. Ia au te loa e pau ale vai ngā wele le tango ia si usole ia ne mia. O le kāta. Sa de tango. O le aso la vai le aso ne tasi o le aso al voli so. Ia o le voli por kiti. Ta polo. Io ta polo. Ia na. La to o sami fai tete ia ma longo pele tu la fono. Ia. Ia pe ai tonu le fa auto moli le la tapua. Ia. Ma le malanga mai voi si vai ngo New Zealand. O to malanga me kilani me si to New Zealand. Na le ma pa wa tanga te avel fani. Ia, ia. Sala se ia ma wa to le ia le tele na tu petong. Ia. Sa, ia le mai ia se ka tu tu le dress. Seka o le lima se fultasi man Kevin Avenue Porirua. Na tua te mo tua ina so yo te tato le tio. Ia. Le ola tato le tio ya so le aso maliu. Le Christmas. Ia. Tau sanga fau vilia tua le mo so. Ana ele ma Antole ma mau atu ina. Ia. Sa le fela popo ki. Fela te New Town. Tu le tio New Town. Me ana tole ma mau atu ina. E o winga tau fa ole Pone o masani e tato tu no mo me upu e fale. Ia. Se masani foi dai fa longo i fai la unha va pe. Statement mo le tato e fai no. E te le tu ai matai ma yo ki. Adelo, ele fa pese upu nei. Me o le va. Tato fe ola me ase tu lo wan fa fo me tu no tato fa longo ai tu a mo tanga tamatu a. Esa. Ai le ma va fa tanga te upu la tu fai. Ia. O le mai tau e stata. Ia. Ia, na fai fei le o la tau pe no mas vai la pe o mas mo posta. Ia. E po tato foi pe au nga. Na no mal fa le na le se le. Ai le mai tau mo tanga te ia. Na tonu. Le mo la se tato pe le stai mo le tato pe no. Ya la. Ala me na no ia mo fole le ma foi ona ia sua fa matai. Wa foi wa sua fa matai. Ia tu fa sua fa tu ainga ia la uftalenga ia folfolanga. Ya sa o le. Ia fa sua fa ia folfolanga. Sa. Ia na. La to anga le ia lo go le.
Ya manuia ta vaonga mai vai vanga o le aso. Io e whaonga le aso. Io. Whaonga le aso Malo. malo. Dai vaoa ia lo fanua i malei foi le aso faafu. Io e. Mon vau. E sa o le ia. Ia wha pia foi ue mana ai te moe le aso atua. Ono nei te usu i tai mo se moe. Malei. Moe oi ai halu o tina man whanau e ta whao i pe o i vori lau lotu ma utala vau. Ia ma ai moe a oe. Ya esa. Ia. Ya le o lus pulu va minuto te el valu. Dai fa fi fianga o tai a moliso fala unoa ia wa fo di silfia tato tu talo falava.
O iai nei se avanoa e te lua malanga i masau mo i Australia, ka pēr masatino utupe afe tā la e te lua tāwhawhau ai mai le Digicel. I lana whaapitoa fau ua amataina nei. Nā le whaatau lava o sau top up luas furu tā la pe sili atu fo i mai se dairy, supermarketi in Pampensini, ma lafo i lo wainga i Samoa, Tonga, Fiti, Papua Ninkini ma vanuatu, mo sou avanoa i se se i aso whareile taitasi. E maua fo i lo avanoa pia e whao ngā le tautua, a le ClickX Pacific e lafo ai au tupe i le MyCash a le Digicel. Lafo nei loa sau top up luas furu tā la pe sili atu fo i, mo sou avanoa e te tawhawa i Australia mai le Digicel. E ia inga o le nei whaapitoa. O le whaasilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ngai lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkalame whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. Javins Global Freight Limited, ua silia ma le tolus fulu tausanga o lana tautua i lo tātou o tunuu, e ala iuta ma whaamomoli mo Samoa ma so o se atunuu. Taungo fie, ai sili ai lona wha tua ina. Wha so tai mai sia au imatangi le au moana pa SSA. I le telefoni o luatasi o tolufa. Valu o tasi mo nisi wha matalanga. Wha manuia tele le tua i lau wha fonga anga Samoa. Pe tātou whaasilanga ia o avanoa whaiaonga ni mo ngā ruenga. O le whaasilanga e whaasilatu i lawa tele ma le whaaloalo i whaiaonga Samoa, ia po le Pasifika o le stalaina whaiaonga, ia pele i le stalaina foi. O lo ua iei nei avanoa i kolisi, ia po ua iei le avanoa i kolisi i lea St. Pat's i Upper Hutt. Ia mo se tasi Samoa po se isi motu Pasifika, ia o amta upu tau Pasifika po le Pacific Studies. A pele ngana Samoa, ia ma le lea whakatonga, i le tausanga fōru afe lua wha. O le ngā luenga full time pe part time foi, e iei foi avanoa ia o inisi mata upu o iau lau to mai malau silfia. Ia wha mole whafso tai whailau tusi, ia le pule aonga, ia o Dawn Clark, i le o wha, iwa tolu iwa wha lua wha. O wha iwa tolu iwa wha lua wha, ia pe tau au mai lau CV, i le emaili leo le clark@stream.school.nz. Ia pol toa tusi, lua o fitu Ferguson Drive, Heretaunga i Upper Hutt. Haftai, kolisia patelisio Upper Hutt o se niai. Ma le isi whasilanga nei, whanatanga maftanga whaiwhi au pitonu o porirua, le whaia lea tai au, le aso lua se fulma le wha o ke topa, ia i le kalesia whapoptonga kerisiano Samoa i porirua, ia i le polisunga i le whawhengainga, Reverend Nove Vaila au, o ia fo i le taita i fono, ai amata le tatu fono, i le itulai se fulu le tai au, o ai fo i se au na le tua, sunga i se whawhengainga, e fia au wai mai i le tatu maftanga, i le maftanga, ia oro tala lava le avanoa, a wara ngā ruenga so tau au, ia mo le tala le leia ke riso, ia malona maa lo whaaftai, o le sainia le whailau tusi le maftanga. Ia whao pia tātou whaasilanga, o le avanoa whai ngā ruenga foi, ia vanga o onga. Whaasilanga le avanoa whai a onga mo le kuata wha, a whai e umiesu spas whai a onga le usila, o lo ia te oe foi le to mai, ma le angawaa e te ngalue ai, mo alo ma whanau i so se level. Ia le ia 1 e 8, a mole whafso tai o live masina al telefoni. O lua fitu, valu fitu i vatolu tasi lima. O lua fitu, valu fitu i vatolu tasi lima. Ia po le pule a onga tai rangi i le o wha lua tolu lima i va lima fitu iwa. O wha lua tolu lima i va lima fitu iwa. Ia whaftai, manuia tele le yaso fuafuanga o le sui pule a onga tai rangi school. O live masina o sai ni ai fasil silanga nei. E iei Malaysia tātou fasil silanga nei Samoa ia o lo mana o mia lava si ainga nei le fso swani.
Afa peo e whafonga mai e te sila fia, pe te fofo le ngase le o le oso fia puni moa. Oso fa puni moa. Ia o lo iaisi tina o lo mana o mea lava le so ni fa mole mole. Pe mawhaiona e vili atu le telefoni lea. O lua tasi, lua tolu ono, lua lima tasi ono. O lua tasi, lua tolu ono, lua lima tasi ono. O le mai o le oso fa puni moa. A te non mai netas? Yeah. Lale. Pe o le o i le te turu o le moa. Oh. Pe te reo peta upuni pe la se vanga pena. Ia a whafonga mai na mai si a inga le whaasisi la pena vili mai lea sufa reili. Ia o le lai o lo ofia mau alef so soni a whapete fofo mai le pe isi si la fia fofo ia amul mole. Vili atu nu mela leo le o lua tasi. Lua tolu ono, lua lima tasi ono. O lua tasi, lua tolu ono, lua lima tasi ono. O le mai o le oso whapu ni moa. O le foi mau al tato porklama. To tele yo ila to e vili mal tato le tio Mosef so soani me vape. Yeah. Tato te fasala la winda. Yeah. Ma le tala fia. Mau al fofo. Ai e le vape lao se sa ipo se le fia. Yeah. Ai ma nei ai a inga ia. Nisi o lato. Ai to e vili mai longo mai la o fofo manuia. Yeah. Wa e nisi na vili faftai mai na mau al fo la na fo manuia faftai au nisi. Ia na mawal fo na fasala lau tu. Ia la fata to leo to fasala lau tu. Ai le misto e vili mai ta umela mawal fo. Yeah. Ia me la fa pe ta to tu no pe ta to ngalwenga le to te wala au mai ta to litio. Fasala lau tu le. Pe a fa so fi ngalo ai to wala au mai pe longo mai ta fi fa se silanga. Yeah. Ia pe longo mai fo fa to le fa tai ai kana na ngal le ia. Wai e le ta to fasala lau na fa fo I po ta sanga le dei. Ia, o te I le tala mai o stasi fo I o tau aina. O la ua sa o fo. Nala o manui ai lasti na fato. Aftai la ua lo ngoma. Ele to e vini atu le aina tau atu. Ia. Ia peita to le pela to tasi le to fo I faftai. Ia, sa mai o fa manatu ina ia inga ia wala mai. Ia wai te won tau fi fasa lo ia tatu le fasi sila tu ia ni na I fo ia mo la to. Ia. A ma le vili mai ai lo mo fo to e vili mai le lo mai. Ia. Ia tau fi lo fasa longa. Ia, le ole mai ole oso fa puni moa. O le telefoni ole o lua tasi, lua tolu ono, lua lima tasi ono. O lua tasi, lua tolu ono, lua lima tasi ono. Ia, tali mai se telefoni, ia. Stasi o tina ole ainga na maftia fa moli. Ana ia. Tai, te o video si o tātou, su e foi po ai, la to nuu. Fio ko sanga la Facebook page, o mena ile amel moli na. E te ilo, e sa ole le ia. Tu se tasi le fesili le, tatu fesili e. Ai a mata mai lo. Oi so tua a. Ia. Oi so fesi to fio ang. Ai te lo me le fisi pa petaka te ia o. Le tau su e me se awala pingi yo. Ole mo pia mau se si ao. Ale tau su mo le pia. Pe ise tanga tau te tau yo ai ngale te o mau sta male ale le o. Ya me Juliana on fata atia tu le ala fu o tala anga fu o tangata. E le fa ina ise. Se punu fusu anga ya na o to va ya na ma sani ana o tango longo atu te le taimi o to sai o te le fa pela so ta lui ai le yo le fo le ta watu le fe au ya ina no fo si le fia o mai ai wai ya na ta tu pi fa palo mai foi va pena ya na o fata ati atu se punu fusu anga le watu panga no na wingo fefe ya ta foi la on to fefe pe au ole tau fasinga te renga o e muri ale leo te ino al temine. O matanga to ke lau i po. Pili mai o nei le whamana tu ele. Ia, sao. Ke lau, e tatou so to ke lau ele ngalo fo o tau ti no mua e wala tau tua. After I tele ala lango mal whafong mai. Ia, na. Bili mai tatou tanoa pe. A fi fa so fo ta longa le fa ngol va yaso no peleki. Oh, ka so le tele o ta longa fa. To sa mo. E fai ole na fi tanoa. E sa ole. Ya, na, man tua so malo lo. Ya, a va pe o ele la vano fo no fo va o mai tatou tanoa. Wa fin vai nga fi anan fa mna to pe vai nga na pe on o va tu temin.
Ya. Ai si tata tu pesa na. Tu es fulfitu minuta na tale o leiva. Palongo wa ili le pu. O Yesu. Angelu wa kelele mai. Iluma ole la o ai. Simona Petero Yakobo. Filipo Yohane Matayo. Anitere ato mama Yakobo le ale fayo. Simona le kanana. Tatayo. Va apea le susuma abato lo mayo. Oso o humana. Emoni le alofa. Masitama imosi mosi lea o Ya, tu e wha tu tata pesa na. Ya, wha longo wa ili le pu. Ya, ile nu o Yesu. Ona o leo sa tata walau. Talo fal walau. Talofa. Mahalo sa ifoti na. Ia, amalo por sai suai. Tau fionga malam proklame masa o penita ya. O falongo atu ile ngase leo so papu ni moa. Ia. Ole mai na. Ole toala. Toala. Ole toala. Ia ka te kulere sa palango le pandas. Mana tua po ole toala. No po le moa. Ia, ona pakai mea, ai me sa mai po nei o tina wa for high premises of pregnancy. E puai, ai ole po la na. E tu ale lima e very senti po le tu le lima le tina po le mai le moari. Ole tangata le e mai le ka le ka ku ta pe ka paku a. Ia. Ya, sa Malia la le mo le toala ina ia lu ese male moa. Ia ona te alola ia matalona ko sabi masao me ai le tangaka. E te fofo ai. E te fofo mai lea. O ke le fofo ai o ta o fanga ngali fale mai Wellington ia so ia la ngali o makua va le ko. Ma sa ngo sa ulalo le emergency. Po male ule me ko le outpatient e etni sai mo me mai po e mo me fa fine la ai ke e kau ai vi e o la fa ma ali sai mina la wa fo le pepe o sa wa ku lo le mai le mo ole ali tinale ala ku le si mai tai po mai ma aka mai tai po la lo me le sai fa ku le kau ko ala le o skene le ya lu la lo ke ale po ai ma ko ala lo le ma po se lu mi nguke ba kuwa moe le sitenge wa moe ai kuwa son ko lua a paole ska malo po mai lo lima fa mai va ai le wa moe o pa ke yo le mena a bele pale le ko wa ai ka ese ko ala ya ese male moa na sa ai lo le ngam ya ai ya o se son ya ku na e pa nga ya o ese pinge fo le ko ala a bele ya po ai peng fora ka mal ai na po ai o ka le mo o se nga se le pa mai le ta ko kan ka sa mo tai na vatina tai na son mai le o kango ka bili le telefoni le sa mai le ko office o lo tasi go tolo no lo li makasio e via kwale kali mai so kango via pa matala le ai fa so nya ko nga buena tai te na ya mo yenne yaso tai so ya ora tato pese ata ora tato pese Iluma ole la o ai. Simona Petero Yakobo. Filipo Yohane Matayo. Anitere ato mama Yakobo le ale fayo. Simona le kanana. Tatayo. Va apea le susuma abato lo mayo. Oso o humana. Emoni le alofa. Masitama imosi lea o yuta le fa alata. O asola nei Samoa. O asole tala le lei. Tia ai o mea le ana. Ai apo o mea le lei. E fa le fia Yesu. Se tangata ai file mu. A otto sono le lotto e a asape amu. Tia ai le loto le ana. Tia ai lo fai tatala. Tongi mai loa i fafo le fa a fia poto male tala malama.
o lo futu ai ai Yesu. Ya, malo va tai fa fonga mai le to esfultasi minuta na tale o le tula eva ya le o mo tato so inga ya ma le fatonu ya tato company telefone le ti sal fa tala fatu mlenga fa lo le fiona le pepe ma lo so fu la le ni ta ya ya ma lo le so le ni ta ya lo so ma ya fa tala fatu poi ta ngal tato po kalami ma lo la le fa ma lo si foi fa un batiu te per fa na le weekend mi se foi le tapo inga na ya tato a we le tau la o tato to sa mo ma ya fa ya a so ye on do le pe e nei tam fo tato au fo mal tato coach ya e de se tapo ma se la ver mo ya sa o le ya ma lo fo tapo tato tinu ya me se le la to sanga ya tu malai fa ingon va so mata tato fo ya male fia lo to ino to tero tato ro tinu sa lang lang ino tato au ta longa sa fa tinu na yo kilani ya ma lo fo tapo ya sa o le ya mai le mo umani ma tato mata tato fo il tato au ya e fai asi e fai o le laiti ya ona ya lo fo ya to tero ila tu mo te mo le ta alo fa international ta longo la piliki ya tato tapo ya pe woni wa ya vai nga fo le pe po ta mo ta wina ngo pe ta fai o ka se fai ti ya tato on sa ya le lava la fa le sau do ngau no le mo tato ai ya ma tu la ga fo il ba na yo le au ni sila ya e da la fa le lava to te ye re se sinta alo yo pe yo se sangal ya ai e sa o le tal ya na tu ta dia po esta lo gal tato to le wala to lo ni ya ma tu a fo fa tumbulia ato iden pa ma ya te le au o le tapoi ia o tau nau tino i mo tau saka fau ia te le ta longa o mai ni sila ia me se foi a vatu foi Wellington no te mo tino na foi o mo atu mo foi o Wellington pe a fai atu ta longa ina ia sa o le ia te ro tu langa na wa le o matua a fuli le tatu atu e lang lang ina le tatu to sa mo ia me se foi tatu au le man sa mo ia ta sia e pe ona sa no ia te lin ta longa ia le a fai mai nei mani ta longa le a mo le tatu to sa mo wa le nga iluma ia mo le a tulanga ta ngo liki ia e malo ia ai ni ta le pepe ia sa no ia pe ia se vai nga foi le ia po a fe foi fa mai ai ta to promotion le on le time ne wa fa fo mai le tinu ia o le ai masalo vai a sol le ta to se mu ia le foi wa o mo ina le ta to se i mai le as fa vai le nei ia o le fa man vi ina le ta pa sa fa ta pa lo loa mala foi sa mbo ai le numero fitu lima o valu lima o fitu lima o valu lima o ia le numero sa la fo ia le top up a le numero le tagata na faunga e vili ia le la fo ina le top up o le o lua tasi lima lua iwa o fa valu o lua tasi lima lua iwa o fa valu ia se basalo le aso atai o la mfaifo le so tai ia o ai tonu le tagata ua manu malo ia ai fa o ia da te ticket lua mo balanga ia se talia ia balanga fetala a Nusila ia pe o ia tato fai longa ia ai fa malo si bel tato se bulbul dei vai aso ma tu e tanga lua sfutta la pe si gato lo to pa pe fata mo fa lo loa pa fati no la vai o la foina e ala lo vala o numero o va se la to fa do lima ia pa pe na foi pe fa ngaina to al click X specific e la foi lo se le ni anga i telefoni ti sal pasifika ia mo foi lo wa noit le il tato se ile la fatinino se mun muli a ile nei vai aso ia o nisi fo yo fa manatu ia masalo na ngolea so malo lota to mai ia a mana mia tato sim card ia masalo le so atao fo ia fa tala le tato ofisa ia fa yo na nga i mai ia wata to sim card po la to ia e malanga sa mo ia mo nisi o fa tau e fa ia a mo ai ngai sa mo ia na fa yo na sa fo dunga le tato website pacific40.com la foi il talo fa vatanga ai falolo di tisel
Mfailen whaungalu a inga le pata e whai whata o telefoni. Ia po nisi fo yo awa unanga se lom whaero whaunga ai. Ia le ngata na, ia ova mbarsela uis whalo loi tono polum savai. Lai tu talia ina talo whawata. E whai whata ua o nai a inga. Ia, o sa o lava le tato website, pacific40.com. Ia, mwhai ona mau o mai information o le tato tautua le na. Ia, ato no pauna nei vaenga e fia o yes pamtalanga le nei tai au mai ava. Ia, o a mai le aso malolo tono le laumua. Ia, me tau atu leo pepe ia o le mausu mele le tai au ngā luenga. O ka matua ngau ngau whaasolo ato le awala. Lona winga. Ia, o le te, le tātou atinu o la umalo lo le nei taimi. Ia, masalo, ia pe toi titi ane foi, ia po se tu le vaenga o se fulu, ia ua ngai foi to tele, ia le ngata wa le mana, ia le tau ia mātou lau mua nei susuru matango fiele la. Lona winga, o le matua to tele o tātou atinu o le anga i mata whanga, ia whai papakiu, ia mai se foi la to le anga i mana tā polo, ia so se tā longa, ia o voli, ia o le awha o ngā ilni, ia so malo lo, ia file mua na mātou pitanu leo pepe. Ia, mana ia tele, ia langa o le ai, e whātua apu e atule mātou vālele nei i le uti. Ia, a leo lo suluma nei fo le lai nei Samoa. Ia, nga pato a paunda i ti munga i le asoana nafi i le afiap i le waveau. Ia, a mese fo i le asparele. Ia, o leo whātua atau mua i se ti mua tātou i Samoa. Ua whaisi mango le pao hoi le leba tele namba mango nei la au. Ia, ona le umbi o munga la. Ia, le alai manerta, ia, masalo nei le uri upo atu le vālele, ia, tau sia hui o manerta, ia, kilani se tau whao ngai lea, fiafi pia tau nua. Ia, sa o le le, ia, paule tu fu le le, ia, whae tete o tau nai malanga so. Ia, nai o mele vevela, ia, tau ma fo, ia mo, ia, leo mawhana whana tātou nei. Ia, vawe au na pu e a tātou, ia, matana mātua leo pepe. Ia, e le vawe ana pu e a pa whae ri malo loista mua, pu ia sa wale rina tu fue pa sa. Ia, langa au le tele ana no forfat. Ia, ia, whaftai tele mo le mātua wanoa le nei tai au. Ia, mausi whapaponga le tātou pokarame ka o le stofi pen masani e. Ia, mana ia tele. Ia, manuia le toi tari umai whainga malanga leo pepe, tātou whenoi pea. Ia, po le stofi foi. Ia, manuia la foi, ia tāpenanga ma le toi tari umai. Ia, whaftai lava soifua. Soifua. Ia, le whenga lau pepe tele. Ia, leo ta pena mai toi malanga mai, ia, mai Samoa. Ia, i nei. Ia, leo toi 5 minuta na tā leo le tula iwa. Ia, vatu wha fia fianga nei. Ia, ona, so le matatu telefon matala mai Samoa. Shimmering water, the shades of a palm tree, I can see them dream all day. I feel the warmth of the sunshine touching the white shore, seagulls dancing the sea. I see the boats in the distance are on the horizon, sailing to my fantasy. Oh, my Samoa. Ia, toi fa o tatu pesen nao na le utau mai tong family tatu vala au. O ia le utau alun vala au. Ia we. Place that
tātou te tau whai whaafatai whaatasi le tua, e na wamwhai on tātou toi au lia le amatango nefo i vai aso fau, e lana teita inga saunga le muilo tō soi fua maseola. O le o nanga whiwhai pēr le siu fonga le lau mua, e alai telefon me Samoa. Ona ole matau tia te lo whaavlawe tula i mai pasi lau pase se lau papa, wa mauma waisoi fua le to te leo lea tenu. Wa silasila tuto ai le fionga le minista o whina ua inga, le fionga olo a forfiti va ai. I se whainga po se fafo, e whaasau i nai soi fua tangata whemalanga e whaonga ina pasi lau papa, mai i le whaata mala e le ngata o ave pasi, ai whapena foi i pisi nisi e ana ia pasi lau pasese. O se tō wha ua e le fionga le minista, a whai e le o wha maoni pisi nisi pasi, ai maise a lātou insinia i le siaki no pasi i kuata te itasi o le tausanga, o le asili e loo na whaia loa ni insinia a le LTA lava lātou wia, lātou te siaki na antoa tā ofi o tā vale lau pasese pēa o atu i pasi ngā tā vale, ina ia whaamuta i le whainga le o lo tūla i mai pēa, o le whea i lava o pasi lau pasese, ai o lo whaale tonu tā ofi, o se tasi o whautuanga na tu ina mai e le fionga olo, o le silasila o le au whai pasi lau pasese, ina ia le toi whaonga ina a fio pasi tui o tatuai, ai wa te tau o na si tia e leisi la asanga i whausanga fau i o wanga i mai. Nao o se mawhauwhaunga le fionga le minista i le tele o ia whaalawe tutupu mai, e le whaamuta tu mauloa o le toi whaonga ina o ni pasi lau pasese lau papa, o na toi whea i lungo mga halai le atunu. Peitai na tā ue olo, e tā ua foi le silasila tuto ai tūlanga lo loto le mata upu, e na ia aua ne televave se whaai unga a fia isi tua o ngā o le pisinisi Samoa, ai e tautua nāma le au whai pisinisi pasi lau pasese lau papa, e wha mua mua le saonga le mua tangata uma, nai lo le vaai le fia maua mua le seleni, ai a fia mamau maua isoi fua le atunu. O le mahasina o se tema le to atua na iatu, na whamawina ile to alu i lunga le au whai o tangata e a whea lo tātu atunu. Lea na o atu i le lua se furu afe ono se lau iwa se furu ma le lua, pe a whatusa tu fwoi whamaumonga ia se tema lua afe lua se furu lua, e na o le se furu afe lua se lau lua se furu ma le taksi tangata, na whea sa mua i lea vaitau. Ai whamaumonga lava le ofisa fwoi numera whamawina le atunu, o lo whamawina i le se furu ma le whaafe varu se lau fitu se furu ma liva, o i lātou ia ua na o turisi nā siasi mai i Samoa, e ni mafuanga ese, o le isi ono afe tolu se lau fitu se furu ma le lua, o i turisi na malanga mai e tā whawhau malolo mai i Samoa nei, a o le whaafe varu se lau wha se furu ma le lima, na malanga mai a siasi uo ma ainga, ma le varu se lau varu se furu ma le fitu, na malanga mai fo ntanga wha malo, ma tūlanga tau i pisi nisi. O le tōtele i lātue nā siasi mai i Samoa ia se te malua whelu se fulu tolu, o le se fulu male lua whe ono se lau valu se fulu iwa, na whamawina na malanga me le tu le atu Oceania, so ai ma le atu Amerika le iwa se lau se fulu male iwa, a le atu Asia e valu se lau lua se fulu male iwa na whamawina, ma le atu Europa e tol se lau valu se fulu male lua ma isi atu nu o le kilope, o lo whamawina i le ono se fulu tangata na malanga mai ai. Pe a whaatulanga ina atunu o lo manino mai ai, o ni usila le atunu i pito i silion to tele tangata nā siasi mai a Samoa i a se tema, le e ono a whea ono se lau fitu se fulmaliva, tu se lea male wha se fulmaliva te si maliva pasene. O na pito atu le iei ma Australia, le wha a wha se lau fitu se fulmalilua, tu se lea male tolu se fulu te si malitasi pasene. O na lata atu le iei ma Amerika, lea e varu se lau iwa se fulmalilua tangata na malanga mai ei lea masina tu se lea ole ono pasene. Ma Amerika Samoa e fitu se lau fitu se fulmalifitu, tu se lea e male lima te si malilua pasene o tangata se si mai i Samoa i lea lava masina. Ma o ia wha maumaunga na wha mauina malmalai wa lele wha vau malo i whaleolo, wha te se ma whangalii ma le wafu wha vau malo i matau tutai. O le aunga au tu o le wha moe moe o le whainga pa anga na Sydney le Valley University o sa moe papa i ngala ngala, ma le malo au wha atase, e na ia ngā lulu e wha atase le wha lau ilo i nā tili o le una i le o le mau, e tā ua awa noa te tusa, i a lii matama i ta i o le lanulangi.
O le whengaingan sai ni le ofisa sido le pulenga le Universitea wa o Samoa, ia Professor Tuifuisa Dr. Patila Malua Amosa, ma le sui o le malo au whaatasi Samoa nei, ia Ailona Nukilita, o le whaata ua te le leo le ngā lulue whaatasi le una ia lea, o le whatamao a inga ina leo tina matama i ta i tu mai SS ta wati nae, ona ua te le maita wino lo lātu sao, i le ati na ina o le tamao a inga e ala i lātu na whatausi i aso uma, sau notu i Fuisa. E tā ua te le maua le vaenga o tina matama i ta i o awa no te tusa, ina i mawhai o na mata i tuina pēr le maua i tina matama i ta i o awa no moati nae, o se tasio vaenga tā ua na i e tā ua, e tā ua pe awha whainga luenga tā tutupe le blue economy, e mawhai o na visoaswani le whaatupula i o ngā luenga ma si tia i le tamau ainga o lo tātou nei tu langi. E te tau foi o na tātou ngā lulue whaatasi ma ia mauti noa, o lo aman ia le leo tina matama i tai, ma whaai loa o lātou langona. Ai le saunanga a le sui mai malo o whaatasi Samoa nei, e tā ua tele le whaatino i no whaatala noanga nei, talu wai ona o se teimi mō mōre nei, wa whaatala no i nei se whainga whaawai e whaatala no i nei mata upu ese, i le una ia leo tina matama i ta i le tā ua awa no te tusa. O se minane na whaatau tei e le vai aso wa tua nai, e si lia i le onu se fulu i lanto o li matama i tai, sa whaatasi atu iai. E tūlanga ese le whina o le whaatono le pokalame o ngā luang whaawai teimia potasi whale a lili, le fionga tuatanga Lord Joanne and Dale, o na wale ngata na o awa no mo ngā luenga piki o lo malanga ai tangata, ai o lo o awhi ma tangata e maua awa no e ka muta, o nisi e ngā lulue whane mai e tausia i tangata mātutua, a o le fo i wa wha o popo atu iai, ma le maua o ni awa no e malanga ai nisi, moa o onga e ngā lulue e le wha o ngai no masini i ngā luenga te tele e pe o masini wapato, masini sua awala, a o le foi ufa o popo i e manisi o le amalanga, e le whaatasi nia o onga ave ta avale, mo loli tosa uta mamafa, le na ta ue tuatanga loa, o nisi o ava no lo matuamana o mia tele i te tonu Australia, ma e matuatu tongi le foi. O le vai aso nei, o le atu ua i le lata i le se lau i lanto i lalo por kalamia potasi, e malanga mo ava no i o lato maua, a o le uta pena le isi to whao le au ave masini, e malanga ia lātou wawa noa ia o lātou maua mua. O tala ia mo le amtango neiva yaso mo si o tātou tunu, manuia telefo whango la whianga i mo le nei yaso, whasoi foia. Ta alofa lava o telefone ei mai le si ufonga le lau mua i Wellington mo le nei aso malo lo o le Labor Day lua afe lua sifuru ma le tolu o le talamua mua. Ua amata le anga le whaai unga umi o le vai aso le nei o le aso malo lo o le Labor Day i New Zealand ona o whaalawe lave tutupu i lungo o wala di tele. E le ngata i le to tele we ua whano ai le soifua ai fa pena foi matangata ua fa manu o li ai ma mo mia i to fitinga i le fa mai o le tulai fai le fiafilas for ile terwai na amata fa malu mo ai le vai te mil nei o le aso malo lo o le Labor Day e fa to afa umalo ia i le tulai ono i le tai ao o le aso lua a tai ao sa fa ilo mai le leo o le fa la le na tupu i le wala ingo o le Man Cargill Road na umai lawa le ola o le tangata e to tasi. Ai na mua atu ia leisi whaalawe na tupu i le nua o Waipapa i le tu malo Northland, lea na mali wai se tangata Nassau Valley i le awala. O lo wha ngā solo pesu e suenga i lea whaalawe sa lipo tia mai i le awala ingo o le Onekura Road. Ai o le tasi whaalawe na la vea ai se ta vale i le awala tele nu mela luas furuono i le vā leo le nua o te aroha ma pai roa i le awaudi o le astona ai e to tasi leisi tangata na umai lo na so i fua. O le fiafi o las freile a wanga ai e tangata mo malo longa o le wha iunga o le vāia so umile nei
na marili wainis tangata sto tolu. Peitai e leo fia maliu nei la fa inga o e marili le taimbio la so malo lo le Labor Day ona o ia whalavelave na tupu a o le itaina le tu lai wha i le fia le sforei le taluai. O le taimbio la so malo lo le nei o le Labor Day le tausanga taluai lua fe luas fulua e to o lima la wha i o tangata na marili wai ona o whalavelave tau ta amale. Whaatusa lea i le to ono i le lua afe lua futasi, to avalu i le lua afe lua sefulu, ma le to lua i le tausanga i lua afe sefulu ma le hiva. O loo whaamawina o le tausanga i lua afe sefulu ma le tolu, sa au pito pa u ma walalo ai la whainga o e maari liwi lungo o wala de tele o New Zealand, i le aso malo lo le nei o le Labor Day, e na o le totasi le tangata na maliwai i le tausanga, ai se lau mo le iwa la whaio la tau na manunu ai ona o whaala vela lawe tau ta avale. A o whenga iei la ma le nei aso malo loi le so ua whaamanatu mai le pulenga o wala te tele le waka kotahi i le mamalu le tunu ina ia tautua nā ma whaata ua le saunga le mu i lunga o ala te tele. Ua tuina mai nei se lawa ta inga mo te ngata e masanio na maua i le mai o le hei fiwa, i le ono wha te tele leo la tau mawhatianga, a o angai ina malosi a fianga o le sio manga i suwinga o le tau. O le whawhita auli le nei le hei fiwa, e mafua mai ona o poleni o funga la au, whaapea i ma le pefu a toa masiama e sara lau i le ea, ma le sio manga, ai mai se lava i le vai taimi e ma whana ai winga o le tau. O le vai taimi le nei, o le tau rutongo e o lau o la au po le spring, e ma sani o na whaalongo i nai le tau sani o manulele, ma le whee o ma moe i New Zealand. Ma o ina ma whana le lei, o na whaapopo atu le i ai Malaysi tūlanga, o le fongi isu o le totele, pe a o ina ma losi le whea vea ia i le ea o po leni mai funga o la au, e le ngata ina pei e ti ngā ai matangi mata o nisi o tangata ai mangeso matawhi ai male isu o isi. O loo walo ia mai le angai ina vevela o le aso, le nei, le so, i le tau mawhan whana o loo lumana i nei, ia ma e moni o se tūlanga le leilea monisi, ia ai o se tūlanga fo i wha lelelei monisi, ai moi se lava i la tau e masani o na fia i le mai o le hei fiwa. E le ai ia se sui o le partia le leipa o whaulu mo le parota le titi a le tumalo Port Waikato i le whaiunga o le masina fau o Novema. E manatu le leipa o le tumalo le nei o se tumalo e mafuri le lango i le parti a le National mai si di atu na whaasao le taimi ma la te wala manuia e tā pena ma sauni ai mo le bea o i la tau mai tua ngai le tono le parlimene na i lo le whaatua se la tau suita wā i se pālota e mauti noa, e le mawhai o na lātou mā lo ai. O le teimi nei, o le o tā puni i a le whaaurina o sui te wā mō le pālota le ititi le nei, e whai e la so luas frulima o Novema, mai to o iwa la whai o sui o le ātou wā ai, e au fi ai le sui o le National, le sa tu lai mai ai le tu mā lo, i le tonu o le pālemene, o le li ingoa ia Andrew Bailey. E pe ona si la fia o ma fu le palota le diti le tu ma lo ona o le maliu station na suita wa a o le yo le sto na o le palota i le aso se fu fa le o le masi na le nei o ke topa o failo mai le malo Australia i ala na polo kalame o le a mawai ni a vanoa mo le foi tau wa fe o tangata Pasifika e fai ngā luenga manofo mawai i le tonu o le a tunu Pasi e tarwai nei le whai ngā malo tu le tonu au se talia le fuafuanga e si iti ai awa noa whai ngā luenga mo tangata Pasifika ma fo i ai le whaafita hauli o le tau le ai ni tangata whai ngā luenga mo ngā luenga mana umia i le tonu o au se talia. Pei taila o se lipoti ale vai ngā whaasara lau le Australian Associated Press na ta ua mai ai e le o talia le leie le itua ngai o le Parlemene o Australia ia le fuafuanga le nei mo le visa le ua whaingoa ina o le visa mo tangata Pasifika taruai ona e whapea le ia se senga mo le sei o se loto. Aena whaalia le malo Australia
e le ia se ngā le whainga le nei ma le tūlanga lea o lo wha afoe ai i le i tu ai ngā polo kalame i le tonu o New Zealand nei. Ai le ngā te lea o le a whaititi ai ma le taimi a toa ai fōi ma le tau e whai ai visa mo tangata Pasifika ia o lo fia ulu whale atu e ngā lunue ma nofo mawai i Australia. I lalo le nei polo kalame le malo Australia e tusa ma le tolu afe le a whai o tangata atu moto le Pasifika o le a maua le a wanoa e whai ngā lue ngai ma nofo mau i Australia. E whaia ia le se i tausanga uma mo ia wanoa ma o tangata uma e manu iai o le a tadia e whai ngā luenga de tonu Australia ma muri ane ma whai ona tārsanga mo le nofo mau i le tonu o le a tunu. O loo ua whaka solo i le teimi nei su e ngā leo i le whaala velave na pa uwai ia se valele le ititi le tu malo Marlborough ma maliwai ma le pailate. O le waulia le stona aina tupu ai le whaala velave i le malai valele le Omaka Aerodrome ma i te olua ia tangata suesue mai le ofisa o valele sivili ua iai nei Blenheim mo le suesuenga ua whaia i le teimi nei. Whaelo mai e le ofisa o pulenga o valele sivili le Civil Aviation Authority e na o le pailate na malanga i le valele i le teimi na tupu ai le whaala velave ma maliwai. Na taofi ia le sa ilinga o se tamaita ina le iloa i le Sami i le Kapiti Coast mai le Paulest o nai ina ua pongi sa ma le iloa se mea ana pō o le mahine o le iloa o lo masalomia na sola i se waa o le tu ainga o le kayak e whaapea na ngau ia mai le whale o se ainga i le pitonu o Raumati i le Asforele o lo moli mawina i nisi le vai o le nei tamaita ai o lau i le Sami i le waa le nei ma sa fia ai leo ma au nanga la vai i le sa elinga mo ia i le pole stonai fa pe ai ma le aso atoa ananafi fa ilo mai fo ele vai ngole Coast Guard e mautinoa ele i faia se ofu fa ola o le tamaita i le nei le teimi sa vai ai o ia o fo lau i le Sami i le pole stonai na la ai le nei ma fine se ofu liwa umi lanu mumu ma se ofu vai to leni lanu efu ma sai tau aveina ma se ato e lanu pai ma pi niki. Na loka leo na pose ali ina aluane ma se sapelu i le pātia ni tūpunanga talavou sa whaia i le whale o se ainga i Wellingtone. O le whalawalawe sa aliputia mai le wale ngo o le o Hero Road i le pitanu o Brooklyn e whapea o le tangata na tāwhia leo na oso atu i lunga o se pā i le whanua na whaia i le fia le nei. Whaelo mai e leo, na lātou tāo fia mai le nei tangata pe tusa o le kuata te ai le fitu i le fia leo sa ma e ono tele nisi molianga e whaia whaasanga i a te ia. O le sao atu o le olpeleke New Zealand i le sa ilinga o le siampini mo le ipo le laulangi i le kopi o ilonga o na PCI ofisa malanga i le totele o tangata o fia malanga e a wai ma mori mawina lea ta alonga i falani i le aso sa o lumana i nei le va leo New Zealand ma le Springboks a awhelika i saute. Whaelo mai e whapea o tangata e tuaio na wha mautu o la tua wanoa e malanga i falani e fia mai moi le ta longa e ono sidi atu i le 5 awhe ta la le tau a whai o la tau pasese. O le manolo ayo engelani a awhelika i saute i le aietasi se furuono i se furulima i le tae o le Sanavi ua wha mautu i nai le fei loa i leo le olpeleki ma le Springboks i le sa ilinga o le siampini o le ipo le lalolangi mo le lua awhe luas huluma le tolu. E o mai la i le so nafi o lo i e pea vanoa mo malanga i le bao New Zealand ma falani a ena whaalia mai e le ofisa malanga le Flight Center ua ngai ina taunga tā ia pāsese. Ta ua wha ngā solo ina le lei i a taunu unga o tā longa le olpeleki sa mai ta wina i nai vai aso ua tuana e tunei le tō tele o tangata New Zealand fia malanga i falani mo tā longa o lo o te toi o le taamira sanga. Whaelo mai ai le tamai te ipura le Flight Center ia Victoria Courtney o malanga ia o lo o iai whetau i matala whea ngai ma le final i le sa e le vao le tonu awhe ma le 5 awhe tā la ia pe o le taunga tā tu foi
sa ia ta ua o le vai asa no vai atu nei e ia le tangata sa ia le tongi na atu le tupe se full mo le fitu wafe ta la mo malanga i valele anga i falani ma to e taliu mai ai mo ta longal nei o le final le New Zealand ia po o le ipo le lalolangi se vai ngā tu betele ia ona o le fia tāpua ia lama o le olo peleki o le tālonga o le final mo le ipo le lalolangi o lo whaatulunga ina e amata le tu lai valu i le tai au teimi New Zealand o le sa asau nei le asa luas fumaliva lea o Okitopa i le marai tele le Stade de France e le mamao mai i le ai o pale. E iai se a whao le terapika ua moli mawina le amata a fuafua mai i lunga e o le atu motu o Santa Cruz i matu o le atu nu o Vanuatu e tu sai o lipoti mai le ofisa va aitau le Met Service. Le fiafio le San Nafisa wha ingoi na i le ofisa o le va aitau o Fiji i le nei wha o Cyclone Lola. O lona fitu ai le nei o wha ua le ni mai le tonu o le Vasa Pasifika i le masina o Okitopa taru mai le tausanga e awhi iwa se lau fitu se fulu pe o na si le fia o le vai teimi lava o wha i le tonu o le Pasifika e amata i le aso mua Novema e o ia a Perila. O le masina o Mati e lua ni e wha maanalosi na la vea ai Vanuatu na mua Cyclone Judy so o mai ai ma Cyclone Kevin mai sa ilonga o na whaina ile nei tunu i le Pasifika i matangi na o il se lau ono se 4 kilomita i le tu la le maanalosi ai a tō whātau tau o na o atu le i le lua se lau lua se 4 kilomita le sawa i le tu la. I ta alonga, i le tamusanga mo le ipo le laulangi ki kiti ta e limas furu ova pe o na whaanga solo ai nei i initia na manu malo initia le la ta alonga na po ma le Black Caps a New Zealand. O le ta alonga mata ina le ngata ina ua whaamuta ai le so longa malo le awa New Zealand. Ai wala tau mauti no ai nei e le whaingo fie sa i linga o le siumpini i le hoi vaenga o le kirikiti whaalewa o malo. O au umane e lua, New Zealand mai initia, na tai whaola o manu malo talo na amata mai le ta amilosanga, na ta ta mua New Zealand maua o la tau ai e lua se lau fitu se furutolu mai na tuli e initia, maua ia ai nei, ai toi wha ia pe o lo de toe, ia ma manu malo ai. O isi ta alonga o lo de toe mo le Black Caps i le taimusanga o le awhetau iai ma au manu losi e au fi aile au Australia wa pea awhelika i saute mai o lona winga e le whaingo whira la tau tau mwhai atu i o le vaenga o le semi-finals. O le malo ai o initia ana po o lona nua leo teimi ua malo ai i a la tau i a New Zealand i te tauwanga wha ale vao malo ale ICC taru mai le tausanga e awhi iwa se lau iwa lua. E ole whai unga le nā o telefou.
Ke whawhiwhanga le teimara tai au, lua se fulu iwa minute ua te enei le tu la iwa. Pukalame atal taru si whonga lau mua, o le aso malo loa mātou i New Zealand nei. Ia māloa. Ia, mālota. O le la ta se e tu e tatano, wha soa fo i stūlanga ta mai ui, le taua lea. Ia. Le wau se wa elu ma le vaenga le Hamas. O le talana ta mai, o le aso te enei sa whai ele fono plastonai. Ia. O le fono lea sa wala au e kupito. Sa wala au e le Plestene o kupito. Ina ia taua fia mai ni suyo atu no umai e fia tatanoa. Peo lau tu o le tanoanga leo se le linga. Tau fia le papa o whana se i watu loni ia mawhai se tanoanga o file mu. Ia. Ele i se suyo iso ra elu le fono. Sa ele whaururunga o suyo le malo o whatasi, sa ele suyo o Amerika, sa ele suyo Peritania, na ele suyo Falani, na ele suyo Siamani, manu umala ia alapi, sa yeu la tau sui. Ia, o whalongolongo ala i sau fo ia sui, umai ia nu alapi. Tua le fia nu ule ia Israel. Sa la urunga whaela sau noanga ale sui o le malo Yoritana, la tau Palestine. Whai fiasi mafa marisi isi ia na so isui ia Israel. Pena fuila ta ita i Palestina. Ia. Ai, e peo le au tū lava le fia le vai atu tele o tangata mali liu, tangata lau tele, tangata civili. O le teimu nei la, ia peua a matau na whawhenga tāwhi lono whai tau tangata mali liu fui ne. Isa rā enu lava ia, wa awhi whase lau mali lima tangata mali liu. Ia. Mai to tono le awhi whase lau mali tupu le, e tonu se lau ono lima fita isa rā enu no mali liu, tanu whai li taua. Tele. Aele o i loa le leini wha maunga o tangata Hamas o mali liu. Ia. Pauli mena o tangata Palestina. O le vaenga lea o le Hezbollah le fo i vivela fitau inga mai Israelu i toa ima le panon. Ia, e pe furinga mau nafo i tangata mali liu o le kengi na le Hezbollah. Ai,
e le o manino ni tangata lava le Hamas o manini na tangata lau tele a Palestina ia maua mai whaamumunga ia umai. Ia, sa, ia, au te lo, whai asi tō tele. O tō tele? Ia, at fua tu le misi se aso, se taimi, ia while le iaro keti. Sa, o le le. Au le tūla, le ute whai atu iai le whai ngon vai aso, ma wha solo mai ana po. E pe le wa mata o na tala mai e tangata wha atu wha lawe, ha mas tangata fo ile le nisi tangata sa la tu tau fia. Ia, sa. Tangata Israel. Pe o rai tala tai tō lua, tai tō tas. Ele tina mana le tama Amerika, tina Amerika mana le tama le wanta tala mai. Pio le tom whai Amerika, ia pera fotu so ne Britania. O le nuu leo kata. O la tōna le whaia ia tartanoanga ma le tu so kata, malo kata. O le so ni fa tartanoa ma stasio vahenga ia au ma le Hamas. Ina ia tala te tasi mai nei tangata ia e loka. Le lana matala mai isi tina la msianta. Masao ta fau Israel. Ia lena loka wha malo si el vahenga le. Ia pe o le mafu anga lena loka Israel utua o ilea ma musu a mai tonu loli ia le mai soani mo tangata kasa. O nai fe mele mau Israel. Ele mana o atu loli ia ufo ilea ele Hamas. Ka pule ila tau. Au o le teimine. O le whata li tali ma fita ia ile tua o ile va Palestina. Ma sel vanga le Hamas. Ile taimi e whai atua iloa ia le Palestina pale mio Israel. E oro i te tonu. Le teminela, le ua tau nuu ai fo ima le tele o fita Amerika. Tangata ata me mai e la tu sa ilia mo meo o ala fu i lalo pala. Ia pe o le lato sa ilinga na iloa ilo. O fea tonu e anga i e lato o sfainga. Ia ua le i a whaina tangata lau tele. Ia ua le. O ngaluenga na le whai e vanga le Hamas. O le tele o tupe mei maro o whatas. Pio i nā lato te toto ngia i tangata e whaua tano i e lalo. O tupe whaalua. Ina ia mawhaiona whea i lano o palapala. O le vaianga tonu ala na lesu e maua loa mau tūle le Israel. Ia nau sa au lole nā iau noa male o whaafule le so na o le lopo whea. Ia e mane le o sa o i vaianga ia peo na. Ua pe tasina no whaanga le mai tau whaapelto tele o la lafi ia le ia tangata ni. Ia lalo i nano no wha. Ia malesi vaianga ta mai tau atu ia i peo na mai fo sole. Ia o matua laina wa solo atua ia tanya tau i sara elua si a mata me le si pito tau le si pito o le van fio to tonu o le fa tani di teimi sao mo le sa o ia wa pe o le tonu o le vaenga le au tu ia ma fo fo i sara ia mato ita fia sen vanga le Hamas mai tonu kasa a wa fa tonu lo ina mo isi io le tau fai lo le o si sfile mu ma sei si fai nga malo tu la mai e vai a casa. Ai il fondo la sa matamata ile fa ko vai so te lo po inicio la tu sa matamata. Tu sai tolu screen fo ile le lungo le TV na pu e mai le ala tale no matamata. O le si vai ngol screen ia o le fondo. O le si vai o le screen. O le tu mai ata o satellite e tonu casa. O le la fa il fondo. Ale al patatulo tet io lo ket. Sara la lo ia fani. Ai le time atas. Au le screen. Ia polisi vai ngore TV. O la sa uso le te e tu e fio la. Le time lande mo tu a tu pute le aso le te e la. Mo le ai se atu no le so. Ai me se atu no alapi. Tu no alapi mto a tello tangata sole. E o vola ya falani per dia se la wa fet tangata na. Mal tu no fai per dia tala e sa de solo se se ko la wala pe. E ole mfai la tau tau fia. O fa mal se la wa fet tangata usa vali la wa. Ia ai me se ai pe o le wa fai nai ia ame pasa o vole lo atu no ia Amerika ma ofisa o Israel Luisia tu no ia la pia ta te lo fai tangata la fai ngale ngai ton wa. E vo le Turkey la to ia io Sierra Leone le tu tu nei de tala le sa nei ia wan me e masani. O te fa longo tala temne le uta to va ia to ia so te. Ia mo o le te le so te Australia le foi dalu solo te file mu ia kilan. Ai pe e ma na ia va ia tu New Zealand le vevesi. Ia sa ula yo mo to ai fiu le o tangata. Ia la ufa tu ia pasao o Israel Luisia tu. Ia al Pacificaia. Te le vai tu au i solo te e matua fe ata mai solo te ia tatu Pacifica. Ia me se vai nei Wellington ne ma New Zealand.
Wala ino ya sol te me le pito ya la tami me tu sa. Ya me voy a mai tatu por rua. Mo Wellington ya te le tai a mo wa sol te mo wai tai taulanga I mo fa le fono. A se upuna le mai sol te I taulanga I por rua. Ya ta lo fai. Yo a le wa tu fe au ma o le tu. Elai nei o ya ta fio fi ya tu pulanga sa mo ya o me na tu. O le sifa mo ngale sa le o va male afe valu se lau ta maiti Palestina o male di uta no meus fa inga Israel. Ia o le fa utina o va male afe. Fa utina. O le afi o lo le tina ma le ta maiti. Ile so. Dai matu tausi ia o no le tau le. Ai e fenga tai no fa amala malama I tangata lau tele. Ia. A me se tangata ia o so lo te inu o la. E tasian me le vai la to. O fio ti to mai tim tangata lau tele. Mo ana la to malama le mafuanga. Se manu ele so te ai le to telefon tangata yo pe a fai. Ia. Ona na fa ma itele amas. Ma la to te inga I. Ya ona le la ya fai le tangata lau tele. Ia le fo ya ma fatia o mai tu enu. Ke vai o tonu se la mo to po vita se vai no mali di ulitau. Ia wale si pe o le situa inga le vai ngale Hamas. Ia le mafua anga e fa me le o la to no mafu. Tu sa lo tang fito e mai fa la vela fe tu pu a le vana. E fo le cavale la to fa inga le nan le so fitu. Top. Ah, ia la ta te fa longo ta te va ai lungo o la televise. Ia le mea na na mai. Ia. Ya, talo fai, ya, ta sia ia. Ni maua se tala fie ste me luma, te le aso I fo o fano. Ai pe o le vai atu ai sa vai, le solo muli. Oe. E le solo muli ya, o la vai tau fie sa vai, lu ya lo di e tu ai mai ko pitu. Ya una yo tono casa, o no mafu anga na pe na mai. Ia. Ina ia ona I pa u tonu nei manuia, I lima vo le Hamas. Ia, mo. O apa u lima le Hamas, ia e a faina tangata Palestina. Na, sa. Ya stala na tamai na taua ya la tal pese ya no se tu lore de tala talonga sa yel fa ngol va yaso ya ta tu te mi le o to dos fu lo minuto de tala de fu si fo no lo mo ya to fa o tu tato pese na tato o I fo no ilo. Yo, ia no le o sol tato valau, talo valau. Oi, ya so mo dia, to ina. Ia, o manga ia ka ko karango ka o ia mara suma lolo. Mo. Ia, mo. Waso ani fa pa I po mo fa. O va no mo por I vaso a ku foi. Então ku foi mo para mo no vai, fo ngai vai ku pico que no. O que falam o ai que me querem fazer que isso lá eu para o que querem esse cu e a pe lá só faz é jonen de isso lá eu vou le pe le cu e oi fale mais vou de na pa ele pomo ale foi o mais lá eu ia que mai me pega o menos que foi cu foi mo cas era cara agora com a lá pinha isso lá eu Sa. O que faz isso o me pe fa ia ko le mere ka ko fa ko skutar ka wo de Ukraine ma Rusia ma ka wo so maro a ka ti wo ia le nei to mo le America so sa America o ai no kala nga pus o ia a pa de lenga fa ko ngol sala no me nga te se bu de ko ni ala ka my please don't call fa ko de fa ko wen ka we Biden no don't on the milk of the boy yang ale mano mo ya ai fe un boy America wa ala pium ala pium mala te ya uma ya pale ila fa wela pale me ko fa Biden ma awa pero le ko fa ya boy Orang le mano anga fa kwa America hoia ku bala ya wangi ya ngari ko ako ba ya papa kala edu papa kala Saul o foi Saul e tava Saul ya America wa ba ku wa ke ba ya meio tano con ka mai de ko nga masini mai ko nga me ka ere ka kai mu ka nge foi la ka tiendo boy
Ale winga mo le ka mai mo le poko o ko inga me ka wa ye emi. Mo. Ne pa wa le me ke ta mo wa yo ngai ka miki ma ngai ka sa bi o. Pa wa oh ya, punya wawa saya empat ni mereka boleh beri yang ya bangsa. Nela yang hiau. Aku makan ya ini, aku ingat saya aku buat, aku tiada aku baru aku lupa kalau mungkin dia aku ingat ni, aku lalu kira aku lupa kalau dia, aku apa lalu mariat pun kalau dia isu, kalau orang tu awak asal ingat apa pembuat. Tapi dia berkata kalau ngat polis kau ay. Kena, oleh kumpulan kalau ay, macam yang kaido ya aku ngawin ko. Mampu ay nga, kamu, finya berlaku fang, aku makinga ini kalau. Jadi aku aku fang aku kira ya, yang orang ini saya buka aku kalau aku kalau aku ngomong ngawin fang, ya ngomong fang aja. Ngawin ini dia orang orang kaido bangi ko ini. Ya, omoeno, ekiro, wala ivolo kia kumalau. Moje siaki pola la yoga. O kitiro, oru farmi sila le kapero mala TV. Ya. Kapero makiri. Pero kalangat magumon bayaso. Ete sila fia. Zola, ele fai bele tau o zela elo mala mas. Ale foi tau ya o tau. Tato kako, tato tau. Ya lela luz limas furu le ai. Kira la ku buem makas. Marco se será de oso ya ba. Pero paso ako kaya kero uso boy. Okay. Ya mamaya ka ko kalan ka ngor ka. Ya ba tai. Ya no fato. Ya. Te fa volta to pese ya. Mo tuele o tatu tala o talonga, tai lava.
Ya, ni se o talo fo ia wa fo fa fonga tunu ia o ungo talo sa ia fa ungo va yaso te le talo sa mai moina ile nga te le liki ia fa pe fo il talo le uni e talo ta mai tai le lo fanga solo fo il te mini nei ia ile tu pa ia le sa ta alo ini il tato malai Wellington fa ungo va yaso ia le sa ta alo ile au le Black Fence le uni sila ta mai tai le talo le uni ia le sa ta alo mai au frani o se talo mata ina le na talo io ia o le unga talonga manu malo farani se fulma le valu ile se fulma le fitu o le Black Fence ia le talonga le sa fata unia ia tatou i tai Wellington malo sa ma ia foi le talonga ile va o le au malo si ale Ataranaki ia ma le au Hawke's Bay ia ngol talonga na ia na malo ia Taranaki le lau mau ia la tou ia le sampino le tau sanga ia mau ia Hawke's Bay le takta ia ma ta ina foi o ta longa mana nei o le au e lua so ma loa ia ta se atu vai nga le Pasketi ia o lo ia au foi le New Zealand le tau vai Australia o le Breakers ia le ngol ta longa na malo ia Melbourne United e iva fitu i le valu ia ta saulu ta longa soka le foi tau vai au le Phoenix a Wellington tamu sanga foi le Australia le una ta longa na ia le Western Sydney Wanderers e o ia le Phoenix o le ia ta longa o ina le o le tau e lo lau le famo o foi tau e la ta tau zamo e le mo li va se lua ia le la tu salta longa le la mo va lua el foi tau na lo matu o ie ia le fale la la fale longa le tu e pia si so ina to asa mal ma ya pel tu mo le mo va se lua e le tu tau ina tau la le tu salta longa ia sa ia ona nei le fiafi le tu la fai au kilani ia le la fai ta longa lona fa le Consolation Cup ia le ta alo el tatu au le Silver Fence ia male au Australia ia le wa lua ia malo Australia ta se tatu ia ta longa lona fa la le la fa tunu le fiafi na nei o tau le fo mo nei so malo lo ia mo la tu au kilani ia sa o le ia o le ta longa nai lo a malo lo tatu o tu sa mo foi va lu na ia mela lo vetu lo tu sa malo lo la Australia io se foi le fai tau foi lele ele sa uli si mo vini ele e sa o le ia e vai la te no foi tau le tau toi no le foi tau ia tatu tu no puto e pe ta le rento fa nga a mana fa nga te mi la sa al meno foi ina fa me yeah. Oi, tu novo ia o le fai de spira ngalo stasi foi o no foi o kilan. Ya, fa metala le sole. Ya. Ma sani tato e motoria in siva tau le tato ia so ia le a tato o monzamo. Ia. E o lo fatu le, o lo loto le. Lo si ia. Ya fa metala le ile trata le fa metala ya umata mai. Me le fa per tato. Va lo tala me lo fatu le. Lo tole ai le fa fai. Sa tal fa to la fenga to fa si fa mai. Lo fatu le, lo tole, lo fa ai le. Ya fa la vela al fatu mal. Ya tu lo wa, ya ta longa sa mo au a kiwis. Ya. U ta longa le limas fulu le o kiwi. Ya ai le sta to ai. U ta longa to sa mo, du fa ina. Te lo ali si me te lo wa tau dia el tatu to sa mo. O isi o di ana malanga o kilan ai ana no fo a fai le fa nga le le sto na ya te wa fa to la nga o fo le va ta lo fia ana ri mo so pa se ana mo so pa se te bela li te musu la tu ai se va na no ma mo la to esa malanga nga capito la vel ta longa ba lo la vel malanga maluia mo i ga na dai ka le si ga la sa to sai mo to si
Sala le square o to. Ma lo vai la tu no tu mata tu tu. Wa ia tanga tu le sa o I pepa. Ia. Ai ia vai le o tu no na tu ni pepa. Ia tu mata tu tu. Ia la no ia iguala ma le fu ia inga mata tu sala na o eva o mata. Au istangata na o fa pitoa mata. Ia. Ia fa ulo ina I kalesi ia ngā tātou fa le lava. Kala vela vivo mo vanga dai beture ma. Estamos Ellen let's fai. Ellen let's fai. Alo Ellen. Alo lo tole ya lo fa ya. Ya, maro. Ya ole so le la so mata ta longa tatu au. Ola. Ol pereki. So le. Ol mele le tatu sa mo le ni usila. Ia. E lua tatu au. Ol pereki man sa. Na. Mo trata le Australia. Ole Wallaby. Ia. I Masamo. Mo e la le ai si tatu au. Ma lo mo le Wallaby. Te do. Ana o tangata Australia le wa motongi pase se o le fanu. Ia. Transfer me pase se le o tatu. Ia wa le se me la o fu. A foi na no mal World Cup. Le la tatu no nga la to kota semi mal fa. Ia. Ya va vele ya mal tonu le. Ma le me pase se de tatu. Au te loa. La o ni fa pe la to le sai ni sila. La to wa tangata ni sila. Le la fa ngala to pase ia sa o ma nei pe transfer me pase se o ita to ia no fo mau New Zealand le no fo New Zealand ala to fo in fe so solo so le New Zealand tala fia ya o le va o le so sa ya sa o lo ta lo mul le ipo lo la ya le o fia to ilo le o malo si Afrika ya mal au New Zealand la sa va ita lo ngala Afrika mengela ya te wa ya fu le mo tangata ta alo Utile I fia tele tanonga. Ufole le wa le ma. Utile ofisilia tu o stanga po fa utile ofisilia fa pe po o stanga ta ala. Awa fo ilanga ese. Sa o lo tali. Awa fo ese langa no tanga ta sa ta alo ta alo ma tanga ta fo le mata tu tu. Le vai. Tole le vai. Ya bala o me fa pena. Le la te vai tu o tanga ta alo. Utile I ma ne so mata. La ma fo. So tu tia ai o te ta o ta alo na fa ta vanga kiki. Kiki atu. Ia vai na wadu ai tu estamo manutu ilangi. Tiri lo pena o ise polo. Leini pasinga. Leini moves. Na le mo wale afa. Kiki. O le va wari ina lena siku e talo. O afa ma fes. Numero se fulu. Ia pe o la usi ta ile o ina alfa tonu ngalfa ya. O ngamal tu lang o taua pesa fa tim. Ia. Ia o fa mle ina mata ala mata. Pi ya no I au ye lu. Pe la New Zealand. O New Zealand le e spili vo le o la o le masura ye New Zealand o mar te me a lu ta lo. Fa mali ta mata. Mo. O ta ye le fa tu pe ta longa. A tele ta mata. Tele sponsors. Yeah. O la ta longa. Ya au ye lu ta lo na fi sa o le mali. Yeah. Wa la lo tu mali le. Ma ai la e fa pe a fa olta ano le Afrika le la ta alo I New Zealand kiki ya un foi ta New Zealand e foi le ran me ale polo I mo po ta to wa ai la ta alo ngal fa ngal va yaso ya tu langa le wa New Zealand e sa uni te mi uma e ta alo to inga ta alo le ta alo le timu ma se le polo e mal te mi foi le ola le langi le ta ole ya foi ole aso to na ila valuta ya ole ata alo I loa ia England ma Argentina su tu ton tu fa ia a ole valuta ole sa ole su e lo fusiel lo langi por sempini ata alo ia le All Blacks ia ma lo si Afrika sauti a fa pe o tangata o e te alo la England e te fieta alo ta no ngale su e to no mo fa e wa una le e pi wo li ma ne ia wo li o fie mata I tangata ava pe fatega pe sfurua fe pongi ma wai pe talo I mo mora I la mo tu lua o le wo fa o popo ile ava no le spoia test fa ma lo lisio test le we so le tu la le leite ta allo a tu peso e te lo ta allo mo le tu al pisi di sinme ya o le foi fa ina tatu au le manusina ia il ta longa le tamsanga lo fa ia Afrika Sauti ia le sa ta lo tatu o le manusina ia male au Japani ia
ma fai ina fo tatu o le mansina le tupa mai tai se fulu la tu ai le tolu se fulu ma le lua Japani o le se senga yo ta mi sanga I fanga solo tembe le ta o le W15-1 ia mo le W15-2 mo le W15-3 ia o le W15 ia peta o le World 15 tasi le tau vai au i lunga New Zealand Australia Falani England Kanata ia o Malaysia au lunga le te o le W15-2 le ia I Afrika Skotilani Samoa Japani Italia Amerika ia o le la ua ta longa tato au o le manusina ia na malolo uma ta lo Amerika tolu ono Amerika duo ono tato ia ta lo le ya pani le ta o le ia tolu no ya pan se fu ma le tato au ia ma ne tatu o na o mia le fit ta lo la le to toi ta lo ma Afrika e fai ala ile asforo ile nei afole ono afol fare fia tai mi Afrika ia va via o le mo tato o le stofi mo sa ia ia ma le ta longa tatu o le Black Caps o New Zealand ma na ia ta longa na o le ia lo te mata vai lai lo malos wan futa o ia ta longa na afol lima bela lo to fine to me ia fuala o le twa si o te malos si bon malo sul tratto voilà tu fa bene e bella e alla bella film via alta longa a Felica ma ngelani sau ya alu mal porta lo le intiama Lucila to yo o mal ta ya ua vai lan ta u mon me le moe le il taimi ta uno moe ai yo to le temo temle fa sau ninga ma na ya la mal le fa ta uga o ta long al mon me e ma fu na mo le vai tangata o se sel taimi moe o taimi roa vo le ta una moe ala ya le la o taimi ta una ala ia e mata ma mo me ta longa ya nga ia I polokalame ia ala o moe ta u le moe le taimi ta to ia mai mo mai seka se moe le taimi ta una moe ai aleni moe le taimi ta una moe ai ia Pelin masua moe le taimi ta una moe ai o te mile moe tangata fiola te mina le ala le ia namuna uru ia tasi le moe namuna uru sione malo ia o matue ma tato ta longa le ta ia la tato eva pe ta tasi le o ta lo tasi ia kolosi le fa sa lengua sa mo le la to me sunga ta sesa ia por eso foi ia ta vitanua ia lo pe te lo la nga lu me le so ia ma lo wa yo ia tasi ia tato te mafuta le tula su matasi fa fianga su filoi ia wa fo ia le so malo lo ia ma tau tu si fonga la ia le lava tu fa fianga ne ia no solo le mal proclame pe ona masan yai ua misi ta longa lea ia le fai lo mai ni se tato o mai mo ia ta longa le va tonga ma engelani ta longa le ia le mate ma tonga le liki ia manu malo ia engelani lua se fulu lua ia ile se fulu ma le va lua tonga ma le fo ta longa lea ia man malo fo ia fiti ana na fiti ta longa ma Cook Island ia tu langa lo ia liki fa Pasifika Mamelo Sofia fia Ni pepero ole afa
langa sa leiloa. Fatalo fatul nei tai au fo malo lava soifua ile mamalo lau fafonga la to uma lava lo mfana ma o mai tau to ma sana si fonga lau mua I Wellington ma tau toi fatalo fatu malo lava ia ole pokalame lava le nei ole o tala la walunga al vaiaso pen masani 8 hours for ile taitas
Tal noa toai ma le fionga le li pule af masanga te al moresi. Falau tele nisi o mta upu sa la walunga neiva yaso. Ia mai se fo i o nisi o vaenga o le au onanga ali si ufonga la mua. Malo sui fo lau fionga af masanga. Talofa Savalina fa talofa tfol fa fonga le tunu ni tai au. Sui fo manuia mo stemi toi tata nord fo I por kalami pe ona ye tai au nei. Ya, malo lava le. On sa neiva yaso le fo ua tato ta penatu tele o ta alonga o le a alo tu el fai unga neiva yaso tato te fie fo I mata ai. Ya, me se fo yo le fai unga le yaso le e umi a long weekend. Le fai fo malo longa le asunga fua. Yo, ia, o matu fa po kiki a le kiki al polo la kapila to ia ma po soka. O ile. Ai mane fo se fai stata le stem la el tan no ngale ne fai ma le fai pule mana. Ia, po le ke taika min sta vo ni sim tanga venga lo ye ne Pablo Edmonds. Ia me ni sim ta po pinan milita au. Ia, o le fanga solo ali tau tal noanga ia ma le vaenga lumtanga luenga so o le o a onga le sunga ia hana tusa I whapea fo ia e line a mia. E volua ne por kala meu tal noa ku swinga o le NCEA. Oisi vaenga o amatalia. A oisi mto e tele swinga te tele e amatal tal sanga fo. Le lua felu sfufa. Antonu o vaenga ye mane foi perto tal noa ia matua. Po la to ia lum whanau. Po a ni te la tosi la fie me o tala no ina I tono a onga mo te sanga fo ai pe ale o me tele a yele va ai wa va ina I fa mama venga ma fo le tamle tine pe o tata no fo I fa linga lo ye ni e pe ama le valu I se fulu ye lo longa o tamiti I mata uputa itasi a fa pe la fa mata upula ever tamiti lo inga I lo fa pe nai ya atinga inga fo me fa ya onga ya wa lus fu te me te lan vesinga ya fa tele le valui lo longa te me totas ya to tele yo lo inga tele ngal venga na fa ya onga lo inga wa lu tele te mo lo te me titi ai deva ai le fa la to ngal venga o le awa o le tamole te ne meta o wa pe la le numero ma le fa tusi mal tusi pe ona fa ma fa te me o le eila ia vaenga ia e whaamai atu po kalame I le asolua o la asau. Ia matala tu lo leina sa tau whai e whaape tala leina e menifisiri ia e le ilawa le sa tau whaamamlama vaenga ia. Ai mani e tele po kalame nea o le fo la o whai le vaenga whaapitoa le upenga sota inga le tato le tio. E o sa o e tangata ma to e whaangolongo I po kalame ia a onga. Ta ua tele tato ma no whamalamalama I tūlanga ia. Ia wale anga I luma fo ia o ngā lum whanau. Ia o lisi vaenga tau o elfasiri a tonu se efasiri wa solea. A wale o sui nele malo. Ia tele fo ila tau for sanga I suinga I whai ia o maa. Ai pea o le suinga o le whainga o le NCA e le tu suia wa e pe o le tau mwhai I. Mai o lo wha mafo fo I e le partia le national. Le a fo I le no mela o le whai tau tusi ma le tustusi. Ia o mea umana o le na wha mafa vo po kalame lona winga o lau a matalia I nisi o suinga ia ia ai pe o lai to e wha popo ia I ma partia le national ia tau whai si tia tato wa le wa mawane e whai asina maulalo tato tu langa la il te minei mane malo te tasila le matananga le whai aso lua la saule la wha mai ato al sfutas Ia e fo ia le vaenga ia po le iloilonga o tato po kalame so fo maloloina le. Moni o le po kalame lo so fo maloloina e pe ona amatalia mai le lua fes fulu. O lo o ngale lua va lua si fongo lo mo ma le Catalyst Pacific ia holona lui e ona company le. E fa foia tato po kalame mo so fo maloloina. O le whamuamuanga lava ina ia tutusa le leimata upo tala nol tato le tio maisi moto al Pasifika ia Niue, Tokelau, o Tonga, a tuko ki Ailani, Fiti, Matuvadu. Ia am tanga o tausanga o mai ftu whaatase mātoro po kalame marsulua masina. Na averola i pasi mai o la for CCDHP le sa ia. Ia ona fa solo lole po kalame. Dia peto fa fonga mai o wa mai tanga to ofisa o nanga se ia mo so fo malolo ina tal no atu tato litio
o whaalua o na whaia mene o kika o Polokalame nei, po review. E mai fo la tau baba ai po le ale whatinonga. E o le lalwa so le solulu le asau e mai fo i lisi au vaenga e mai nei tato ofisa nei. E whamau tui nei. O na whaia fo le la tau fo i o le longa Polokalame ia. Po le lei, talwhia ngai, i baba ai po anisi me whaia fo se la tau a whai unga ma tustusinga. Ai mo mia inisi o tangata whaalongolongo interview. Ai la nisi o tō e whaalongolongo mai Polokalame ia. Pe o sui e fo i maltou a inga i mo fo i o whamtalanga ma whi au tā uia ma moli atu i Polokalame lea. Ona wheso ta i maila ia whamuli moli. O lo o fia tala nola tō i sesi se a inga po sesi whaalongolongo i Polokalame lea. Ia ona whai e fo i lero se la tō muli mauli la tō li poti. Manea pe o te fia Polokalame lea pe o sui e fo ini me whaingal tō a inga. Tau mafa me whapena po le o Sava Valley, po le toi whaongale suka, le toi whaongale masima, pe tu ule ula. Ia to inga muli mauna i fia whanongolongo e fo i la tō. Ina i loa la tō ta o al Polokalame mo tato au whafonga. Malo, ia. O le sa whailo whaatanoanga ma le tamai tai whaipule a Barbara Edmonds. Ini nei fo i vai aso. Manea pe ana tamu whaia tu le aso le a tala nolo tato mta u whapene i le lava le taimi. Ia na u tamu whaia ala i e whai umale ngana whapere taini e pe o lae e a fo e malosi e le tato malo whalongi e sau tato pot whasalau. Ia o na awatu lola i o le tato whasamoanga i ste mulimuri. Pe lau nei e le vai aso lea o le vai aso nei. Ia na mata noa ma papua. Ia na umala ina le amatanga na utango wha a mata toel fa samo ia ata tiele tele se yo vai aso nei ai fa taisa valina wa oina na fa fonga Polokalame na tele lo sa vo il fa diungo ta Polokalame fa ingo fie fo tatonga riang fight atonu vai ngo mua ia na boli fa tele a papra i le tumalo a wala tato le tiole o nei ni mana ia e tau vo tato nga lue fa tasi ma fai pule mai la to ai mise lava tato fai pule Pasifika. Tato le tio e whamumua le ngan Samoa. A iela tato sui Samoa. O tangata fo ia tato lango po whea le pāti e iai. O le tūlanga na tauna il tato le tio. Ia e laki o e fo nei teimi e ma nei o pāpolena se mai. Ia e sau fo. Ma e fo le maulungo le tūlanga le iai pia uwa ai tala whaasolo pito tangata Pasifika i tono o whainga malo e nei. Sa i tato pa fai pule tau sanga vai au isi ele ini to finga yo isi na ye to finga ai de ye to no kapeneta e no foi fa fo le fai ale fo no le kokos pole kapeneta ya na le mai ye to no fai la netala i to ya lo fo la ia peleta o le fo le minister outside of cabinet ya papa ye tasi ale pale mai ai sa fa e to no i wai ina le tasi le vai ngale na ave ye le na minister o tangata to motor Pasifika. Pe ol to finga lea, e tele ana no foi fafo ele iei tonu i kapeneta, outside of cabinet. Ena iei a William Seal, sa iei taito Philip Field, o awha nai lisi te mina ana tau lata iei, pesa associate fo. E sau fo le o lua manua Winnie Lapen, o le tūlanga ana iei minister outside of cabinet. Sau lo papa, ele ngatala le ele tofina, a iei ma le Department of Internal Affairs, o le economic development. O le sia vaenga na e mana tele lo ta fia fo le wa va se tūlanga fa pes tangata Pasifika. Ia ma le fo le la fonga, tanga luengo la fonga. Ia wa o le tax lawyer ia Barbara. Ia mana ia vaenga na te lo le la alune fo i fi na mo ye ni vaenga fa pena. Ia nana mole tola na whaftai tele al tato tangata Samoa ma Pasifika. Ia mo lango sua ia me se foli pati ele leipa. Ia mata no whaftu ia. On sa i whainga ele o le polkiki nei New Zealand lau mai tau. Ele ia se pati wa ovo e se tolu tau sanga so o tolu no fwa inga so. E pe ia sau tasi te pe whalua ele teimina tasi al tau no fwa inga ai toi sui. Ia e tele au le tailua tau sanga. Tailua no fo inga. Ia le taimi lea na tolu e fo no fo inga aisi pe o John Keele ma vai atu ia Helen Clark fo isa i whapena.
Ia ai wo mai nei la te mine ia Jacinda. O te lona wha ma mulu lo ia Jacinda la matango le tausanga. Ia asu I mai a Chris Hipkins. Ia ele lava le teimi ia fo I te pena I se tangata wha pia. Mao wawa I fo I tala whaasolo pito ni New Zealand. Ele ai se teimi o sui ele pale mia le tausanga I wha ele palota. Ai malo I se pati. Ia lo ni o le atana na ilo wana ai ano so mo titi lo le nena ele fa ia wai lo o le tulanga na ia ia ai de la wa fo malo lo ne ia tano lo isi mta upuna ia la tole o toi pale mai ia pe o Carmel Sepuloni ia o le toi fo mai o toi maua o le vaenga le mangele sa ia o Peter William Sio ia o le maunga Lydia Sosene no na o toi tula mai ia o Jenny Salesa ma le tangata leo tangi utu kiri I Palmerston North ia lona winga le lua Samoa lua Tonga tasi kuki Aialani tu se to lima asa to se fulu tasi la to na ye tonu lona winga ono le wole to ye tonu ele temi sa tala no ai ata to e fama popo se pati tele po le national po le e ele temi lumana e ua na va ai tato le pati to e va ai tato le tunu ai tato e fai mai tato pati la iti fo ia e le me fai na pule se me wa lo inga mai au la lo pati tele ia ai e se nango fa tem korasi e pule al tanga te ia le la mai ma wono fo la isi tato sui Pasifika ia ia pe o tato ami si mitanga va ia to la to tele tato ngata Pasifika e ta ia se pati po le ta ia fo tato le tunu ia ai pangale le fo wa ia se tato vai wa le te va e tu ne le pati o fa nga malo le tu la mai e pe ia e to tasi el tanga ta Pasifika la ono milisia ai le o Mautinoa lona winga ele ai mo se Pasifika to tonu o se pa e vai se mtanga luenga malo le pe o le mele na ini e o se puloni le sa sui palmia ina wo fa ma vai Jacinda ia la tu lo Christmas va tu ma se puloni ia ai sa pa pro ia fa ia mtanga luenga ia na vai e le la wo le se mtanga luenga vai tato no fo lola ia mata tu palangi la pule vo tato sa lele ia sa o fo lua tala ngai le vaenga o me tele na fea ngai male po ni fa fi tau tele na fea ngai male fa nga malo le pan tai mele na tona mai ai io ole tele io vaenga io le fa in fa terrorisi le na fa le lo mo na le na tupu le lo I Kalaistete ole maunga moi Whakaari Island ia le sina te ia o vesin malo ia sa o le COVID lua filos folo o te leo na swinga le na mawita toma la rangi atua New Zealand tonu fa so solo male lua tasi lua e o mai nei o la e fai mata to wa ai ile tu langa male a fianga o le fa mai ile ia lolonga o fa ia mafia fianga fo le sui ingo le tau ia pe yo vaenga na ia mo le tau o Ukraine le mo Lucia le na tu la I mai te ia walu e lunga le tau mafa ma le tau o le pensini ia si e tuai lunga ma le tau o le afasi tia tau o le tamao ainga le inflation ia le na maua e le ngata o tato a o isi fo inu umala lang ia peo mea na atawa ai lai ana le ai se COVID le ai ni lo longa le ni mea a tonu e feo lolo ala le sa tau la ele va ia le malo I mea lana na whanau nau ia ie fa moi nga foi na moi malato e fati e peita ia ole ana va ia foi le wai de no foi la tala tato tano nga malawan ole pati le lipa na malo le pa lo te loa filosofo ono le COVID fia o matanga tele fainga Jacinda ma le lipa ole fa foi nga tato le na like titi tanga na mali diu alfa la na fa umi lo na fai maloka o kilani maloka fei tailo matangata ia na vae mai ngā luenga ona ule whaiola tūtui. E wa tangata na e di ai masese to fi palo tal pati le lipa talu mali swinga na. Ole whalo lawe, ole manau ina ia sefe tato to tele. Ai ala whaatui e se voile le mna whale tui. Ia na hita iale o ia ma
ai ana mo wala le mai me pc mo sanga pe mo di wo fo ya o le se senga na ya ai le la wa ta to o mo le taimi ni ya le wa mo mo la to ya le ya pe on sa no Barbara pe o le reporting na mai tu sai yo atu le luas fulu afe soi fuan fa sawina mai ka ila lato fofuanga i sa fai mo le covid mo le pui mo le tunu e tele na foi numero asa o le vainga fa le vela taimi ni e le o ia ma se si o to va il tu langa na o lai fi o la tanga te yo lai fi le mele ai le va ile mele ne tu pule se fe mal to tele o tanto ia wa tatou le sia tunu na fa amu ia mo le telo no la langi le o fa foenga e le fainga ma lo le tenga covid ata to vai fo to mana tu to telo tanga tana mali di o mai sia tunu la ma te mai fa le mai ia ai o foi no foi tatou tu ine ia na tatou wo fa tasi o ma tatou to telo tatou ma fai ia pe o fainga na ia lo inga lai na fa ia ina ono covid o fiu tanga e Malaysia vai fo le vai ngala hoteli le hoteli na fao o fao le green e si pa ia no fo le e lo e no fo le wa fatu ese le green sai le lipa a o vai nga o tu malo te tele ia le wa ave tai pe o le vai nga le o te ia i Central Wellington ia mo wrong tai ono fo na o le va no ma o le a le o ave le green e fai wo fa tasi mo le green a mo le green ko fa wo e le mele mali ai la le povo le celebration po le fia o tai o le green malo ai ngalo la to o le la tu nei fa foi le to e fai se malo o le ala le nga e va to ino foi a le o no foi le po la me fai no fo va le a to no te lo o ye to va vai to nei le pa e fai nga tai fa pena fo le mele tu pule act male national na ave ele national le fo le no fo le Epsom ma fai tanga te paroto nes o lango i mo mele act ale watu le act ko so mai mele sino fo le twa o le no fo se le national te lo la to va ai nei di e parti e po sa o ele mele fai ya to no fo i o fa democracy e fa pena fai ona suia ya ai fa pe le o mai fa pe e o paanga fai paanga lo inga na fa mai ma to wo ya langa le wo fa wo le si di ma la to so mai le pa lo ta mai le si e o le si lo wa ai suinga o ye o fai asina pala ai la titi o le pa suinga le sa mo la to le ma lo ya i fo le ma fai ina fai la to ni tonu ma awa pala ai fa tino mai o le wealth tax ile to le for le capital gains tax o le tax nga mo pe fa pe le sa fa te inga a fa taulo fa le a fa miliona a to fa ta wo to le te muri o miliona ia mo lo polo fiti a fa miliona ai le se la fonga le la sa ta mo fa ia e le o fe tawil to inga fa inga na mo so uma le te uso te finga luenga o la tipi la fonga au tangata le la o mo mele na fa ta wo fa le ia no fa ta o tu les fale ia mola no polo fiti le ai mo se la fonga ia le ai mo se pati na ma vo e na tu fale me na wa e fefe ia au tangata le benefiti o tangata mau mia o le wa mata na nga ia isi o tangata sa mo le fo o la to fale motu le o mfai ia al to te le au mau me le tele ia failo mo le si to inga la fonga le isu enga no vai to i fai malinga luenga le pala tu ina o e ilo po tala fia ngai le fo i to inga la fonga i fai le au maumia le ntata no fo le spol kala mi le lo longa na fa ali mai le fo le official and revenue mai ia ele vai le 1% le 10% le la fonga al tanga ta fai ngai luenga le ia e amata le 50% o tesima le lima eles tol 10% mal tol 12% ia alaino no fole au mau me le joinga pesene na lai ta ola to o le wealth tax e tau na fai le wanga le tele la to ta mai matia ana ta o se fair tax matia ana sui le ngoa a ulto ta o le wealth tax a pe ia fair le fai ngola fonga a tonu ta dia ngo fie tanga wa ta o le wealth ia fa pe lo o mai fo tu lima to le tai tu ia langa le fair lai
Ai fo le I tele o tama o ai ngol lang. O tanga te mau lalo tong. O le tele tupe tanga te mau le tele tupe a. O ava pe o tele tupe o ngol company. O le fanga longa o ma tanga tele tong ina te mai tupe. Ai al uma o mal profiti ma shareholders. Pe o mena te o toi ma fo suile ngo o te o le waf tax te o le fair tax. Ia ma faise fo ai unga o toi. Ia le o mai nei la si e mana si ilunga tau sanga a matai le pensione a maliono di bonificio si tato vai e wale wa amata fata no ngal parti de tolu le tau fai fata si ta no ngal laksen ma mai fo si mo ma Winston Peters ia po feo e mata lia le fai ungo palota voi le special vote le de tau no mai palota faptua e pe amale a familiona le fa yo palota na ia o le tele o tulanga o masangi o meia e lua sino fo tele na mauai pe a umana au mo ia faita uma palota ia ai pe ma fulia na I le tu le left le le labor o le green male ia le lo neila ma taulia to tele o istanga tele na loko fa fo le faito saufia mai nei tai mo covid e lo po istanga tana sa masangi palota lo ina la o ne le tu tamatau o lai tō tā mai ele mena. Ia, lona winga whai te ua mose no fua ale neso. A mo. O na tau whio lolo e lola ia le a fwoi le... Le mo mia lole o New Zealand First. A tonu, au te loa e tau ana ave. Wai, ia taimi o le tō tau sanga, pol tau sanga mo moi ma le pe ia te lo pati, a oisi e whai a te au. Te oisi me tupu ia lusi lolo no fua. Lusi no fua. O le whale tonu na, o le mena e tau ana apa pe le teimi ni mwha mautu. Ia lusi anistanga se stōrua, a lae mautu, a langa le lusi a ia, te ia ufa le tonu, o lai tau pasi se pili tonu le palmi. Ai watu e le mwhaina pasi o le isa. Ia, tō whainu mea. Ia pe o tūlanga na iai. O le, mana I fo I le whalinga le tumai tai whaipule. O vaenga I olo o anga e le popolenga o ni au nanga o le a whaititia pēr tu lai. Mai e mai sea pēr wawa ai I poriru ai le tele o polo kalame le o wha ngā solo. O no tupe I e wha au I atu I tono au nanga ese ia. I am wha atino I le o polo kalame e manui ai. Tātua tangata Pasifika. Mao. O si vaenga I o te lo le o le vana tamo whai e fo I whai pule nei tū malo nei moatina e wha pena. Ia, o whainga o amisia mo meo atina e mōna I tangata Māori mo Pasifika I nei. Pe o mena le tau pole ai e ngā rue whaatasi mga te toa. Ia mo polo kalame mo whanau a onga. Ia mo meo princess level I whai nei. Ia whaawau pela polo kalame ia. Pe o mena lai pole ia. I te ualu al fo I whaamuta. Ia mai lani ia mau a alu fo le tuanga ia o la fina o malo sini se o vaenga ia. Ia o mea nei le ia I le sawa ia mtanga luenga I wha. Ia. Toi malama le tūlanga o tama o ainga. Wa o ia fo I le na fo I na chair na va ia taita ia le committee fo I wha palemene va ia le tupe wha alu tupe maua. O inga lai malama le papra Sau I le economic development, mo la vo I la level si whaingo fia la ia na whaia whinaunga wa le malama ai. Ia mea lau whiwhia wa umanen matanoanga o whai atu vai. Ma le ia fo I pe a whaisia wanoa fufua lo amanona I tala noa sau le I tātu. Whai tātou tala I tasi alfisiri vautu e o amena tupu palimene neiva masini. Ia nai whamtalala ia mato sila fia fo le au whaafonga. Ala oa talia e papara le Nea fo le tātou whanonga nai sau sosoni mai. E lina e mau e fo tātou e si lea mau sa o mea tala mai tono le palimeni tangata lai tala noi mtau. E lo tau alu tātou e tusi lalo tala. Sa o le lei. Ia, o whetau I lea lau fisi lau saunanga le na whai I ai. O mau mai le reporti fo ilio le tono le kuata lea talu ai. I le tau soifuanga maltulanga I ai po alu lunga po alu lalo. Ia, ona o palasi mai lalo ia fa levo se te mila o sa o le ana fa pe sa o ale le foi palo a tono tau su ia no noise ia le o te lo to te le tanga tau va ai meu swinga mea o tuai uma le lipa le ia meu lo longa o meu tuai na fa le leifan de la fa no me
Ya na, o tūlanga nana ye. Ia, msanga se i whaisina malolonga pupu i ana toi whaawawailu tanoang. Malola. to e whaawa wātul tato po kalame o tala la walunga lwai aso pe o nei e fo i le nei as wharaile. O le vaenga lea masangana e whisilingi ai le whisuia ingo le whainga malo i le taimi le nei whainga malo le mwai atu ma le whainga malo lea ua whaao li oli mai. Ana e fo i le sanoanga pāpua. A tonu o le taimi tonu ana i pēn whaamamrama fo i e pāpua. O le Public Service Commission, o la tau le ua wa ia nei la le ngā ruenga malo. E ia ta ia la la una mawha vai e ta i mai na inga wha ngā waunga ngā ruenga. Ta sia le mea le wha wau pe ngā ruenga umuna pāsia, matulanga masani, a o sisi ama ta upu fo ile, o le ia masitoia ia la tau. Ile taimi nei, wa le o sui le whainga malo. Ia o le ia ni mea fo i o ngonga tawana tala noa. Rona winga aise me te lea tai pe o se taua ai mo mi ese so so ani tato. E luala me fai o le fai o Chrisia Luxin. Fai lo o tau le mea lea. Po le tala no fa atasi ma le tai o le Public Service Commission po le ale tūlanga wai fisiri le. O la le mea tato fai mea ni. Ia pe o tūlanga na iei, la o mana iei fa vai te ni mai nei fai ngonga bunga. Ia. Ale tasi ale mea o la e tali ale tutongi wa le si mea na fisiri. Pe fa fia la tutongi o tangata nei ia fa pe to e masina a muli ana pe muli palo te yo lai mo wale tutongi o le
Ia maso malisi me mali ele sa ta ua. Maso nga luenga tangata. Ai malantana. E le fai ngofia na maula nga luenga Taipei o si teini tonga le sa mulunga. O ia le social worker. Ai le mawhai ona tu alu whai ngā ruenga ina. Lando ia le sai tono le malo la tono whai tono wā. Nde fia tele nā mea lau loa. Awa pe o ai whai ngō fia le format. Awa pe o se doctor. E te alua whai lau practice wā o lau. E lau Dr. Nero le. E alu tu e whai. Ai tu alu so sa ngā ruenga i le mele le e lo to mai. E whai ngata e le whai ona. Nanga lesa i whai tono o. Pe ai le ofitau le tau nei si awa le sui ai le. E te le le whai unga tangata e whai ai le i alu I tono. Wow, upo whai o le malo wa a ola I tūlanga whaapea. Ia e le whai ngofi. Mena nei sa mua, lo alfa lo mo manga. Wai le se si pule mani. Pule au o lo wa whanua e whai lau mo manga. Ia o nei, le lopo whila au li o tanga te le se whanua e whai si. Mana I whai vaenga ne fsiringa I Barbara pe I sono fina ngalo pe o la sona langona pe ono yeni swinga mtanga lwenga motanga ta Pasifika wale sai I lalo lana vai. Eoi. O lo polenga na o papa fa mai e fain taila ni eva ai se me ona tu. Ia langa le ai lana tau fsiringa ona o le tala le tai o le actile na fai. E o mai lo o le si official e tauna ese ma le officio o foi o fine o le tu pauta mai taima. Ia, a tonu a whaise me whaapelo inga sa wawali, male au Pasifika e. A whaapea po hale pati inga palote e olo I me whaapea, ia o ngai loa lolo me tu o Pasifika. Ai, te loa e se ale tala vo lele na, so ona whai tu o le taimi vo ina ping tau suanga. Ia langa o avea isi o talamuni, ia o te loa e lo le nganga na. Pawa te loto sala moa le whai o le tala le taimi na whai ai. Ia au tonu ai o le malo wa le si mele nangia. E ono pasene lana whai e tipe ia la tope whaaru. Tonu pakiti. Ai lua pasene kusa lua lis pasene wai varu e pasene la mana o le malo le whai. O ina lai official malo le taimi ne o la ua tau ave ese o mole tele o isa o whai ngā luenga lai ai. E o maina la tō. E le tō tau waia la tō tanga te whainga luenga wale o waia I le waenga ne. E mai o tatano tua nisi fo lo whainga luenga le malo le temine. O tūranga nau e. O le toi whaafoa ni kong kalake. O le aso mo mo te le e whaia le kong kalake o tangata mai tō temine. Le ima se mea. A tangata fo ila le sa whainga luenga tōnum tanga luenga. E ilalo kong kalake. O la tō wa kong kalake. Lawa o ave mo become permanent staff. Le o la ia va no ia tau fa tu mo ai le la lo al mele tau fa tipi. La o lo apola inga venga I mo senga venga le o vai tu nei te le ale taimi le lu mona I. E le senga venga le tu te le ninga venga. E wa pe tolu e te sima le ono pasene le unemployed tanga te de ninga venga le mo e maulalo. Ia ai loinga la ai le alo so senga luenga. Ia mai lo la nei fai pule ia le sa nga loi. E loinga fiu so nga luenga. Ia mai le fai te ton. O le si fo I vaenga le masa I anta to va in whanu longoi. Ono tele o isi mtanga e fo I mtanga luenga I wha akon karate mai tua. E mai tangata mai tua isi a unanga wha atino ngalu. Ona le lava tangata whai nga luenga. Ia ai ele lo ia le natu langa pola ale. Yo, talwa nei le press o le pepa na release mai le MSD, Ministry of Social Development. E mana o mia le tolu se fulu afe, tanga ta whainga luenga I New Zealand, mo le building construction, mo le infrastructure construction. Ia o mea whanga luenga I whailalo le ele. Mana o mia tanga ta whainga luenga, malungo le ele a. Ia le va e to la employment e to te si malono pasene le titia ale mo mia ni al temine bo over se la wafe ia ta fa o tangata ia fai mai te tono New Zealand lengo tangata umana e mo mia mana mia fale no foi ia wa uma ia me le foi mo mia ta to temine e mo mia ia ava pela to mai mo le to fu wafe le fa mai le MSD la to ia lona winga e tato wa I fafo el Pasifika so me tanga te whainga wenga leipa mo tanga te whapena ngā lurue. Ia wa le mana o le whainga malo. E mana e vave o na wha uma whale e whaunei a. O le wa amatana so longa le leifale wa le o mona whaila lo o mo
paipa ma me vo la wala e wa mata na fai fai al fanga malole nei e la ki nei e tau le ye la to e o mal to sanga mo tele a fai mo na fa fai tau o mai tono la to sanga na e la bebe sil covid ai mai si manu e vai al fanga le o fanga malo ta si al mele mana o tato ye se lumba manga i lumba tato ina ia vave na mo fa le tato este mi mo la tamai ona mataltano to le fam to ani tino perira fa tau fo le sporo keti le na tatano liste mo fale mo pacifica ine i le nga lu fa tsela to manga titoa na fa mo ina este mi tatano to le ia wai le fo la na polo keki ia wala tau so fo tanga te fainga lu nga mo nga polo keti o le tau sa idie e kai nga ora i tanga te fainga lu nga ne wale na ta la tuta o i polka la me lunga tato le tio e lo sfo lo su limita sanga lumana e le fa o le fainga nga lu nga ne i oni poto nessa Eastern Polua ya na alvainga ne Eastern Polua le Polua ato ya ale umina le fai fale ya ola mai ne ma lo le fa pia ni ai e tau na tipi mai lo wai pola se au le fa pu va ve la mana oni te peika il polinu a me le fai su limita sang ya la e tos lo e kai nga ora ia le me fa mai langa le intanga te fainga lu yo ina na le tau so intanga te fainga lu nga pe o le folsanga ale Ministry of Social Development mo mia le telo tangata ia pawala le mia tau numa va ia tato motor pacifica wale la to ampasa mai komisione ni e va e faise RSE le ngata le tau apu mo si mia e faise RSE scheme mo tangata mai le po ma vai ka muta ma mai ia fa la ve mai manata ngata bole lo po tangata to motor pacifica fa ia mai venga pacifica a foi wai mai ama toyo ia le fai ngongan wenga ala fo oi malisto mai le ma wai pe ha o tasi ale sa utanga te nei ai va ele si palangi po le te au fai pe pa no fo maulo nei ele to ai pe o fai na tau na fai ina ia si to mai lunga ia mai le le tama ai ngo sa mo alfa la vena i te uto te le mai nei ai nei si fai ni tanga te fai na e lo inga fa tu risi lo sa mo la to ia na le mai su tu pe mo ta fa yo o vai se si rana ngā tupe mole te mau ai ngone tunu ia o lo o tato anga i nei la e wawa ai folfolanga fu isa fa ia ne vaenga fa fai o to la i mai ole ata ita ia le si fai ngā malo ia mantua fo ilali 3 waters po o vai e tolu ia ne ala wa matau na langa mai lo lai pule nu ia sa vala awe watatau e a fo ia tau sisia le folfolanga le fai le national le ia ve sele 3 waters sa o tangata uma ia le na palo te le neso a misi ala pule ngā nu ia mawhai pule li tua mai le wai nei o le ala matai tu ne la to ia polo misi ia fai ma folfolanga ia na fai ina i whatau nu ia o te lo fo ia mo ia na fai folsanga e whapia nei ia langa sa whapia e mau vai mato ia palo ta uma ia lawa ia whai ngufi e mato tonu alanga le o mato o fata si mole uri ia e mo i fa la velafi ia ule ma fa ye la na fa tin o le lo e o mo nei na single coalition ai ana o laxin salo fa pe vai o me ia no tango fol la to mfani fa tino al fa la velafi le o mo nei na fa le ma so la pule ma tanga te ma to e se vo la to la ngona ma me fa mo la to ye to ma le o le mfani na fa le se la puseni a pena le fix full percent pe on full percent no me na fai ya tonu stela fa pena na talia fo ile tangata wa la sa ole le ya va e tula isi va nga ye pe na ye fo fanga ma folfolanga le national le it's tonu se la wa so mo la to fa nga malo le ave esele la fonga fo ile fuel tax na kilan o yo fa na la no file tax nga ina if so ni fa ye nga venga te tele au kilani ia o le tax fo ina na tanga tele fe ro ta vale lan to fa ye o la to benefit a wala ia la nga le no polo misiale national ia so te lo ina na uma na talia le malo fa ta to ia mai lo sa lo se forsanga ale misa tupi wale na fa na forsanga e fa ye la to le mini budget ai le yo kisimasi o lona winga e fa mo mai me e fa ta wala to e le vela me la fonga le
ia ato ese nei na ia wala umana fola palemia fataita ile yeni ia fo ese la tole le poloketi lenta foi o kilani mo le light rail le wala fo mo o ia vale te o le train no fo afi mai o la fai ngo o le white elephant le mena e vai le ngo fai ngo o le mena sai ni di mai le na solo te i chonki le o la ia ale mali fo ila le tax le o toi fo ia ile la fonga le fuel tax le fo ia o kilani e le tsaimi no fa alongo toi fo ile la topule no le na failan saunanga a fai wa mana ave esele la fonga le ia se me o mai fa atu mo la fonga wa le wa fa pe lu biliona le tupe le fa inga mo wa o la ve mai a fai ave ese ia la se me fa atu mo le tupe le ale tonu Malaysia me le o te va tu le pe o mana na o il to te lo pule nganu ia batu tonu fa pe fa ia la to ai o to fa ma lo ta fi la tu lo inga fa pe fa ia o kilani tonu le lai lo o kilani ta o tupe no fa o kilani fa la to fo fo e o fo ila le GST o le simea na le fi na o fa inga pe o me lai fa isinu o le GST ai mo ia o to no forma tu malo e no foi feito un algo fai alanga le hotel el malo na mai le pula ia me fa lo le GST o kilani mo Wellington ma e atonu o swinga na yo no o ta to te le lope e a vo yo mai ne malo le pe fai na to fai wala la yo to mo Winston Beach te vo fa le la Winston e foi le sila vai ngale la to fo la fa tau ile fo fanga ye fai ave ese mai ale fa tupe fa leo Yoi, le sao fa tasi e male vaenga e va ai mamunga benga tangata o le mea na e leo o lona fa yesina fa le tonu fo tupe o te ia o atu le whainga malo le lipa fai vai e le ngata le tau mata i tuina le tau a mata fai oi o le va e le tasi pasene e le tolu pasene e tauna o te le mawalunga o sitianga o le tau o soifuanga ai e tau ai mal unemployment a wani to tele tanga te ole leina ai to tele tanga te le ninga ruenga mo ye le nga e por mena le to mana la to sui o telo se me faingo fiena sui ana o i vo o le reserve bank foi lo la to no wale o lo to me mana o le malo pa fa pe se la vole pa o ya la to sui e wale o ese mena foi le si malo le fa no lo wai pe o le mena e va e ta yulum tanga lunga e fa me fa lo le malo a fa lo to police le to mena fa wa a matalona ta pena me fitau ma mena e fa le nga ngol malo e o to le e me e ta la to briefing note avenue minister the incoming comment ia sa le malo o to le pepa pe ia o me ia na fai ia fai pe me to te mana o fa wa ia au no me lo ia fa penale ia e se tato wa vai pe ia ile tulanga o folfolanga ia le fai mana to asa malima tala fo le fa pe la to e se ia to sauni to pe lo ai lo tala mai lo vai e to e lo lima tala e to anga mai vai wa e wana le otang le okama tu wa ia o fa tala vai e piki manule mo fu taimi ne ia sa o taimi ne te alum to fa lo okama ia male ivas fu wa so le to e fa nga ngai ai no fo va ia ia fa nga fa ma ni wa atulia o e wa pe o mena na pole na wa a mai le police le mo e va ia tu lo le si fale o le fale o lo la o mo le ivas fu wa pe ia fa ma lo ia mai le stanga tu fo ia pe o na mena le la ana ia ai sanga na file fo isa le sa so fa no ko sala fo le to langa o le se vaenga fofo ile usai nia i pulenga no o porirua mo ta yala ia mo Maori Pasifika mana ia o le va ia tu le sa o le o fa vitino na fi sa pa ile con kalate na o fo yo tanga lo te mi fanga lo o te lo na vidi mai matala no le stemina ile le ia poroketi le o fa ia
e mole ala fo o le strategy ye po se ta ia la I ngā ruenga Pasifika I tonu ne polua ai ngā rue whaatasi me tangata maoli e malipule nganu e ma rea lela wa e tua whaatino le sa sami a ana nafi e nana e aloinga o le na o e le ta ia la na e mulimuli ta ia la to I whainga ngā ruenga I nei e mau te loa se ngā ruenga na ye fo I sao tangata tato Pasifika I nei polua ia o me fa pe te tau na fai na ia se ta ia le o ai le anga le o samsama no e le ropo fere anga ia ia o tal fia ngai fo ia tanga loa le fo le tu ia le polokiti le o le fta mai ela nga PhD ia fa tau tono ai to nga venga fa pe ia na o ma ne o le wa ia to le wa tau no te loa a to o wol mata no nga ma le pulino ni te peka ia la tala no I lo le vai nga ma ne volo fai ma ne pelo mai fa te simitanga lo tatal no ia mana ia sa lele ia mana I fufuanga mo podidua ia ole tawai Israelu ma yo tawale Israelu nana I tole tawai Ukraine mo Rusia ola e mali liu fo ya tanga tama fioti mo tele alfa le tonu ina ia le o vevesi ole mele popole te o fa sao tele I tole le tawale ia na te ia le o tupu le tawalo no tolo lalang talo si e one tato o langa le ai vava ia to le mene o fai so ala tala le isi temi pa tala no ia isa la edu va mai o le no o le tua a o winga ma me tu poio le mas fa man ngano sis ia o la to va ia to lo mo to tinga ina to e mele na tu ia e de to fo ai na talo tato le di so ni polale fa to file mu le va ngol la lang ia mane maftianga to tino na tangata ia ole ese vai tau mafa ele tise me fa pena ia ai to tupu mo fa le vele ne ele vesi le fa le mai le fa pele na o vole di ma se lo tangata na mali di wa ai mali no mata policy ne wala ele maule mai na fanga o le loketi na fanga e isala elu le na la vi alfa le ma ia na tupu lo fa pe ai o na le la fi fo tanga to o la Hamas le tau so e wa le pe o fa nga fa le o nga ma fa le e fai mai la to o se fai ia e mai le ma o isala elu e fa mai de e de ona mato o la ringa nga fanga la to lokeki an pasai pa le lo na o to le be ia tanga tayo o le atala ne no wa ena po na mai fa pe mai anga fa pe na fanga se lo kiki se pomo bo se me e mo to te le ya se pu o le awala po le me le o ta ai ni se me ai fa ni me na ta va le pe na mu e o la to la ma sa salo ma to ri a fanga me pe te le a fi bo le sa tu me la to o me na le na le anga mai me ni mu ma o le alu le lo kiti o le mauna la mai la to ita ilu kai ropo isa o la longi le tato e isia o fanga tai no tato no se me ya la fa mai la to yo la to sa o la fa mai yo la to sa ya la mali di utang sa o le o la o le ni vai fa le mai fo la au me tong fiti i tanga tai o la mu o si o mali di o si la mo mi tong fiti tele fa le to no la longi le la wa ai le United Nation o tau toi fa fo le United Nation la o le toi amana yeses o le va no le toi fa longo le pe o sola e coffee anan le tamo le fo le pe o le malo si o le nai pulu misa me e mo tamo va ale me le ia mo se si o toi ano i sa walu si ia fa si Ukraine e ia mo se ko ia sa u tupu le me le ia le fa sa tu sala e lu mo to ia lu e le toi ia la tu Amerika fa wo tu fa das o le tai o nino fa longo kula fo wo i le pale mio per tania la to ma fa ye we want you to win tu so le fa se ma te ma to te ma lo inga la fa i tau ma i to ma e di se va pia a pa ma di o la wo ye na manu i o no o le isi popolenga na o atu nui e tu o me ia wa i fo i li si mo li maule na va vai atu iai o lai pe o iein o lai le o mautinoa ai pe o lai wawa ai pe o ieini wha maoninga
o isi mea tau in whaanga mai ia le Hamas. E mai i North Korea i mātū. I anu na winga o lea iei le atunu o ia la lafi mai tuai. O le fo ilai maa lo sia ios wha inga i e whai a isi. E mai ne Palestina, Hamas la tau tali wape. I fo i mātū tupe whatau i mātū le tau. Na. Ia, pule a mātū ni whatau mai. Al whaalawe le ono fo whatu pule whaalawe lawe. Ole me whanonoi, o le sa tau ma whai e whaali leile vālea. Ia. A rea fo to tupu le mere, i o te loa e fia fo tau sanga le la te le au. Vāl whanga wā il vāenga lea. Ia, o te le lopo a wheto e whaali le ia i. Ia, tātou ia nara tātou no fo talu sia, whai ala tala istem, amu ia tātou, laki te le tātou, e mo ia lewe vesi wha polkiki mei. Ai leo i se meo me vesi pe. Ia, o no uiela i o whai o le fia ai o tangata, munga la, tele whaane tonu whaana tolo la vea. Ia toa watu matau. Ia o te lea mara fia ngau. Ia ai le whapea la se whaita ato, wa le bua halu lunga le tau soi fuanga au. O pensini, o mea whapea na wa o le si vaenga le. Ia, o le o tato wa le tūlanga le i tato. O le whapere o sau la le inflation le lope whai ne tū maua i nā pe tō so si la te si lunga. Ia, tau si e o ne ia fia mai tato te le tūlanga na. Ia, malo, o le tūlanga i tālonga, e le pili ati le no whanonga mai o le watu i telefon, o le au lea, o le... O le Q6, mani e tele, tātou nal tanoi la kapi, o ne pōl, o kirikiti, o tālonga masan. Ai e fo ia fa anga tamale fia ngai malo ma tamani fo le tunu tai pe o snuka rungo le o TV a tau e tau wanga snuka le tata wa i mo tats o tats o ta longa na pe ta longa u lompa na papu e fa ia ai la le o ta milo la langi mo mai lungo TV ia mai fio rolo fu tupe lai mo ia le la fa so solo mai o te vo tata no tia so afele se wala ia e fa matala mai fa mai tau se ele me lo tau fa po le me tau mai se ele ma tu tau wanga snu ko le fa i le fo kala po apolo ia le mo al tal ia e tos futa si e kala po ia sa ia au kala po inei le li one ta to Wellington ne o apahat mai ni ia le la sa fo tau wanga ni tau sanga so ngo champini lo afi lo sutu ai ma lo le awala to ai vai ia na o Pasifika umale ia o tai mo le se au se au snuka vole le au na o Pasifika ia ai captain ia ka o fai lo tusi lo tato komit fa tonu le tale nia tele ia fa oi le to au ia mai ia o lolo o samu fal to au sange au ngafa ia o pai pisa to ia o fa vai te fidi ia fa vai o ia le si o ka mutana na vai tato fale ni e o tele i pisa mai aia e wha vai ale la o loa nge wa i polo piriati le tua le si vai ngol tat whamalam le tiola o ia le stangata piriati le o le tiola manuia la na ia mal kapteni la ia sua ia ai le wo filo lo inga samo o mal to lima na ai filo to lo le male kuki ai lani le stamna tonga le o tia roa Manuela malo amani e tele ia fia fo langa le o tato nei polu tau fo tato langa so i tato au fa peni malo li e wai e se fo le tano e se fo le tamo le mal polo la capi e se tau vai po fe me a tau le polo le si tu e se me fiki el polo ia me si li lenta va a le si me mali no fa le se nga fusi male au le o le kalapo le au le na to so e champagne ana o tu so la to e faina fa yo mai nei polo ai fa le la ma to tu malai oi so ai o fa fa ina o malai oi ai le ai la malo ta una fa se fa ino le au le malo a mana ia tele malo a mana ia mata to la capilla fa sol solo le fo ta no ia tu fu e mamari ta longa o kilani ia ta ia ia le lo tele ai malo o peliki malo te lo foi malo ia South Africa ai toi final la au mai la tu le vai ngani ta to ta lunga te zangi malo ia tatu talo siam tapo ia ai malo fa fta sanga mole po kala men nei ta ia
Ia, tato po kalame nā le malo lau whaafonga o tala lau alunga le vai aso. Ia manui fro i le whai unga umiol nei vai aso. Malo longa, ia ai toi mau fulu whaupoponga māsani le vai aso fau, tai māsani. E soi fua ia mole nei taimi.
Le whawhianga ia mai le whepesea le le heavy tama. Ia ata mai, ia pea e fia i le li, ia whatalofa mai, ia pea e fia i le li, ia whatalofa ne fo ia ina i wainga na wasi asi atu lau whale le tai au pea e fia i le li. Ia pea te ata ne fo ia i le fo i o na uausu atu e inu ti lau whale le tai au. Ia pea wha pea te fia i le li. Ia wā wasa wha bene i o leso malo lo, e misi tātou ini usila nei. Waso ia e whiasi asia e a inga. Ia watu leisi whalo leisi, ia o mai leisi whalo leisi, ia maa futa whaatasi nei aso, ia ta maa, tina, ia o tausonga ma whanau. Ia, ma fia whaatasi nei aso malo lo, ia ia manatu foi, ia, o le nei foi aso. Ia to tele foi, ia a inga, ia mai se foi o whalap te pitonga, o maafutanga, e kālesia, ia o nuu mafioanga, ia o lo o maafuta le teimini nei. Ia awa foi ia le wha tāwaina foi ia nei aso malo loi ni usira nei o le Labor Day. Ia to tele foi ia malo le tunu. Ia o lo tāwhawhao ni teimi, ia mai se foi ia le mana ia le taun vai atu i whafo atu le tātu ofisa whasaralau. Ia o lo pa o mai le mua vau, te le lo po le mua vau ai, po le mua vau next door, ia po le mua vau tātou, le tātou ngā luenga, ia lo tu vai atu, ia le pa o mai le mua vau. E se, mo tangata mata ala, ho le vai atu te umi le vau, ia pia o next door, le fo le mātou, le vai atu whanonga atu, le pa o mai le mua vau. Ia tāua, ia o le fo iaso, ia whapea fo ia, o le langi le leile iaso. Ia a le se me te ari ai, ia mo le vau. Whaonga yelne yaso, ia po o hafo i fuanga foi. Ia whaonga yelne yaso malo lo, ia whapea foi o nai ol ma tāwhanga, ta mā, ma tina, ma le whanau, o mātua, ia mwhanau mā neia, o whafo lele, mo i foi sesi ea fau, ia i le mā nei o le mā lu o le ea o le ma tāwhanga ma le sami, ia whaatawhau i foi nei whanau, ia meise o ainga, ma futa whaatasi ai, ma whaile papakiu, ma talitali e, ma ia whaataua i foi, ma whaonga lene yaso malo lo. Ia leo o tātou ia ni teimi nei, e mo i lātou lo o whai ngā luenga pēr. Ia o whaongāre nei aso mālolo i ngā luenga. Ia, mālo lawa le ona sai, mālo le tau hātai, ia mālo fo i wha mālolosi. Ia i ngā luenga a mata fo i o le nei. Fo i vai asa o le aso ngafua nei i mātou, mea peo na whai loa atu le aso mālolo nei o mātou i neusira nei. Ia to tele fo i a inga ma i lātou fo i. Ia o malanga fo i, ia maise fo i lātou lei au ki lani. Ia o lātou fo i o malanga mai. Ia fa pe ona te fa longo mai lunga wala po na fu te fa longo i tono lau ta vale i ta to le tio le tau tu le ni taimi le tai au ia a tono ya nga ia fa fia fianga i le atu ina atu se pa ile tu la sful mai lua ia e fa fa ngo fie fo i ma fa ala la fo i la to lo a fa fo ina ia sa i lunga wala i malanga umi ia le ngata i la to sa o va son te nei au kilani ia mai fo i la to le o to e ta liu fo i au kilani sa malanga mai fo i nei Wellington ia i fo i nisi niso ainga sa malanga mai ia o tātou atinu ia leo lo wha au pēr lātou maafutanga i nei Wellington ia manisi o nei o lātou a inga ia mawhiawhia ia watu ato e tā pena fo i lea ia toi malanga tae au ia ele ngata i au kilani ia so se vāenga la fo i o le nei fo i atinu o New Zealand ia o lo ia i tātou atinu ia leo o lo whiasi asia i nei taimi ia awa fo i ia le nei aso malo lo ia manatu e tofu la fo i a inga ia ma fuafuanga o le nei aso ia pulea oi a whapea fo ia le ia se isi fo le whaitio atu ma fo le ma le fia ti ha oi pea whapea nala e moe le aso atoa ma nei a tere mai jai la tau le o lo usu i ngā luenga i le aso ma le aso ma nei fo le nei aso ia whaise malo longa whaise moe ia a whapea fo i o nai fo i fio e tawhau ma nei fo i le ave o nei whanau whaatawhau ia e vaenga tau ona ave whaatawhau ai le tau tuar si fonga le lau mua whaafia fianga si whiwhiroi 15 minuto te ai le tu la si fumaritasi toi whaata lofa ma toi whaafeiro i atu ia i le tātou atinu ia i ne vuitei meo le tātou proklame ia tātou fulua ia o telefon matala mai Samoa ia musika o le uli se pa ia le tasi o tarifu i leo tātou whaasalaunga tu sao i Samoa ia le tau tuar le uso le sunga ia tā sesa lemsam ia po la te vava alua mai foi ma le sunga ia tā vita nua ia se ipa ia le tu lai tolu i le afia na nei le tau tua ilungo le tātou Facebook ma le YouTube le tu lai tasi ia le la tau tua mai ai ia le tātou au whainga luenga mai Samoa ia le tātou ofisa au tu i lalo vaia au lea ua se fulu ono minute ua te nei le tu lai se fulu ma le tasi
Ia o latou foi lo ngā lulu nei tai milunga la wala. Ia mai se lo apta vale o lo fa o pela to ngā luenga. Ia ma lo le foi. I love you, honey. My pussy, my
Asua Felise Mikaele ia ma le pese ia le stala mua ia mavai po le stala lo suafa matai ia i te ue whelua i mas le suafa tā ua te le al tō fio anga ma le tō ai ngai nei ia la e sia ki atu mu nu ele i le stala tu se la sala folau tu pe fai lau sao fai ia i lau ai ngai Samoa ia ama le tapa e tangata lau ai ngai lau ipu ala e te su tu te muli ia ele stala ina lo ngomatai Samoa ia i muli no ia fai masiaki wa taua ia o tava ai ne ia ile tulanga le lo i fa tu i foi tava ai ne le tulanga le te fisile ai le suafa ta o se suafa matai ka se suafa te le o le anu mo le afio anga mo le ai ia su e tu muli no fiu esu ele ile stala ina ta wa le stala fa pe vo ta to e sa uni o fa inofo ma sa fai ia wa fo ia inga ia fa ni suafa matai fo ia fa ia e siriale umama le e alwa o tai muli no ele stala a wol tu fo va nga la nga ia fo ia tanga ta fo ile e ia le ia au fo ile au se ifana le sa mo ia va pe siriale umman fa yo la sa fai mo la nofo ia e le ala walu le te va ai le ia o la wole stala no so fa matai fa toi foi o luas fulon minuta te ne le tu la se fun tasi ma ne te le pokala me tasi o fea foi o i tu ma lo le tato tu isa mo na nafi e le tu ma lo no mata tu na fi ma na ia il pokala le tu ma lo le na sa ia u ma ia e fia nu tasi lua tolu fa lima le ono ia nu ole fia ole tu malo ole nafi ia sa faila la to maftanga stasio kalesia o maftanga le e fata we tu pula tala vo mole au tu ole la to tamata tu nafi ia au tala vo ia ola fa pa ia ina pe au tu na po kala me a e kalesia ia ole tu malo sa ia u ma ia nu ole kalesia nu ole tu malo le ia ma au tala vo ma sa tele ala au tala vo ma na ia o ta penanga ma fu lele ma por kalame au tala vo fi ole tu malo le ole tu tawa e fe alo fani ia e mo ele fe alo fani o tu pulanga le tu malo ia ma fu lele ma o ma na ia fo ia ta ia tu ma na ia fo ia ma maftanga wa una le tu le tu malo le ia o tawa na le tamata ana na fi le tu malo le por kalame sa fa station no ole tu malo sa ye uma au tala wo ise kale sia mai sinu aka ma na ye tava tu mata le mata ngo fie fu ola tu por kalame o pese ya o fulele o esa wasa sa fulele sa to fu tuale le au tala wo ya ma la to fo i ta penanga ya uma na ye ala to por kalame la son nafi ya le tu ta wala ta mata o fe alo fani ya tu pulanga le tu malo Maua i foi mal maftanga mafana o na le atua o le tu malo le ia pe ona ia le kalesia e fakasa o le metotisi o le katoliko vai atu nafi ia o le assembly o le kalesia asofitu ia o le kalesia le ma a Yesu Kirusha o ia songa tai vai sai ma o talo ko kalesia ma na ia tele ia le vaenga le ia le foi vaenga wa fa o amata le foi tu malo ni tatu o tino ia le au tu na la to por kala menafi au talo vo ia ola fa pa ia ina luas fuluiva minute o te nei le tu la se furma tasi tars fulurua ia ona fa fonga le tatu telefone tala mai Samoa musika o le uli se pa ia tasi tari tatu fa sa la ngai Samoa i la vaia ia le tatu te tua i lungo le Facebook mo le YouTube por sunga ta Salam Sam ia fa pe foi le sunga ia ta vitanua ia sekia
seki fo tato, seki fo ia uia. Ona so maroro, e tau ona seki umame oma. Ya, tua nei lunga. Fai sau fa malo stino le tatou pese, ia ona e toe no foi le ilano.
Ia, ua whaisi te whare tono tātou pese na i whamaruru atu ia te utou. Ia nei lana whaangama le tātou pese. Ia, o na ua mo te whaatu fuasi atu tātou pese na. Ia, awal pole o lea. Seki atu a tātou whaavia fianga. Ia, lera lua tu lesi la. Ia, whaavia fianga nei taimi o le tai ao, le tautua, le sifonga lau mua i Wellington. Ia, malo lava le ona sai, malo fo i le whaatasi mai. Ia, ina i whaafia fianga foi. Ia awala foi le whaafonga le tino. Ia o fianga iai le to tele i tiu te mawhaiva le nei taimi. Ia o to tele foi na wanga ia wa foi ta whaonga. Ia mamaro longa o le nei tai ao. Mana i le tau. Ia whaonga tau le tau. Ia o lo i le taimi le nei. Ia mana ia foi le mua vau. O vai tua pa ofa asolo atoa mai mua vau ale street le il tatou le tio. Ia mana ia foi nei whaafol tai ao. Ia e moa isia ia nei vau na ua le lolo ai tamuiti lalo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ia tamala le matua ki ia ilunga i fafo le fale. Ia ai fua ia ile alu lau mua vau.
Lo mana me ai mai le sunga ya ani se ko fale moe. Ya, pesenga fo isu fi filo nei taimi. Ya wala fo il fa fonga me mai mo le tinu. Ya a o malo lo ai le to te le tatu tinu le ya so malo lo. Ya a o lo fa o pea o na nga inisi fa inga luenga le ya so. Ya malo la vale on sa inga luenga. Malo fo i ta fa ya na pese fo le malu na. Ya e fu ya i lo tango ya apa tono le paelo lo ya ia fasi ma moe ya ma fu le moa so sisi o le papakiu ia na fu le wa i lunga o le papakiu ya le te ma le lo vai atu fu i lunga penga te fai lang i to te le tatu atu o le wai paka i te mine le ta fa i mafana ya a o lo ki mai fu i le ti o lisi vaenga ya malo le on sa i malo ta fa vai papakiu i mu yo vai le visi papakiu e mu yo le na te do le ya ta tu pese foi le liu e da papakiu o te do le ya ta tu pese liu e da papakiu ya ma awor so na fa malo si era nga yo le me na fai de papakiu ma ne ki la lo ya ma fai ma ni awone i te fo mu vale ya ona le fo le sta sami ma se ya o ta fa o foi ya ma inga fa na manu ya ta fa nga manu ya malo longa manu ya foi fe o inga dunga la wana ni taimi ya pe me pita sidi ona fa amna tu tau na le sa nga le mu ona fa na pe fa pe ona ya ta ele le sami ya mai se foi ya tu langa pe ona ya vai ta ele ya mai se swimming pool na vai mai ta watu na wa ngai foi ni so ainga fa ta ele na fa na swimming pool pe fa pe ona ta tala ya a le sami lava ya ma nei lava ya le o le sami ya fai de maso ave ni foi le ni vitalo ni vato i foi ya to inga so fa pe nei la so ma no lo le ma nei le sau o le matua o le ya la ilunga le sami ya o le maso ya nai paua tamala na oka le ya ilunga le sami ya na saua ilunga ya aloi lo fasi festalo ma le fai ya mana ya mata faonga fo ya ilunga le sami nei taimi mata fanga ya lo ta fa oi fa toi foi a pule a oi fa pele se pa ki wo fai ya ni se me o yai ya ba wa le vai fo le tu na a mana tua ta to fo le oi fa ngota nei Wellington ya elima na fa mana tu pe elima ya lo fa inga o pa wa fa ona ave la imo a lima ya fa no mero no na lima ile se food o le o to se fulu a wa lima pa wa tau na ave lunga ya ele le ya ma na ya mo le o le maso o le fresh sau la tamana na o le la o mana sa uni atu mo talo fa ya wa un va pena ya fa il tamo ftanga ile uli mata ele le sami fata ele nei fa na to es fulta se minuto te nei le ona tale o le tu la se furma le lua Siri lava finao I mea tanunga Ua mana nai a tele o na wharesa Ua whaafua tonu mai maunga Sa e isi sifo Le meko isi la mosa Maleka koriko
fai ai aku fea ngai ngā pule ono Wha solo I totonu O lau mai moana E te wa aia O malu malu sa O whale lono Ua whai mata pasa Iwa alo, I alo whala Ua siri lava pinau I mea taurunga Ua manana I a tere o na whare sa Ua whaafua tonu mai mauna Sa e isi sifo Le meko isi la mosa Maleka kodiko Let's go.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ta alofa lava o telefone ei mai le si ufonga le lau mua I Wellington mo le nei aso malo lo o le Labor Day lua afe lua sifuru ma le tolu o le talamua mua. Ua amata le anga le whaai unga umi o le vai aso le nei o le aso malo lo le Labor Day I New Zealand ona o whaalawe lave tutupu I lungo o wala di tele. E le ngata I le to tele we ua whano ai le soifua ai fa pena foi matangata ua fa manu o li ai ma mo mia I tonga fitinga I le fale mai o le tulai fai le fiafilas for le truai na amata fa malu mo ai le vai te mil nei o le aso malo lo o le Labor Day e fa to a fa umalo ia I le tulai ono I le tai ao o le aso lua a tai ao sa fa ilo mai le leo o le fa lave le na tupu I le wala ingo o le Man Cargill Road na umai lawa le ola o le tangata e to tasi. Ai na mua atu ia leisi whaalawelawe na tupu I le nua o Waipapa I le tu malo Northland lea na mali wai se tangata Nassau Valley I le awala. O lo wha ngā solo pesu e suenga I lea whaalawelawe sa lipo tia mai I le awala ingo o le Onekura Road. Ai o le tasi whaalawelawe na la vea ai se ta vale I le awala tele nu mela luas furuono I le vā leo le nua o te aroha ma pai roa I le awaudi o le astona ai
e to tasi leisi tangata na umai lo na so I fua. O le fiafi o las freile a wanga ai e tangata mo malo longa o le wha iunga o le vaya so umile nei na marili wainis tangata sto tolu. Peitai e leo fia ma liu nei la wha inga o e marili le taimio la so malo lo le Labor Day o na o ia whalawelave na te tupu a o le itaina le tu lai wha I le fiafi o las freile talwai. O le taimio la so malo lo le nei o le Labor Day le tausanga talwai lua fe luas fulunua e to lima la wha i tangata na marili wai ono whalawelave tau ta amale whaatusa lea I le to ono I le lua afe lua futasi, to avalu I le lua afe lua sefulu, ma le to lua I le tausanga I lua afe sefulu ma le hiva. O loo whaamawina o le tausanga I lua afe sefulu ma le tolu, sa au pito pa u ma walalo ai la whainga o e maari liu I lungo o wala de tele o New Zealand, I le aso malo lo le nei o le Labor Day, e na o le totasi le tangata na maliwai I le tausanga, ai se lau mo le iwa la whai o la tau na manunu ai o na o whaala vela lawe tau ta avale. A o whenga iei la mo le nei aso malo loi le so ua whaamanatu mai le pulenga o wala te tele le waka kotahi I le mamalu le tino ina ia tautua na ma whaata ua le saunga le mu I lunga o ala te tele. Ua tuina mai nei se lawa ta inga mo te ngata e masani o na maua I le mai o le hei fiwa, I le ono wha te tele leo o lātou mawhatianga, a o angai I na malosi a fianga o le sio manga I suwinga o le tau. O le whaafi tauli le nei le hei fiwa, e mafua mai o na opoleni o funga la au, whaapea I ma le pefu a toa masiama e sara lau I le ea, ma le sio manga, ai mai se lava I le vai taimi e ma whana ai winga o le tau. O le vai taimi le nei, o le tau rutonga e o lau o la au po le spring, e masani o na whaalongo I nai le tau sani o manulele, ma le whee o maa moe I New Zealand. Ma o ina maa whana le lei, o na whaapopo atu le I ai Malaysi tūlanga, o le fongi isu o le totele, pe a o ina maa losi le whea vea I le ea o po leni mai funga o la au, e le ngata ina pei e tinga ai matangi mata o nisi o tangata, ai mangeso matafe ai male isu o isi. O lo valo ia mai le angai ina vevela o le aso, le nei, le so, I le tau mawhan whana, o lo lumana I nei, ia ma e moni o se tūlanga le leilea monisi, ia ai o se tūlanga fo I wha lelelei monisi, ai mai se lava I la tau e masani, o na fia I le mai o le hei fiwa. E le ai ia se sui o le patia le leipa o whaulu mo le parota le titi a le tumalo Port Waikato I le whaiunga o le masina fau o Novema. E manatu le leipa o le tumalo le nei o se tumalo e mafuri le lango I le pati a le National mai si di atu na whaasao le taimi ma la te wala manuia e tā pena ma sauni ai mo le bea o I la tau mai tua ngai le tono le palimene na I lo le whaatua se la tau suita wā I se palota e mauti noa, e le mawhai o na lātou mā lo ai. O le teimi nei, o le o tā puni ia le whaaurina o sui te wā mo le palota le titi le nei, e whai e la so luas fulima o Novema, mai to o iwa la whai o sui o le ātou wā ai, e au fi ai le sui o le National, le sa tu lai mai ai le tu mā lo, I le tonu o le palemene, o le li ingoa ia Andrew Bailey, e pe ona si la fia o ma fu le palota le diti le tu ma lo ona o le maliu station na suita wa a o le yo le sto na o le palota I le aso se fu fa le o le masi na le nei o ke topa o failo mai le malo Australia I le na polo kalame o le a mawai ni a vanoa mo le foi tau wa fe o tanga ta Pasifika e fai ngā luenga manofo mawai I le tonu o le a tunu Pasi e tarwai nei le whai ngā malo tu le tonu au se talia le fuafuanga e si iti ai awa noa whai ngā luenga mo tangata Pasifika ma fo I ai le whaafita hauli o le tau le ai ni tangata whai ngā luenga mo ngā luenga mana umia I le tonu o au se talia. Pei taila o se lipoti ale vai ngā whaasara lau le Australian Associated Press na ta ua mai ai e le o talia le leie le itua ngai o le palemene o Australia
ia le fuafuanga le nei mo le visa le ua whaingoa ina o le visa mo tangata Pasifika taluai ona e whapea le ia se senga ma le sei o se loto. Aena whaalia le malo Australia e le ia se senga o le whainga le nei ma le tūlanga lea o lo whaafoe ai ia le itu ainga o Polo Kalame i le tonu o New Zealand nei. Ailenga te lea o le a whaititi ai ma le taimi a toa ai fōi ma le tau e whai ai visa mo tangata Pasifika ia o lo fia ulu whale atu e ngā lunue ma nofo mawai i Australia. I lalo le nei Polo Kalame le malo Australia e tusa ma le tolu afe le a whai o tangata atu moto le Pasifika o le a maua le a wanoa e whai ngā lue ngai ma nofo mau i Australia. E whaia ia le sei tausanga uma mo ia wanoa ma o tangata uma e manu iai o le a tadia e whai ngā luenga de tonu Australia ma muri ane ma whai ona tārsanga mo le nofo mau i le tonu o le a tunu. O lo ua whaka solo i le teimi nei su e ngā leo i le whaala velave na pa uwai ia se valele le ititi le tu malo Marlborough ma maliwai ma le pailate. O le waulia le stona aina tupu ai le whaala velave i le malai valele le Omaka Aerodrome mai te olua ia te ngata suesue mai le ofisa o valele sivili ua iai nei Blenheim mo le suesuenga ua whaia i le teimi nei. Whaelo mai le ofisa o pulenga o valele sivili le Civil Aviation Authority e na o le pailate na malangai le valele i le teimi na tupu ai le whaala velave ma maliwai. Na taofi ia le sa ilinga o se tamaita ina le iloa i le Sami i le Kapiti Coast mai le Paul Stonai ina ua pongi sa ma le iloa se mea ana pō o le mahine o le iloa o lo masalumia na sola i se waa o le tu ainga o le kayak e whaapea na ngau ia mai le fale o se ainga i le pitonu o Raumati i le Asforele o lo moli mawina nisi le vai o le nei tamaita i o folau i le Sami i le waa le nei ma sa fia i leo ma au nanga la ai i le sa elinga mo ia i le po le stonai fa pe ai ma le aso atoa ana nafi fa ilo mai fo ele vai ngole Coast Guard e mautinoa ele i faia se ofu fa ola o le tamaita i le nei le teimi sa vai ai o ia o fo lau i le sami le po le stonai na la ai le nei ma fine se ofu liwa umi lanu mumu ma se ofu wai tole ni lanu efu ma sai tau aveina ma se ato e lanu pai ma pi niki. Na loka leo na pose ali ina aluane ma se sapelu i le pātia ni tūpulanga talavou sa whaia i le whale o se ainga i Wellingtone. O le whalawalawe sa ali putia mai le wale ngoa o le o Hero Road i le pitanu o Brooklyn e whapea o le tangata na tāwhia leo na oso atu i lunga o se pā i le whanua na whaia i le fia le nei. Whaelo mai leo, na la tu tau fia mai le nei tangata pe tu so le kuata te ai le fitu i le fia leo sa ma e ono tele nisi molianga e whaia whaasanga i a te ia. O le sao atu o le olpeleke New Zealand i le sa ilinga o le siampini mo le ipo le laulangi i le kopi o ilonga o na PCI ofisa malanga i le totele o tangata o fia malanga e a wai ma mori mawina lea ta alonga i falani i le aso sa o lumana i nei, le va leo New Zealand ma le Springboks a Awhelika i saute. Whaelo mai e whapea o tangata e tuaio na wha mautu o la tua wanoa e malanga i falani e fia mai moi le ta longa e ono sidi atu i le 5 awhe ta la le tau a whaio la tau pasese. O le manolo aio engelani a Awhelika i saute i le aietasi se furuono i se furulima i le tae o le sa navi ua wha mautu i nai le fei loa i leo le olpeleki ma le Springboks i le sa ilinga o le siampini o le ipo le lalolangi mo le lua afe luas huluma le tolu. E o mai la i le so nafi o lo i e pea vanoa mo malanga i le bao New Zealand ma falani a ena whaalia mai e le ofisa malanga le Flight Center ua ngai ina taunga tā ia pāsese. Ta ua wha ngā solo ina le lei i taunu unga o tā longa le olpeleki sa mai ta wina i nai vai aso ua tuana e tunei le tō tele o tangata New Zealand fia malanga i falani mo tā longa o loo te toi o le taamira sanga. Whailo mai ai le tamaita i pula le Flight Center ia Victoria Courtney
O malanga ia o lo o iai whetau i matala whea ngai ma le final i le sa e le vao le tonu awhe ma le 5 awhe tā la ia pe o le taunga tā tu foi sa ia tā ua o le vai asa no vai atu nei e ia le tangata sa ia le tongi na atu le tupe se fulu ma le fitu awhe tā la mo malanga i valele anga i falani ma toe taliu mai ai mo tā longal nei o le final le New Zealand ia po o le ipu o le lalolangi se vai ngā tu betele ia ona o le fia tāpua ia lama o le olo peleki. O le tālonga o le final mo le ipo le lalolangi o lo whaatunga ina e amata le tu lai valu i le tai au, teimi New Zealand, o le sa asau nei, le asa luas fumaliva lea o Kitopa i le malai tele le Stade de France e le mamao mai i le ai o Pale. E iai sea whao le terapika ua moli mawina le amata fuafua mai i lunga e o le atu motu o Santa Cruz i matu o le atu nu o Vanuatu e tu sai o lipoti mai le ofisa va aitau le Met Service. Le fiafio le san na fisa wha ingoi na i le ofisa o le va aitau o Fiji i le neia wha o Cyclone Lola. O lona fitu ai le nei o wha ua le ni mai le tonu o le Vasa Pasifika i le masina o Kitopa taru mai le tausanga e awhi iwa se lau fitu se fulu pei o na si le fia o le vai teimi lava o wha i le tonu o le Pasifika e amata i le aso mua Novema e o ia a Perila. O le masina o Mati e lua ni e wha maana losi na la vea ai Vanuatu na mua Cyclone Judy so o mai ai ma Cyclone Kevin mai sa ilonga o na whaina ile nei tunu i le Pasifika i matangi na o il se lau ono se 4 kilomita i le tu la le maalosi ai a tō whātau tau o na o atu le i le lua se lau lua se 4 kilomita le sawa i le tu la. I tā alonga, i le tamusanga mo le ipo le langi ki kiti ta e limas furu ova pe o na whaanga solo ai nei i initia na manu malo initia le la ta alonga na po ma le Black Caps a New Zealand. O le ta alonga mata ina le ngata ina ua whaamuta ai le so longa malo le aua New Zealand. Ai wala tau mauti no ai nei e le whaingo fie sa i linga o le siampini i le hoi vaenga o le kirikiti whaalewa o malo. O au umane e lua, New Zealand mai initia, na tai whaola o manu malo talu na amata mai le ta aminosanga, na ta ta mua New Zealand maua o la tau ai e lua se lau fitu se furutolu mai na tūri e initia, maua ia ai nei, ai toi wha ia pe o lo de toe, ia ma manu malo ai. O isi ta alonga o lo de toe mo le Black Caps i le tamusanga o le awhetau iai ma au manu losi e au fi ai le au Australia wa pea awhelika i saute mai o lona winga e le whaingo whiera la tau tau mwhai atu i o i le vaenga o le semi-finals o le malo ai o initia ana po o lona nua leo teimi ua malo ai i a la tau i a New Zealand i te tauwanga wha ale vao malo ale ICC taru mai le tausanga e awhi iwa se lau iwa lua. E ole whai unga le nā o telefou. Tātou te tau whai whaafetai whaatasi le tua e na ua mwhai on tātou toi au lia le amatango nefo i vai aso fou e lana teita inga saunga le mui lau tō soi fua ma se ola. O leo o nanga whiwhai pēr le siu fonga le lau mua e alai telefou mei sa moa. O na ole matau tia te lo whaavila tula i mai pasi lau pase se lau papa wa maa uma waisoi fua le tō te leo le atanu. Wa sila tuto ai le fionga le minista o whina ua inga le fionga olo a forfiti va ai. E se whainga po se fafo e whaasau i nai soi fuo tangata whemalanga e whaonga ina pasi lau papa, mai i le whaata mala e le ngata o ave pasi, ai whapena foi i pisi nisi e ana ia pasi lau pasese. O se tō wha ua e le fionga le minista, a whai e le o wha maoni pisi nisi pasi, ai maise alato insinia i le siaki no pasi i kuata te itasi o tau sanga, o le asili e lo na whaia lo ni insinia ale LTA lava lato wia,
La tau te siaki na antoa ta ofi o ta avale lau pasese pea o atu I pasinga ta avale, ina ia whaamuta ai le whainga le o lo tūlai mai pea, o le wheo wa I lava o pasi lau pasese, ai o lo whaale tonu ta ofi. O se tase o fautuanga na tu ina mai le whio ngā olo, o le silasila o le au whai pasi lau pasese, ina ia le toi whaonga ina whio pasi tui o tatuai, ai wa te tau ona si itia e leisi la asanga I fausanga fau ia wanga I mai. Nao o se mafaufonga le whionga le minista I le tele o ia whaalawelawe tutupu mai, e le whaamuta tu mauloa o le toi whaonga ina o ni pasi lau pasese lau papa, o na toi whio wa I lungo mga halai le atunu. Peitai na tā ue olo, e tā ua foi le silasila tuto ai tūlanga lo loto le mata upu, e na ia awa ne televave se whaai unga ya fia isi tua o ngā o le pisinisi Samoa, ai e tautua nā ma le au whai pisinisi pasi lau pasese lau papa, e wha mua mua le saonga le mua tangata uma, na I lo le wa ai le fia maua mua mua le seleni, ai a fia ma mau mau ai soi fua le atunu. O le mahasina o se tema le whatu atua na iatu, na whamawina I le toi alu I lungo leo whai o tangata e a whea lo tātu atunu. Lena o atu I le lua se furu afe ono se lau iwa se furu ma le lua, pea whatusa tu fwoi whamaumonga ia se tema lua afe lua se furu lua, e na o le se furu afe lua se lau lua se furu ma le taksi tangata, na whea sa mua I lea vaitau. Ai whamaumonga lava le ofisa fwoi numera whamawina le atunu, o lo whamawina ai le se furu ma le whaafe varu se lau fitu se furu ma le iwa, o I lātou ia ua na o turisi nā siasi mai I Samoa, e ni mafuanga ese, o le isi ono afe tolu se lau fitu se furu ma le lua, o I turisi na malanga mai e tā whawhau malolo mai I Samoa nei, a o le whaafe varu se lau wha se furu ma le lima, na malanga mai a siasi uo ma ainga, ma le varu se lau varu se furu ma le fitu, na malanga mai fo ntanga whaal malo, ma tūlanga tau I pise nesi. O le tōtele I lātue nā siasi mai I Samoa ia se te malua afe lu se furu ma le tolu, o le se furu ma le lua afe ono se lau valu se furu iwa, na whamawina na malanga me le tū le atu Oceania, so ai ma le atu Amerika le iwa se lau se furu ma le iwa, a le atu Asia, e valu se lau lua se furu ma le iwa na whamawina, ma le atu Europa e tolu se lau valu se furu ma le lua ma isi atu nu o le kelope, o lo whamawina ai le ono se furu tangata na malanga mai ai. Pe a whaatulanga ina atu nu o lo manino mai ai, o ni usila le atu nu I pito I silion to tele tangata na siasi mai a Samoa I a se tema, le e ono a fe ono se lau fitu se furu maliva, tu se lea ma le fasa furu malifate si maliva pasene. O na pito atu le iei ma Australia, le fa fe fa se lau fitu se furu malilua, tu se lea ma le tolu se furu tesi malitasi pasene. O na lata atu le iei ma Amerika, lea e varu se lau iwa se furu malilua tangata na malanga mai iei lea masina tu se lea ole ono pasene. Ma Amerika Samoa e fitu se lau fitu se furu malifitu, tu se lea e male lima tesi malilua pasene o tangata siasi mai I Samoa I lea lava masina. Ma o ia wha maumaunga na wha mawina malmalai wa lele wha avao malo I whaleolo, wha te se I mawhangalii ma le wafu wha avao malo I matau tutai. O le aunga au tu o le wha moe moe o le whainga pa anga na Sydney le Valley University o ao sa moe papa I ngala ngala, ma le malo au wha atase, e na ia ngā lulu e wha atase le wha alau ilo I nā tili o le una I le o le mau, e tā ua awa noa tutusa, I alii matama I ta e o le lalolangi. O le whengaingan sai ni le ofisa sido le pulenga le University o ao Samoa, ia Professor Tuifuisa Dr. Patila Malua Amosa, ma le sui o le malo au whaatasi Samoa nei, ia Ailona Nukilita, o le whata ua tele leo le ngā lulu e whaatasi le una ia lea, o le whata mao a inga ina leo tina matama I ta I to mai ese ta wati nae, o na ua tele le mai ta wino lo lātu sao, I le ati na ina o le tamau ainga e ala ia lātou na whatausi I aso uma. Sau notu I Fuisa. E tā ua tele le maua le vaenga o tina matama I ta I o awa no tutusa. Ina I mawhai o na mata I tuina pea le maua e tina matama I ta I o awa no moati nae. O se tasi o vaenga tā ua na I e tā ua. E tā ua pe awha whainga luenga tā tutupe le blue economy. E mawhai o na visoaswani le whaatupula I o ngā luenga ma si tia I le tamau ainga o lo tātou nei tu langi.
e te tau foi ona tātou ngā lulu e whātasi ma ia mauti noa, o loa man ia le leo tina matama i tai, ma wha loa o lātou langona. Ai le saunanga a le sui mai malo o whātasi sa mo nei, e tā ua tele le whaatino i no whaatala noanga nei. Talu wai ona o se teimi mō mōre nei, wa whaatala no i nei se whainga whaawai e whaatala no i nei mata o pue se ese, i le una ia leo tina matama i tai le tā ua awa no atu tusa. O se minane na whaatau tei e le vai aso wa tua nai, e si lia i le onu se fulu i lanto o li matama i tai, sa whaatasi atu i ai. E tūlanga ese le whina o le whaatono le pokalame o ngā luang whaawai teimia po tasi whale a lili, le whionga tuatanga loa Joanne and Dale, o na wale ngata na o awa no mo ngā luenga piki o lo malanga ai tangata, ai o lo o awhi ma tangata e maua awa no e ka muta, o nisi e ngā lulue i whale mai e tausia i tangata mātutua, a o le foi wa whao popo atu iai, ma le maua o ni awa no e malanga ai nisi, moa o onga e ngā lulue i le whaonga ai no masini i ngā luenga te tele e pe o masini wapato, masini sua awala, a o le foi wa whao popo i e manisi o le amalanga, e le whaatasi nia o onga ave ta avale, mo loli tosa uta mamafa, le na ta ue toa tangaloa, o nisi o ava no lo matua mana o mia tele i te tonu Australia, ma e matua tutongi le foi. O le vai aso nei, o le atu ua i le lata i le se lau i lanto i lalo le porkalamia poutasi, e malanga mo ava no i o lato maua, a o le uta pena le isi to whao le au ave masini, e malanga ia lato ava no ia o lato maua mua. O tala ia mo le amtango neiva yaso mo si utato tenu, manuia telefo whango la whianga i mo le nei yaso, whasoi foia. Musika o mano longa matau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
milo, gabili bili lo kahulu. Samila milo, koi pai mai kasele bagilo. Asa mai, shiva mai, malungan kese, malulu. Asa mai, shiva mai, malungan kese, malulu. Asa mai, shiva mai, malungan kese, malulu. Asa mai, shiva mai, malungan kese. Let's go. Here we go. Kuko Styler. Hip hip hey. Kuko Styler. Hip hip hey. Música Maria. Let's go. Ya, o nei whawhianga nei taimi o lea holi na ua lua se fulvali minuta te nei leitu lai se fulmale lua na ua mai alto e whasalawino talafau ma tala mai Samoa ia mo le nei fo yaso ia e mai se fo i o le tātou tautua i lungo le nei ala leo le tasi o na tesi ma le tasi whamo toi whaatalofa ma toi whaamalo atu nei taimi ia malo le tāpua i mai ia a o to tele fo i na o tāwhawhao ma malo lo ia le ngata i mafuta mai tono a inga nei taimi ia o fela fo i se matawhanga o se sami o se o ngā sami o lo e mafuta mai ai ia e meise fo i o paka o lo whaatawhao i whanau ia o tono whale ia e meise fo i ia o tono le tāwale ia o lo tō mafuta mai ai ia o anga ia tū tāwale ia i lea vaenga ma lea vaenga ia o le nei fo i atu nuu e tāwhawhao ai ia e whaongai fo i lini aso malo lo tātou i New Zealand nei o le maa nei le tau ia e whaapea fo i o nai whaini au ngā luenga i whafo ia malo lava le ona sai tanga lava fo e whaonga i le la o le moa ina o le vau, o le vali ina o le fale, o le fulu ina o fafo o le fale, ia e meise fo ia o le lapisi, le whainga o le lapisi, so o se vaenga, ia ma so o se whiau o lo whai fafo o le fale, ia malo pia whapea na te mafuta mai lungo le tātou tautua nei, le si whonga lau moe Wellingtone. Tāle tasi, tariu tātou whasala launga i Samoa, ia le tautua le sunga ia tā Sesalem, ma le sunga ia tā Vitanua, ia i lungo le Facebook, ma le YouTube, ale si fonga la mua ia se ipa ia le tula tolu ia i leo le ana nei ia se vatu nei fa silanga nei fa silanga mua fonotanga maftanga faife au pitsu o porua i le aso ata ia o le aso lua se fulma le fa o ketopa ia e faia i le kalesia fa poptonga kerisiano sa mo i porua ia po le mota ia po le manu le sunga le fa fengainga reverend nove vaila au ia o ia fo i le taita i fono le maftanga o le fontanga le amataina le tula se fulu le taiao ia o ai foi se faife au se sunga i se whaafengainga e fia au ai mai le mafutanga ia o lo te tala le avanoa au warenga luenga so tau au mo le tala le leia keriso malona malo whaaftai o lo sainia e le whailautusi o le mafutanga o le isi fasilanga ne fasisile atu le avatele ma le whaaloalo i whaia Samoa Pasifika o le stalaina whaia onga pele ai foi o lo wa yai nei le avanoa le kolisi St. Patrick i Upper Hutt mo se tasi Samoa po se isi atu motu Pasifika e au hao mata upu tau Pasifika po le Pacific Studies whaapea le ngana Samoa ia ma lea whakatonga ia i le tau sanga fau lua afe lua se fulu ma le wha o le ngā luenga e full time ia po o le part time foi e iai foi le avanoa e au inai nisi mata upu o iai lauto mai male sila fia fa mole fa so tai mai le fa tusi ya ale pule aonga o Don Clark ile telefoni ole ofa Iva tolu Iva fa lua fa pe tau au mai fo i lau CV ile email clark@stream.school.nz ya pole tu atusi ya e memorian iai ya lau CV ya pola apalai ya ole lua o fitu lua se lau mole fitu Ferguson Drive here taunga i Upper Hutt whaaftai o le kolisi o Pateresio i Upper Hutt manisi whasilanga nei wanoa whaiaonga ia mo le kuata lona wha po le TM4 whai o e umia se tuisi whaiaonga New Zealand ma olo o ia o e fo i le tomai ma le anga waa e te ngalue ai mo halo ma whanau i so o se levels mai le ia 1 e o atu le ia 8 ia wha mole wha so tai o live masina i le telefoni o lua fitu valu fitu iwa tolu tasi lima pe ole ia po le onga fo ia le tairangi i le telefoni o le ofa lua tolu lima iwa lima fitu lima wha aftai tele ia o lo sainia ia ele sunga ia olive ia o le
sui pule ia pule lango ia le onga chairangi ia telefoni na ia vala yai ia ni vaenga te fia mam la matilia ia mano fasala wina ia pauna na i fasil sianga nei taimi ia le ua toi 20 minuti ona tale o le tula tasi ia tato woi musika o le uli mafuta mai ia au e fianga ia fo ia fo fanga nei fo i taimi o le aso ia maisi ia faata pe fa pe ona faata fa nau papakiu le mu wai al papakiu i mu. Let's go. Here we go. Kuka Style. Hip hip hey. Kuka Style. Hip hip hey. Música Maria. Let's go. Here we go. Música Maria. Aceite. Aue. Atata mai. Siva mai. Siva mai. Mr. T, malbese ia musika manie I na uto e lua sifuri tolu minute na tane o le tula tasi fatalo fatalo se Alex Taitasi. Malo Alex,
Ia, malo, ia, whiana iai nei taimi, ta whao, whai ngā ruenga, e oe, nea lau mena whai nei taimi Alex. Po nai te whangota, ia po nai te ta whao, ia po nai te whai ngā ruenga, ia mana ia whai roa mai, po whiana te ia taimi nei, o ai lava o lo mafuta man nei taimi tātu tau tua, o whea le mata whanga nai te iai, o whea le o ngā sami nai te iai, o whea foi, ia le paka nai te iai, ia po nā foi e te le mana e tāpolo nai te tāpolo, ia po nai whaini kiti, o ni voli, o whea nai te mafuta mai ai, mana e whai roa mai, tātou e vai musika o le uli, ia ale si ufonga le lau mua i Wellington e o, ka se mā nei o le tau, ia te ofo ia i la tau ia o lo no fale nei taimi pe fa pe le o e ta fa nga nei aso malolo. Ina ia e fo i mai so o to e te patasi.
sika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Ya, mania ngaluenga Alex, ya ole asau ni tuai ni yaso, ya mes foi ni uli, ya tamas saola ya le fa ngada so. So
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ya lomi la ia le nei auli ia au vo iso na lomia o lea ua pe fa pe ona ma ona ma ua ma fo intani sua ia wa ile on aso na lomi vo le me sia ia lomi a vai ia wa ta fe nga ia lomi no vai ia alto ino ma lom tu man tu aso la e bala o me lo ia ma tu sa si o tali e lomi ta vai na lomi ala ia ia te ia alfa mai tu tala le fa apona fo ile le i o to ina la ta o to le ali vo le ai na walanga mai la le papa la fala la ta o to mai vai vai tu pele vai fo te alu la to fa lo fa ta usa lo le vai ni te fo wai lo mai au vai au la iti la ia vai ngana sa to tongi ta to ya so la pe o te mi ta ti o lo mi va to ina ma lo matua le o se suai a se ului o la fa pu lo le solo fa fano i au ta fo le pola io fa pele fo ita to se fo limas fulsene luas fulsene fa to fo ita lo fa ana
Maloi. Samoa, wa mai al tātou tautua nei aso, e mole atu le ngang whaaftai tele, ia ona o le talia pea o le tātou tautua nei tono maota malawa, ia e meise fo i tono ngā luenga o lo ngā lue nisi, lunga fo i o taa vale o lo whaalongolongo mai nisi, ia whaaftai tele lava i lau langolongo mai, ia ai wa mai al tātou tautua atu i nei New Zealand, i tātou ofisa au tū lima sifun matasi man Kevin i Porirua, o lea la atariu tātou whaasalaunga le tūla tasi Samoa, tautua le sunga ata sesa, ma le sunga ata vitanua, ia e whaawina mai la ua le tātou tautua i lunga o Facebook ma le YouTube, se i pa ia le tūla tolu, ia ai mai le si whonga lau mua, ia mātou te whaamalulua te fo, ia ua sala fo i se upu, o se ngangana ua le tauta mali, ia lafo i nule ai nase whale tonu ma se seo lau whai ngā luenga ma le au tautua le nei aso, to filoi tai au le tai masani le tula fitu ai manuia lava malolonga o le nei aso malolo ia i tātou New Zealand, ia lofa atu foi mo tātou pa anga i lungo penga te whailangi so se vaenga lalolangi, ia whaamanuia tele lava le atua le nei aso i fuafuanga o toe, ia le la tātou whaamawai le pese lea, ia mai le whale alili, ia i vinga o whale alili tātou whaamawai ai, ia ona taliulo le tātou whaasalaunga le tula tasi Samoa, pa soi fua ia. Time.